te whaamanu I lau suafa Yesu E sili sili I suafa uma I lunga malalo nei Mato te whaamanu I lau suafa Yesu E sili sili I suafa uma I lunga malalo nei E paia lo suafa E foia te oe o tangata uma E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa Mato te whaawhetai I loa no whatele mai Lo mali upua pua ngā Ua mato wolai Mato te whaawhetai I loa no whatele mai Lo mali upua pua ngā Ua mato wolai E paia lo suafa E foia te oe o tangata uma E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E sisi o matolima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu E sisi o matolima I lo suafa Yesu Ia te oe o le viinga Le paia ma le mamalu Oe o le papa o le tanga Ola I o mato wanganga Pea tu mau whaatua tua Te ia o oile ngataanga Oe o le papa o le tanga Ola I o mato wanganga Pea tu mau whaatua tua Se ia o oile ngataanga E paia lo suafa E foia te oe o tangata uma E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa E tau tau e lau lau whaiva Le paia o lo suafa For all
te o whalofa ma to e whaatarofa atu sa moe lau malei fua mai whanunga le lei. Nei fo ia so fau a tātou lia mai ona o le lofa wha maoni o le tātou ori o Jesu Keriso. Tā lofa lava. E o le aso ngafua le nei, le aso tolu le masino iu lai, lua fe, lua se fulu, ma le tolu. Si fonga neo la mue Wellingtone, wa toi amtalia fo ilana tautua le nei vai aso. Tā lofa lava. Ala maia le tātou sauringa lotu le nei tai au, le ataita i lea le sunga i le whaafengainga, pasta langa aia le ifi paongo no fo inga sa wainaya, e ka le sia later rain sa mo le Assembly of God i Miramar. Usi maia le whaafonga. Ia te au le anganga fia e whaatalo whatuai Samoa i le nei tai au. Mai maunga te tele se iau o i maunga iti. Malo le soifua manuia. Malo fo il malanga manuia le nei wa tātou taunu mai le aso tolu. Ma sina non fito le nei tau sanga. Whaatalo whatuai a toi le anganga ma le whaalo alo. E o mai te o tātou tapuai whatasi mau i le atua i le nei tai au. Yo vai, wa ye no foi lo fale fitafai. Wa ye mau I lo maunga pa ia. O le savali ma le amio sao. Ma wa faia le amio tonu. Man tau tala ma le wha maoni I lona loto. O le atatou te talo. Ma tau whaftai tele lava le atua I lo wanga le lei ma lo lofa. Wa tai mai le soi fua ma le ola o lo watunu. Sa mato momoe ma malo lo ai whaftai le tua na I lawe ina I mato il maliu maleoti. Anga le lei mai o ele nei tai au. Ala whai lau whanau ma whiangai nisi whiau ma ngā ruenga. O e fo e whamuri o mato whale na I whanau I au onga. Tātou au ma mafuta ma lau whio e manui ai. A mato whaitawina lau whionga. Le tua ia iai lau whaunga ma lau mamalu e te wha ma malama ina lau upu. Ta yala ina I o mato o langa au auna ia te oe. Ono Yesu lo mato o li wa mato te talo ma wala au tuai. Amene. E tato vi atu I le atua I le vi inga o saunia. Lo
Le tua fa fa malama la upula mato fa longo ai. Ono Yesu. Amen. O se tusi o le amawai se manatu au tu o le nei tai au e tō matawina ai le alo atu ma le whenga iai o tātou whe au mga ruenga. Le amaua le salamo e se lau toluiva. Whai upu mua e whangata e le whai upu ono. Salamo e se lau toluiva. Whai upu mua e whangata e le whai upu ono. Te fia whai tawina e whapea. Yo vai, o e su mai a te au. O e sila fia lava au. O e lava na e sila fia lo nofo i lalo ma lo tu la i lunga. O e sila fia ma mau mai i o umana tu natu. O e su i lo savali ma lo ta oto. O e ma sangi lava ma wala uma. A le ai lava se upu i lo ngutu. Fauta, yo vai, o e sila fia umalava. O e sio mai i o tua a toa mauruma. O e whae mai foi lo au i lunga i a tau. O le poto le e sili o na whaingata i a tau. O maua lunga o te le mawhaia. Ia whamanuia mai le tua, mai ia whamamalam mai le ngang paia o le tua lana upu, malana awhionga sa tato whalongo au whaitawina. Mai e tu mau pe i a te ia lona vi inga e whavavau lava. O se manatu au tu e whai matai ala mo i tātou le nei aso. E whapea lona whautuina. E sila fia i e su tangata umalava. E sila fia i e su tangata umalava. E vangalia i anem tau pelua sumal wha. A Yesu e lei whalaunlango o ia i a te la tou. A wā na sila fia tangata umalava. A leo tu mo tātou i le nei tae au. E sila fia e Yesu tangata umalava. E iaina tula le tua. O lo whaata mai I ma wha ali mai I pe wha iloa mai I li tusi lea salamo. Se lauto wiwa mai le whai upu mo mua e wha o e ngata i le lua suma le wha. E tolu ia nā tula o le tua o lo wha iloa mai I li tusi lea. Ale nā tula mo mua o te fia talanoa ai mo o e sa mo le nei tae au. Ua sila fia I e su tangata umalava. E tāua I le upu whae peru e whapea o le omniscience of God. God knew everyone. Wa sila fia e le atua tangata umalava. O le tusi lea sa tātou whaitawina e le salamo. Whai upu mua e whangata e whai upu e ono. Nā e whai mai aita vita. Yo vai, o e sue mai a te au. O e sila fia au lava. E o lava I lona tu I lunga, ma lona nofo I lalo. O le savali, ma le taoto, o tua, maluma, e sila fia lava e le tua. O mea uma foi e whaia le tangata. Sa moa ia e mautinoa matato I loa. O a mea uma tato te whaia le tino le nei. E le aise me lilo le sila whanga le tua. O a foi mea tātou te manatu e whai e wha lilo le waainga o mata o tangata le tino nei. Tātou te whaia mea le lei, ma mea ele le lei po mea le anga,
tātou te manatu e le aise meo iai, e leo i loa mai stasi. Awa e whalongo i le neita e ao e pei o le tala le tupo o tā vita. Wo lava i lona savali, wo i lona tū i lunga, wo i lona taoto, wo i lona tua, wo i lona luma. E sila fia e le tua me uma. Pena tātou whalongo foi i le Ioane lea sa au feitawina. Pa mei wale whalongo lango i e sui tangata. Awa wana sila fia tangata umalama. Sa moa malau whafonga anga i le neita e ao. Ia e mana tua ma ia tātou loa ma mauti noa. O mea tātou te whaia ma tātou manatu e leo i loa stasi, ma leo i loa e lo wainga, leo i loa e sos tangata. Aia e mauti noa pe an tātou whalongo i neita e au i lana fionga. Nā te sila fia me uma. Whai mai tu se lau e pelu. Whai mai o ia o le tua e fitu ona mata. O lo fea fio ai o ia i lea tapa tapa i langi, ma lea tapa tapa i langi. Nā te sila fia me uma. O lea nganga ngā o lea tua lo ngā ioi nei lunga al fonga i lele. Mea tātou te whaia. Ia tātou mauti noa i le neita e au. E le aise me lilo i le sila whanga le tua. Whai maile, Ioane mta upu mua whai upu, e tō suma lima na o le lima suma tasi. Nei ai tala i so o Ioane, e tō tolu, o Angelea ma Petelu. Ma Filippo le petsaita o le aio Angelea ma Petelu. Whai mai Filippo ia nā tani eru. Sawia wa mātou maua Iesu, o lo tusia i tū la fono a Mose, o Iesu le atari o Josefa, o ia o le Nasareta. Wa mai leo nā tanieru ia Filippo, nea ea se mele lei e tupu mai Nasareta. Ai whai mai Filippo sawia i nā mata. Ona whai mai lea o Iesu, o le fesili a nā tanieru ia Iesu, ina ua maua e nā tāni elu Iesu. Na e sila fia au i fea. O na tali leo Iesu e whapea. Na o loa oe i lalo le mati. Ai lei wala watu ia Filippo ia toe. Na o loa oe i lalo le mati. O lo ta ua le mati. O na sa whao ngā tangata. Ia so la na tangata iutei e whai o lato susu e ngā po lato stadi. Lea la manatu ana tānu enu. O iai o ia i lalo le mati, e lei sila fia ia Iesu. E muli la a ami mau mai, e Filippo na tanielu ia Iesu. Ai na sila fia lava Iesu tangata lea. O mena pe nato whalongo fo le neita iao, ile fe au mori atu mo oe sa moa mai tato uma. Ia e mauti noa. Mea tātou te whaia. Po whea fo le mea na te iai. Po to tono lau fale, po to tono lau tāwale, po to tono lau ngā ruenga, o whea lava mea nā te whea rua iai le nei aso. Ia e mauti noa. E sila fia e le tua oe. E sila fia e le tua au. Mai tātou uma. O le mea nā e le aise mea tātou te lalafi ai. I le sila whanga ati e le tua. Sa moa malau whaafonga anga i le nei tae au. Ua e whalongo i le upu a le tua. E hao whaina tātou wawa, ma tātou matau i le tua. Awa o ia o le tupunga o le mata i sawa me uma. E pule o ia i me uma. Na te sila fia me uma. Ia anga le le tua i lau whalongo i le neitai au. Ia whamanuia le tua ia te oe sa mua malwhenga iai mga ruenga. Amene. O le a tātou te talo. Mātou whafta i atu le tua ia te oe. I le nei tai au fōua e fōai, mai au maia mo i mātou. Le tua wa umale ngā ruenga tangata i la upu fola, wa le atu i pea o le ea. O ai olo whalongo malangona, o ai olo malama i la mātou ngangana, ma le malosi o le o atu o whasala launga le siu fonga le laumua. A whai o whalongo stasi malangona, le tua ia whamawa lalo na loto. Ma whape atu o i mātou lava o tangata sala na e whaia i mātou i lou lava whatusa. E te sila fia me uma. Le tua anga le lei a Samoa, malana tapo inga e meise o le alo whaiva o lau whanau whe au mga ruenga. Meise o nai whanau i au aonga. Nisi foi o aonga wa malolo. Ia tausia, ia leoleoina, ma puia whatasi i mātou, malawea i mātou i maliu maleoti.
ai meise o puapua ngā o le olanga nei. Mātou te mana tua nai mātua mātutua lo whaia le whaiwa le tapua inga i maota malawa. Lele ie i ai anga le lei ma whamoni atu mo i lātou. Wa mātutua lo lātou soifua i ai ai lau whamalo longa pa ia i ate i lātou. Mana tua e o mamai le tua i no whanga pōpua ngā tia umalawa. I o atu i ai lo alofa e ala i lau whamalo longa. O e lo tau whaole mai ma le mangalo le li ie manawa atu le manawa ola. I o lai o ia mamalo lo ai o ia le tua. Anga le leile siu fonga le lau mua le li pule ma lau whai ngā luenga. Wale lātou ngā luenga whai le tua. O ma whai e no whiltai sa moa mamala malama sa moa i mea lo tupu. Le tua, whamruia i awa wauna ma whale tua, le ngā luenga tala i o tangata le au misionale ma lau whai e mangalia ma lau keusiano. Ia e anga le lei ma ia e whamanuia. Mana tua si o mātou atunua Samoa, i le pale mia le tua ma le kapeneta, ia anga le lei lau whamalolonga, le tua ma ia e whaai le poto le atamai o le whautauta o le whamaoni. E taitai ai Samoa i le amiotonu ma le lofa i tangata uma. Mātou te mana tua foi nei atunua nung sila lo mātou whai mālo ai. Le li ia e whamuria le pale mia ma le kapeneta. O ati na e uma wale le lei ma le manuia lau telo tangata. Ia anga le lei ma whamanuia lau fio. Alo atu nei mālo i whai ngā palota. Le li tua fili mai e oe se pale mia ma se mālo e taitaia le nei mālo. Ina ia taitai le amio tonu ma ia tutusa tangata uma i le lātou taitainga. Ola mātou te talo lea le tua whamnuia lo nua i sa waelu moana taitai. Whamnuia i tangata anu, ona lau whanua, ona lau ele e meise lo ai pa ia i Jerusalema. Ia e anga le lei ma whamanuia. Ola mātou te talo lea le tua, o mātou se maleanga whamole mole. Ia e whamamama whamangalo i mātou le toto tau o e ke visolo mātou wali ma lo mātou whaola. Amene. 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 O le tātou sauninga lotu le nae pe o na whaafonga iai na saunia lea le sunga i le whaafengainga pasta langa aia leifi paongo no fo inga sa wainaia e ka le sia Later Rain Samoan Assembly of God i Miramar. Mo le toila ngang whaaftaitele sunga le whaafengainga mo le tāpereino le upufolofolo ni le tāiao tō matau i nai fo i langa ia tō le tātou atino i ngā luenga a matau le nei yaso ia meisi fo i le nei wa yaso ia i alu mo le mana le upu ia i le nei yaso. Whamnia tu fo i fuafuanga mga luenga le awhenga iai whaafetai tele lava. Ua lua sa fulu ma le tasi minuti o te enei le tu lai fitu o le si ufonga le lau moa i Wellington e.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Amor.
le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Malo atu sa mo le tunu pele ma lo lava le soifua lau le lei ma lo fo le langi mama ya vi ia le tua lo na lo fa maoni ya tatou ya o mfai on tatou le mai le nei fo yaso o le aso tolu na so nga fu le aso tolu ma sino yu lai lua fe lua se fulu mali tolu ya o le amatang fo nga luengo le vayaso le nei fo ya tunu o ni sila ya lo matou no fo ma wai ya ye fo mana tu ya ni si o tunu ya la tu sa pati nei ya tau pe ona fa talo fa tu mo nga fa alo ma lo la fo le usu nga luenga le ta ya o nga lue ya mai se fo i le uta po i tono mo ta malawa nei ma tu fo i tono fa lo tanga ta ma tu le ta ya ya wa amata fo i ona fa longo mai fa fo mai ya i le tato unanga mo le tau tua ale si ufonga le lau mua lau le tio fa longo le tasi ono te si ma le tasi fa mo ya fa pena fo i mai mo nga lungo tato wala to le Facebook ma le YouTube ya mai si o le tato app le Samoa Capital Radio app ya malo se fo la lei talo foi malo la foi le usu le tao malulu ya malo la va se foi le usu tas fa tai le mo volta malo si tate o mai e tatu ngal lue ya wa volta to ina se tatu no ya mai o le ta ya me fa tai ya ore tulang masani ya e mo la foi ya la stona ya asar sapati ya to usu foi le ngal wen sa pe le ta ya ya te tono lo manu ya lo le tono e o ila foi ya o te manatu foi e inisio no afa ina fina lo no ya po lo mafti foi lo malanga mali mo le mo malanga le sa wa so staimi mai ave foi so stanga tai le fa noi por al matu o tanga mele ya fa ma fa na tu por kala me ya ina mafti o kala me le vai la tal tai o le fa fiatu ma amal si au foi la tolo alo lo mai so se vai ngalo langi e mis tato wala leo tono Wellington nei malo se vo ya malo o ya tu ma le yo pulpulu bis pulpulu ska po e voli ya va fe so le da tunu o toli e fai ya si malu ye o le nei vo ya so ya te lo le ngona uma tato tono savili la le tato se malu tu se ti ala meditaio ele malu ele se sa e vai ya ai tau le mfaina e tango atu ile volele se mama ai uma meti tango ia wa ile si vai nga mai Amerika ile New Zealand to le Amerika ai sa fa solo atu le tau te mi le tau marulu ia ko men la total ele fa tu sa ina le marulu Amerika le marulu New Zealand alu me la foi e tau le ini ai sa ino pela ina i Wellington lesson se a se va e po local ai sa pe yo o motu i saute mai si vai nga New Zealand al malu dulu tuan tautia sa ole le ya mele ya malu non sa ta te lo fa la va ya la ta ya o fo ia ma fo fo lo fa la to no sul fa le lima le ono le via sa ole malu lo e mi se la to nga lu i fa fo ia la to nga lu i fa fo le fa fo fa le ya malu lu malato ya malu la non sa ya mi se la to e usu fa tali pas ia sa pas ya ole tu le ya pe ole ni ta ya
ia te isu mai fo ia lo amata on sa vali mai nei stanga te fa fa tali pas ia ala e o lo le se timo la langi le sa le ya sa le ia ai ole nei tai au ia ole o tatu ia le masina no fitu io e va vete le o toru aso you like ia al vason te nei sa tatu ia foi ia uni ia le o tatu te ia tatu tu ia ole si me viva la tolu tu wa on va la sa ia ole si luava ia so le la e matua no fale foi vai tamaiti mo ia wa le so fuanga na tatu sa ia la to fa nga luenga o lo ia wa laki le swing fo le o ile o langa fa le fa nga luenga tu fale talu covid ia o me leina sa mo covid mo ia le la i matua la no fo fale fa nga luenga tu ia mo vai tamaiti wa lu tu wala sa ole le ia lo na winga voi la Wela la pisi fo isto ina masilo matua papa mama le taya o momori po tamaiti ia wa tamaiti fo wa leva na fio o to ina malo matua ai el tamaiti ti vo le ta o ta to so ni fo to de manu ia pe so la ngolo tama ia pe so fo to ngade le na ko lan ko tina ia tamala nai al pa ia to al taya ne ia Fola so la lo me voi to no fale o ia fu vi no fo mo vai lan fa dingal to ina o la titila na le pi fa le fo le u la vale wili atu no nafi papa ya le ma de so ta mo le tu ma to ina fa me to mai uma to mai vai le lina Josefa tu le lina vesi una vale tele ya na o tala to ina al tamana pe to ina sa le ya mo le ya lo ia le ya so te lo le ta pena tina yo ta wa me na koko fe ya koko la isa nei ya ko pai le so lua o so fa ile so fa lai pan ke le ya so wa ta mai na to noa te lo la tam te lo to mai ti fa lo mai tau si matu na o la ya tau ma fa ni fa ngai la to matu tua ile ngalo ya la to yo me ai fa ngai la to ma e la taimi le to wanga o fa lo fo isi matu ya tau si alta mal tanga tai o le la va fo la to le vol tau si fa na me la e la wa matana matu tua ya pe me na tau mo le to mai ti hotel o tau si to fa na ya la sa vo te si no matu ta na no matu ya siria to ile pele ya ila to fa na wala to fa na una ilo wala to fa na ya o ne ta ya fa ta ro fa tu ta to tino ya e fa ta ro fa tu mo nga fa alo ye o na le tua i sunga i fa fe ngainga o fa la unga le tala lei so se fa ta fa taulanga ya ma no te talo ma lo fo ile ya fo ile le tapua i fo ya ma mo le tala sanga ile aso mo le aso a o nga ye tatu wa tino nga ruenga ya mi fo ya o nga fa na u te mo ha ela tau ta lo fa tu fo ile lo le tino na yo tatu ma tu tausi o lo mafuta mai tono ainga le te mo le ta yao ya mai se fo tono fa lo tanga tama tua ma mau tanga sengase ele mfai ona fa angaloina le si fonga la mua ya o to ma tua i la to tapo inga ya ma lo to talo foi ya le ala i ona manuia i le tatu to nei o le lo le tunu i la to foi wa inga luenga le malo se le tunu ya nga ia tunga luenga le tau dunga wala ya fa talo fatu ma lo la foi le usu i nei tau malunu ya me se foi la to sa nga lu le po ya wanga ya tu fo inga le nei mo le taia o i le pisi ya fa mo pe sa ngole mua o anga ya tuai ya fa fo ise malo longa le ya so ya mai nga luenga sa nga luenga po o so se vai nga langi ya America Hawaii ma America Samoa manuia lava sa pati ya te uto le ya so ya le la tatu mafuta pe ya na le tau tua di fonga la mua o ya le fanga ina fo ya na ainga fo wa fe fo ya ona fa no anga maftanga mo sia ya lan malanga malimu leoti e fa ma fa na tu proclame si fonga la mua atar taiao ya lo tu tele fa tu tua ya ile ya le fanga so le tatu proclame ya va tu sina fa fia ngale nei ya ona fanga so tu le tatu talo tau asa fa nau o talo mena tupu talo fa so pitolo langi tale valu o tala fou matala mai Samoa. Good morning, kia ora, talo falava.
Ma lo se fo mo se me fa fonga tatu tala o le tau. Ia mo le nei tai au pe on fa le official vai tau le so. Ia tele la mai na oa. Langi le lei le tau fa solo tu tai au tau le so forele. To fo I mai winga langi le lei o le tau. Ia o le malulu o le so fitu o le mafa fa na so mo le fa Wellington le. Ia ai am na tu foi nei tatu matua fa masiaki ia tatu mutua tau si po mai la tau te o malili ala mo pe ainga. Wellington ia suar tai nel falva viao pe le tai le se fulu le tai nei ia pe le tai to suar tai a fol fa le fiafi ona to pe le la tai suta sil po na nei o le tala o le tai mo polilua ia o le pe le tai nei le a fol tolu la tai a fol tolu ia suar le tai polilua to fulono minute le se fulu nei tai au ia ona to pe le tai te o fa le fiafi to suar le tai le tele te to se fulu po na nei ia u le tai au na mau tu le tato tala o le tupe ia e manu te le lo aso fua. O whaamurianga wa soifua maa sa whanau, tātou emaili maasani lava na, a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele o tō wa soifua, o le asa tolu nei o Iulai, a whai olo wa soifua le nei po se asa whanau, seisi o le whanau, e whaamuri atu le tātou tautua, manu ia tele o tō wa soifua maa sa whanau, ia whaamuri ia pele atua, ma ia toi whaapopo ni si tau sanga stele mo utou, ia maa fo i pele maa lo silitino,
Awale fianga ia ifi au mga ruenga ia ma tarsi ia monto me alofa le yaso ai ole tu fai tau mo le tu so fata oto no mata upo e lua se fulu ma le tasi a lona fai upu mua fata oto e lua se fulu ma le tasi a lona fai upu mua ole fina ngalo ole tupu o vai tai ia ile ao Yehova na te lili wina i mea uma wa ia fina ngalo iai ole fina ngalo ole tupu o vai tai ia ile ao o Yehova na te lili wina i mea uma wa ia fina ngalo iai fata oto e lua se fulu ma le tasi a lona fai upu mua manuia tele o tau waso i fua nene aso le pese nei ia mo uto Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana nene wa e auni ata tofa afetai ole atu alava ia via. Tu ai fa afetai lo alofa winga este wa e fo ai mai ai nei aso te alofa ngalo ai ngalo aso soi fu ai au ngalo mola o ai nai mai sele atua so e fa po ola fia na to wale ngata ilo wa so fa na u le nei wa ulia mai fa amanu ria ne tu ilo wa so fa na so se te le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo alofa winga se kwa e fo ai mai ai nei aso te alofa Tala fatu le tunu malo la vel soi fu mluia le fu tai fo te tonu ya lo mo pele ma fan fan le tai ao
O le vavai foi nei i le tala fasolpito laulangi nei tala i oto atu mena tupu i le aso tolu. O i ulai tausanga mawai. O le sol tausanga e tasi fitu ono sifuru fitu. Matua mamao e tua tasi fitu ono fitu. O le newspaper le nuu leo No Way. O le lato newspaper pito sili lea na matua na whawaina i le asone nei. E ta ua o le address servicing. O te leo inoa lapo ia le teimi nei. Longo winga o newspaper ia i teimi nei. Tu sa e tala noa i tama matu ia i tausanga mawai. Whawaina le asone nei tausanga tasi fitu ono fitu. O le sol tausanga tasi valu tasi iwa. O le urua i fale tupele nei na sefe tupele malo Amerika. Na tau o le Bank for Savings in the City of New York City. Na tatala i le asone nei le tausanga tasi valu tasi iwa. O le urua i fale tupele e ave tupe te wai. I Amerika lo ia. O le sol tausanga tasi valu tolu iwa. Na tatala i le urua ia onga e o ina ifa ia onga. E ta o le normal school i tutono Amerika. I na i le nuu leo Framingham State University. I le nuu o Massachusetts. E na o le tolua tamaiti na onga i o le whamoe moyo le ne ia onga. Ia o tau ina i nisi a vema whai ia onga le lumana. Whamawina i le sol tausanga e tasi iwa tolu sifuru. O le urua ino foafi pito sili lea na sawa. E whao ngā i le asu po le usa. E tau le steam locomotive, te tono Engelani. E anau o atulo na sawa e le se lau lua lima tesi ma le valu maila i le tūla. Tusa le lua se lau ma le lua tesi ma le 5 kilomita i le tūla le sawa. O aso whamanatu o le soe manatua ai e lau kerisiano le apostolo po le so o Yesu o toma lo na ingoa. Ia, e ta ua tele toma i tonu o le so o sifurua e whape o le so o le tal tonu. Sa iailo na mana onga i na ua watu toma i le isi aso o poto mai lau so o whamai lau so o toma ma i mau peana i anafi. Peana i iai taimi len faali mai le ali. Whamai toma o te le tali tonu se i longa o te vaai se i longa o te pai. O le isi aso o te faali mai le ali. Ai iai lo matoma. Tali lo na malmana onga toma. Whamaile li toma. E mo ina e fia vai na e fia pai. Sau ina vai. Sau ina pai. Tali li mana onga toma. Ia ole ungalana o ileo langa toma. Sa fasi o tia o na le tala le lei. Sui mai le le tali tonu i le loto tele ma le loto toa i le tala le lei. Ia na malanga tu initia matala i le tala le lei. Ia mana tua lai le so. Le so o pele. Ia po le so o toma. Poponga o tatu tala le aso atai au. Tei masani whaftai. Ia o le o toi 5 minuti ona tale o le valu. Ia ona whaafonga le tātou tala mai Samoa. Ia ma tala fōma si fonga lau mua i Wellington e. Malore. Io e. Tau atai nei tā fōu. Ia so whātūtū tāle so fua tātou masani mai eso ia e. Ia. Te vai e le whaatu tātou whainga luenga i laso. I tātou mai lo foi tātou. Ia le hato o tele e lo langona na mana ia malo longa le weekend po le whaingola vai eso. Ia. Ia o musula te whainga luenga i. Ia o pe tātou tōma. Sa o le leso. Ia. E wha o le aso ne le aso fua pe whaatūtū ngatai. Ia alea o le aso fo ile o le sau tātou tala mena tupu tala whaasol pito lolang. Le tama le o toma sole. Fata le tonu tau le tama. Sa o le aso. Ia wane i se toma le nei aso. Au. O toma vo ia ngal fisili na mafua ina tali li tātou li. Ia o ia na langa lunga o na manatu na mafua ina saudi tali na le. Mai su au de ile ala pu moni malo. O non fisili fo toma. Vasi no mai le ala. Fe le ala. Ia nga tau lu ia toma. Mana. E fo tanga pe na tono fo fenga luenga mo tono ainga. E pe e whalongo tangata i upwhasa mo whelele te wale longo le whalongo o pātae. Ia. E pātae whangale. Ai o ngā ho ialan tau ulu. E ia le pātae au ngā.
E wil pata e matua le nga. Isa la ai si tanga pena. Ia. Awole ai fa pe le. Ia o mana tu. Ai a mai se me le fo le pe fo to mai. Ia mo. Ia vai la ia le ta o vo le ta lu i le wa. Le ala utato wo ia utato loa o Yesu le ala bul mo le ma fu mai. O no le. Na. Na tu si ile ide o toma. E sa no le upule le tel tonu. E ta sel ta ta te mana tua. Ah. O tanga telo toma. Mal masal salo. Mal masal salo. Ah. Salo le. So e ta no le upule le masal salo ni fainga mea se a inga mo se nu. Ah. Se kalesia. Ta te fa longo tu veli toma na sa vali. Ya salo le. E pe fa la nginga na sto ino toma le masal salo mo le tel tonu. Ya au tele vo tanga tele tato tu no o swafa le. Yo e. Ya la usu ye la to. Ia. Sa le te tonu tanga male masal salo tanga na mawela na ngoi. Ia. Ya le wo mai la to fa sa le yo. Ah. To mar ne ya inga ele. Ah, ele talo lo fa se sia to. Ya ma le yo na itala na. Ma na ia te. Ah. Wai. Pa pe fu wingo tato. A ma to fam tala tu ya o se me te le te tonu se longa wa eva. Ai. Sa o le. Ya mena tu fe lo ile di ma so le to ma le so le te le po fe wa lu to. Ya ai sa to ma fa tala tu ile wo i la so. Ya ma ko i le wa mo pe ga i. Ya sa ta di ba fi di te to. Se lo nga te pa i na ao mo na lima mo te lo nga te va yo ta ta. Le va lan ti o le ma so salo le. E le ta di tonu foi pe a ngata le va la va ai. Na mana o va ai to pa. Ma se lo nga te va ai. O lato o pai e yo na lima mo le tu mo na vai. Ia o lo ilesias. To fe lo i lo so o male. Tala le tato i lo a tata no fo. A te lo la. O ina i lo po ma fu ale to fa ale li la so. Se itali le mana o ngo to. Toma. Ah sa wa mai toma. Ya sa lo e pai o lima mo vai sa wa. La wa ti lo tu ai. Ah o le li fa o le mana o te mano te. Ya to tu li volo ya tu asal mo mai yo le la wo tato no. Ya mai de masal salo mo le tato no lo na la sa ye. Ya sa fasiutia fo fa matu o yo no tala le no do intia. Ya malo. E su ya lo la ta le tu maus meta. Sa o le ya mai le. Ya si ya tu su mai le na lo su mai le ya ai. Tu ai le fa le. Ya te le. Ya tato tala ma sa mom telefon le wa ta pe mai mo si fia de tru. Fatalo fatu le si fongo le lau mua ia na telefon mai sa moa mo le amatanga o le neiva yaso. Wa whailo mai le lima sa fumal tolu a vano whinga luenga fau le ua fuafua e malanga i whanau seila sa moa. E whao ngā wanoa iolo whaatupula ia pēr, o lo sa ili mai tama whanau sa mua ngā lulue lunga o waa a kompani te tele i atunu i whafo. E o mai le te minei e tol se lau fitu se fulmali fitu le au whae o whanau seila le atunu, o lo ngā lulue lunga o waa i whafo ato sa mua. E le fiso ta ingal sa vadimale whaatun sili le o nanga waa le atunu, ta fisila whae i Puniu Filipo, sa ia wha manino ele tā o tele, o le wha maoni o tātou seila i awa no o lātou maua i ngā ruenga wha pe nei, e taipei foi o whanau o lo wha maoni ngā ruenga wha mai taimi. E to o lua se formale ono le au whae o tātou seila sa mona malanga le māsino i uni o mawai, au le o ta pena le isi o tātou lima se formale tolu, mo isi awa no fau le wa au mai mo sa moa. E to o tasil ta mai ta e wea maua le isi awa no mai le to o lima se formale tolu le o malanga, e tu sai male ava no le o tala whengai mo ia. Ai i le reporti e to tolu ta mai ta yolo ngā lurue lunga waa le temile nei, ma le isi to fitu o le o lo tali tali no la tu ava no e tala whengai ai. O lo whatupula ia pe ava no whenga ruenga o maua mo tātu seila sa moa, ma o se tūlanga le lei tele mo tātu tama whanau. Whai loa fo i lo fisasili, o lo whaawo pēr whiutana i ngā tātou seila ma kompania le Kiwi Rail. Mo ni awa nono fu mau ona e fuafo ia i ngai anga vaai i le awa nono fu mau. E to avalu seila sa molo o ngā lurue le kompania le Kiwi Rail, ma a tonu o lo sila pe i le kompania le whaatinongo i ngā wenga.
o avanoi al kampani le a New Zealand, e ese mai avanolo ngā lulue e tātou tama whanau seila i kampani vaa le MSC, o nei whainga luenga tātou seila, ia ingo pe mita whainga luenga, mai iai la ma le avanoa e mawhai o na tālo sanga tātou seila mō se pepa no whamau. Mō le si tia atilo avanoa e maua e tama whanau seila sa moe ngā lulue e pe lunga o vaa, e fua le whaati nonga po le wha maoni lātou o unanga mga luenga o lo ngā lulue ai. Sau noa tā whesila whai, e le te minei e tol sa lau se funma le valu tama whanau seila sa moa, o lo ngā lulue lunga o vaa meli, a e 5 funma le lua, o lo ngā lulue e lunga o vaa o loa. E tā wale si tia o to mai manga wa o tangata whai ngā luenga le malo. Lea na wha amanuia i nai le to 5 funma le le o wha o nisi o tangata whai ngā luenga le malo. Na maua tusipase e a o onga pupu a le a onga matata SS au stadia po le APTC. E mata au putau sai fua malo loina ma le saunga le mu. O le vaiaso te nei sa whātou tei e sauninga pupu i whaltel malo le Lava Hotel. Lea na mōri mawina i e mātua a inga mawo. Le tufatufa i nātou tusipasi i a i lātou no wha mai eina ma manuia o onga i a onga pupu i a sa awai atu i ai. E tō se fulmalitasi ta mai tai, e tō whāsa fulmalivalu le a whai o li, o tangata whinga luenga ma nisi o pūlenga mwhaala po putonga tū ma otia le malo. E le saunoanga au tū al whailau tūsi mua le ofiso lai komisina Australia i sa monei, ia Patrick Chan, sa ia saunoa i le tāua tele o au onga pupu ia, mo le si tia atile o tō mai maanga wa o tangata whinga luenga i le atunu. O lo ngā lurue whaatasi Australia ma le malo sa moe lango taunu unga o onga pupu nei, mō tangata whainga ruenga le malo. O ia o onga mō le silfia, o lo whaatupe ma o fuina mai le malo Australia, e lalo ana pōkalame o le toi wha le leia le ma le ati na e o le tamau a ingo sa moa, mai a fianga lava o le COVID-19 furuiva na a fia i le langi. E se 10 miliona tāla le tupe leo o wha ai loi luma le fontanga le parlemene, e le fionga le minista o business ala manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne so ialo, o se vaenga tupe o le a ave ese mai lalo le paketi, al vaenga o tauio wha ave lave wha fo se i le ACC, e wha tino le si itanga o tutongi o tangata whainga ruenga le malo. Na wha manino le fionga le minista o se ngā yoinga, o lo whai e lalo ai e ingol tula fono ale vaenga le ACC. Mai e hui ina wha ai lo fo e le taita e le tuanga i lona langolango ino le fōwhanga le si itia leo tutongi o tangata whainga ruenga. Ai na fsilingia la wafo, po a ofia nei ma se fōwhanga wha atatau le malo. Mo tangata whainga ruenga tū ma onti, o lo tutongi la fonga anga i le ACC. Mor si la fia o le fsosoania le ACC, e se 10 miliona i le malo, o lo whaia lava e tusa mai e inga o lan tu la fono. Whamatu o atu se fsosoani, pe amo o mia le malo, i le o se urua i taimi fo i le ne o whaatino ai le ne fsosoani, tusa i man mata au e fitu tase o tu la fono, tasi iwa valu iwa le ACC. E man tō wela o whioka la hoi tipi mai la tō tas percent, e awe i tonu i le ACC. O le hoi lai ma la tō tupe i tonu i e. O le i tonu i 10 miliona umane mai stupe. Le lan ma fuero fisi pe o yai la se fufuanga. Mo se sosoani mo nai na hoi takat whainga reko. Pele ai. Sau no le whionga le minista e le o se whainga fau le whainga le nei sa whaia mo foi. Na whaatino ina mo foi ina o mo mia el malo. Se sosoani o le budget support. Mo le isi ati nai e pe o national ID. Lena tu whaita i limas futa la. O le 10 miliona le pesa au siringia. Ona e se ale tūlanga 10 miliona. Awa 10 miliona o le tupea na tipi mai tutongi o tangata whainga nweka. E ala mai le levi ACC levi 10%. E ala la ave toe whaila tu si tanga. Ala mafuanga na e de pe o isi si tanga ua tua nai. Sa mai ai lalo tupe maua hoi e masani al malo, lalo revenue collection masani al malo, sa ngawhatia. E le whesiringia e te tai o le tuanga i sa si itanga mō tangata whainga luenga tū ma o te le malo.
e fōringa mai le saunuanga le fionga le minista o le asila iai i se teimili lumanai. O le awauli o le asafarilo le vaiaso te nei, na toi whailoa e le autu stala masui o le asosio fōmai a Samoa, ma whaai loa mai e le presidente o le asosio fōmai i a Dr. Titi La Mese. O la lātou whinaunga e le o se whinaunga whaaporikiki, a alveso ta inga leo tu langa tala whengai ma lātou tiu te mga ruenga, i lalo ta ialo wheuta na inga lelei malimano. Mea mua lava o te whia whailoa. O le mta upul nei, e leo se mta upa whaporikiki. Mea mua lava lea, e leo se mta upu whaporikiki. O le whinaunga lava la inga whoma, mo le leianga i luma o le whainga ruenga. E le whātulanga ngā whaule o whātātia mai e le komisio tangata whainga ruenga al malo to tongi o whomai, e manatu le PSRC o se whainga tāla whengai ma wia hala o le tūla whono, na lima ta ina ia swinga, e pei foi o na io ina le presidente o le asosia whomai, le tele o ia swinga le lei o whātātia mai le reporti, na tu inatu e le PSRC. Pei on se le whina whaalawi lo se whawhanga le asosia whomai i le vaiason te nei, o le tūlai se funmale lua o le a whātau teim pe whātau nuuai, o lātou le toi whainga ruenga le whaai ungo le vaiaso, ai o le vaiaso e mai le tūlai valu anga i le lima i le a fiafi, se i vanga na aini ngā se tinga aina. Peita ina whaai loa le presidente o le asosi, o le a whaapawhala mo le temi nei lea fuafuanga, se ia maea o na whaapepa lo ia mai e le PSRC le lātou toi whailoa inga i le asofarile, mea ia no lātou tala no hai. O tala fōwia mo le amatanga o le nei vaiaso, whaasoi foia. Ta alofa lava o telefone mai le si ufonga o le mua i Wellington. Ua whailo mai le mtanga luenga e tausia ta maiti le oranga ta mariki. Ua toi whoi umaifo nei i lalo i tūpulanga talavou i asa whaia sa lātou te te i le tau alunga o se tasi o whale o le malo o lo tausia ai i lātou i le pito nuu o wiri i Aukilani. O le asto na ina tū lai mai ei le whaala lave ina ua whea ei i le tau runga o le nei whale, whaingoa ina o le korowai manaki i wiri i ani talavou se to walu, mai o ane i le sāna nafi o lo o totoe i pēr i lunga o le whale le to lima o i la tau. E to tolu na toe fo i lalo i le fiafi o le stonai, ai o le to lua muri na totoe ai, na wha ato a o i lalo pe tusa o le afo le se fulu i le pō na pō. Ua tau fia umanei i la tau ia e leo. Whairo mai e se sui ala mta ngā luenga le oranga tamariki, e tele ni mea o ngā le whale le nei le korowai manaki, na whaalenga ina e nei talavou i le taimi o le lātou te te. Ua maua le auro i se tasi o maina e li auro au pito i lo loto i o tono New Zealand, mai e le talitonunga o lātou e pūlea le nei maina, e ono o atu i le lua piliona tāla, le tau o le auro e mawhai na maua mai ai. O le maina le nei e whaingoa ina o le Snowy River i le talawhatai sifo po le West Coast, mai le mamao mai stasi o maina tuai sa i lunga foi o na tele le auro na maua mai ai aso ua mawai. Whailo mai hoa pēr o le loloto pe tusa o le varu se lau limas fulumita i le manawa o le ele i le tonu o le nei maina o le ua maua i aise vaenga e mautinoa o lo o tele ai le auro. Ta ua le li pula le nei maina Lincoln Smith e hoa pēr o le teimi mō le nei ua maua i le auro i le Snowy River Mine, mai o se tūlanga ua whaafia i nai le purenga, a e mai se le anga i luma o le nei ati nae. O le maina tuai le Blackwater Mine i le vaenga o le West Coast, sa telefo i le auro na mawai i le vai taimi o le afe iwa se lau maleono, anga i mai i le afe iwa se lau lima tasi, e tusa ma le fitu se lau lima se furu au nese o le auro na maua mai ai lea maina i nao na pō, mai sa ilonga o na ola le le iai, i le pitanu ua ingo o Waiuta, lea ua leo toe no foia i le taimi nei.
Taimi nei la ma le tau o le auro o iai maketi o le laurolangi o le o i le tolu afe tā la i le au nese mai e le taltununga e o atu i le fitu se lau afe au nese o le auro o lo o i le maina le nei mai o lono inga e sidi atu i le lua pidio na tā la i le tau na maua mai ai pe a uma o na awina ane i lunga. E zilia i le se fulu afe la whai o tangata ua o la tau seinia ma lango ina ia se talo sanga whala o i tele e una ina ele mtanga luenga o la ti na elu tele ina i tau whai e sue ma toe wha fo mai ia le whai tau fia pidio na tā la le ma lo ia sa wha alu e lango ai tu tongi o tangata whai ngā luenga a kamupani ma pisnisi ona o a fianga o le wha mai COVID se fulu iwa. O le tau sanga lau tele le nei po le petition wha maa popoina mai o lo tau la mua ai se urungari i milioneo kalai estete o Grant ma Marilyn Nelson. E le ngata i lea ai sa tu ina tu fo i le urungari i se tangi i le wha amsinonga maa urunga i le masino me e tu sa ai o nei lava ma ta upu. Wha ilo mai ai le li o Grant Nelson e matau tia le langolongo ina o le tau sanga e pei ona ta ua. Mai sa i wha mawhaina ai o le anganga au tū lava o le la uatara sanga ina i whaafeso o tai ele matanga luenga le social development i a pis nisi uma na lātou maua le neifeso swani whaapi toa mai le malo ma fesili ai pe wha maonia sa le tau na lātou maua le nei tupe feso swani pele ai a whai ele ai e le tau launa toi whaafoi mai le se le ni le malo na o lātou whaao ngā ina ta ua hoi Grant Nelson ua manino i la ua e tu sa male fitu sa lau walu se furu miliona tā la ia le vai ngā tupe le ua uma ona toe whaafoi mai i le mtanga luenga e company ma pisnisi sa o la tau whaao ngā ina e whaapea hoi ona la ua whaafitai e le ngā luenga le mtanga luenga le MSD i le tu inatu leo ni mata upu e tolu se furu ono la whaai i luma o le whaamisnonga i le tonu o le tolu tausanga ua tua nai. E tele whaatoanga i se waenga tele o le tu malo o Dago, sa lilo fia i le kiona e mafua mai se waenga lo tele o winga lo wa ma le malu lua le tau na ufiti ai le i tu langi i saute o le motu i saute i le whae unga o le vai aso. O le tele o whaatoanga i le waenga o le tinuu na amata pa u i ai le kiona i le asforei le taruai, ma wha wau mai i lava i le whae unga o le vai aso o mai i le teimi nei. E le ngata ina lilo fi ai lau whanua i le kiona pai pae, a e sa whape fo i o na fia te le aife malanga ingo ta wale i lunga o ala te tele. Whaia e le ofiso le tau le Med Service ni lawa ta inga mo le kiona mo le aisa, e ono a fi ai le tu ma lo Southland, whapea i le Southern Lakes, o Clusa, whapea Dunedin, ma le motu le Stewart Island. E le ngata i lea, a e sa whaadia mai fo i le ofiso le tau, e ono mamawhati mua e awhi ai Southland whapea Maclutha i le so, whapea fo i ona iaila puta inga mō te ngata whe malanga ai mō tui mātū o New Zealand, i le ono mamawha i o le kiona e pa u, ai moise ala o le tele numela tasi le Dursted Road, a mata mai le pō na pō. Ai le ngata i lea, sa iei fo i la puta inga o matangi malolosi mō le tu malo le Hawke's Bay, whapea le Tararua, Marlborough, whapea Nelson, ma vaenga maurulunga o Canterbury. Ua whiaunga le pa ua le kiona ma le vai asa mua le nei o le tuanga o aonga. Mai o lo whautua i nai le whaai tete o tangata uma, ai moise i taime whe malanga i ai lunga o awala te tele. O lo walo i a mai le ofisa o le tau, e le tau o na toa ma whio lolo tūlanga i ai le tau i le astofi o mua. Ua whaelo mai le partia le Greens, ia le lātou whainga whawae mō mea tau whale, a o lumana i ai le pālota ia au ki tōpa, o le nei polisi le Greens, sa lātou whola ai, le tau leo na maua e tangata uma, o se whale e tāla whenga ai ma le soifua mālo loina, e no nofo ai. Whaai ngoa ina le nei whainga whawae le Greens, o le wholanga mō tangata e no nofo mautongi whale o isi, pe o le Blitz to Renters, ma fola ai e le partia le Greens, o le atau mwhai la tau e fausia se tu la fono, e pui ai le aia te tau o tangata, le Renters' Rights Bill, i le tonu o le urua i se lau aso se whainga malo fau. O le nganga au tu o le pili, ina ia mauti no ai, so o se tasi e fia mautu tongi se whale,
o le aia maua se fale e le lei, saunga le mu matala whea ngai male soifua mālono ina mai e ngafatia o na tutongi. Whaari ai e le tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson o le mataupu tau I fale o se mataupu tau tele mo le soifua le lei ma le manuia o te ngata uma na ia whaalia o le tasi tesi ma le wha miliona o te ngata o le tunuu e no nofo I fale e maututongi mai le tau na whaataua o la tau mana onga ma ia te tau I le maa whenga iai ma la tau e ona ia fale o la fuafuaina I le Greens e le tau na whaamuta I le 3% ia le mao runga e si ia I le tau po le tongi o se fale e la tau e ona ia fale po landlords. Pei tai o le folfolanga o matua malosi le te ena lau fai businessi ai moise I la tau e ona fale e mautu tongi ai te ngata. Sa umi se teimi o tau fia fe malanga inga masani ana fua afi mo le Hutt Valley fa pe ai ma Porirua I le sana nafi ona se fa lave fa pe na lave ai se tanga te savali se na fua afi e le ma mau mai Wellington fa ilo mai e se sui le ofisa o le leo I le lo mua o le nei fa lave na tai ai se tanga te se na fua afi kai farafara pe tu so le kuata I le iva I le tai ao le sa o malanga uma a trains mai Wellington a nga I pitone fa pe ai ma Porirua sa tau fia ai fa nga ina pasi mo fe malanga inga pe tai o le 5 minute te ai le tasi le odia le sa na fa ato e amata ina ai fe malanga inga trains I le malanga mai Wellington a nga I Upper Hutt. O lipotia mai pe le tānia le tō fia leo se ali sanga lue mua I le malo o New Zealand e a vea mastasi o faufau tua wha apitoa mo lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu o Engelani. O ia leo le lipo mai Dr. Nathan Ross sa vea ma komisina langolango o le maro New Zealand I le tunu o Papua New Guinea I aso o mawai. La leo o tō fia e a vea ma whaileu tusi langolango mo le tupu o sa lesa le tolu e tu sai o se lipoti mai le newspaper o le Daily Post. O le masina na te nei na alo ai ai lea tu finga I le tonu o le ofisa o le whaileu tusi wha apitoa le tupu o sa lesa le tolu. O le nei ofisa e whea ngai ma le wha utua ina o le tupu I mata upu tau le wha mai. Ai mai se mata upu wha le malo ma mata upu tau I upu whai o malo. O le li le nei Dr. Nathan Ross sa ngā lue mua le mta ngā lue ngā le mai whafo ma whaatau o inga New Zealand. Mua atu sa abe ai fo o ia o stangata sue I le Universite o Vitoria I Wellington ma mawai malona wha ailonga PhD I mata upu tau I tu la whono wha ale wao ma lo mo le aiat tau o tangata. I ta alonga o le tamusanga o ta alonga soka a ta mai tai lalo le sfruiwa tau sanga le maa tua a le Oceania le alo wha ngā solo nei Fiji ma wa ele ma lo New Zealand le la ta alonga I le vaenga le quarterfinals ma le au mai le atu Solomona o ai o le ta alonga e se fulu mo le iwa New Zealand I le ai ta le mana longa o se fulu lua ai o New Zealand. O sauni nei lale au New Zealand mo le semi-finals o le ta amina sanga o le ata alo ai ma se au e malo I le ta alonga Vanuatu ma le atu kuki le Solulu. O New Zealand lea o lo umia le siampini o le tae sanga le nei ta alonga sauka ata ma itai I lalo le se fulu mo le iwa tau sanga le maru tua o tunu o le Oceania. Ia o le vai unga le nā o Talafou. Amalo whaftai le whawhonga le tunu o te whawpomu mona o tātou Talafou ma tala mai sa mō mō le yaso te whawhonga le tula iwa le tau nei Talafou pia on tapena ina le whionga la wano ati lawa ia ma tātou tala mai sa moa te na tuina mai le sunga e atase Salam Sam o lea walu wasfu lo minuto te nei le tula valu ia whamoe le nei tamai te aua le wawe whangua I lunga ia o le malu luli taia o se I tau mawhanawhana ia ona whatoa whangu le lunga ia ia wha eista mai te wale wana whiala ma whi eisoro tono le whare ia ia o ngā whare whi eio tamai te se I wawe whiala I fo I tātou I masani whatoa whiala le se food Ala le ngolo
Wai ya fala tu ile le leva na fe ala to ina malo matu ile lo lotu le fel cha to ina malo matu. Ala mo fa to masani ala to fe ala se fu. Ya la wa nga la so mo mo le tu anga tamiti fe e tamiti se matu fe e. Se fe ala lu na nga na tunu ko kolesa mo to le yaso. Sa le ya. Ya wa so foi tu ya nga te vai a nga. Mi ale mo mo e tamiti ma. Ya sao yo ya yanta matiti vole va le ala pateto tu le buko mo usi me ayu sa mo ile ya mate tu le ful sa le mo le tamati li temi ya ole betawina la foi ya ole malu le tau ole lo wa tau yo me o ma va pena ya tatu mata la foi ya ile sa fa malo foi me tu tau si me la tu la ya fa na tu wa la i por kala me malo ave itabiti ya ava pela la na fatulanga le matua por kala mele alu le tali por le fin e wala to tongi el malo tongi foi la inga sina tupe alu e ngol termine wa alu fo tama na por tene na de na kala mena e alu ya se yo matua fe ngalo mo ile le sa on le ya ai wala le ma na yo le wa mata tu anga tama tira fe tau ile malta tu airplane to tala vason jende sa no fo le ya ma si yo fa na u tono fale ma fi lo telefoni na wa uma na tu ile ya amatalo na tamaiti o mai tato amatalo tato spela tato ngoa ma upu fai upu ma tawa atuto fa samo ole tato api le ole ngala sa mo le ngona ole ngana sa mo ai ila le vai ngole ole QR ole code na et finga puela telefon ole la sa mo pe pa ila lo ale na usili tato team fo ile de ngafa male na famale vai ngole fa pe mai na iPhone na o mau lungo le Apple Store ya o le vai ngale le tato Android le ve Samsung ka o sta o le Play Store ele la tu es o tu yele o yai msalo ye stime lo to mau mo la to ye le iPhone o tele automatic o le iPhone na la fingo fie na so ela to lungo programme na tu le lungo le telefone na yo ho ya ele se iPhone alo tanga file na vanga na Play Store ta ile lingo tato ma download mai ai ia tato ya le wa ia la o ile telefone ya no no mona ia ya la wa sa lungo telefone sa la tas wana o vai ele fa le ia fa mai la ia se ese time ya le la wo lungo ya na wo lungo tato ole Android ma le iPhone na mo na mo sa ole fengo fie mo la to foi le oni iPhone telefoni fa la le po to ai ngale ya le Samsung ole Oppo le to ai nga le Android ya mo wale o fo lingo tato app ela no mo ana le PC fa va ana ye ole ta ole pua pa ya na tu sia ngana sa mo ene tangolo le tu lo telefoni ya na matalo le na e famasani no mo le tala ile aso fo ile e stasio o tene la wa o ile fingo talo le li fa lo longo ai dungo api le tato ma na ye atele tele ta no stasio fa na mo la na wo stasio na wo ya la wa o le fingo talo le ya wa o mai dungo tato api ma na ya tele o ye ta ma na mo ia la tu la telefoni ya la wa alu le o talo le na pengo fia na pu na fa na wa wa ile ngan Samoa ma le la loi fola ile ngana Britania fa ma le sa le tas na na ye tonu na ma na ya tele tamana fa nga ini va ya so amata fu tu wanga ya se i tau le tau la le ya na tau le ma na fa na po le weekend e fa ta fau te mi foi fa pene te vai lai i matua ia papala te mi ani tu wanga ya ele la sola nei ala amata fa solo tu e solo sto fi bol vaso tu mo solo i tai Wellington fe wa i to ino mo matu mo uli mo tamiti o fa na na fa ta fa solo i tai mo le wafu fa mata anga ti ele train yo ma nei yo la tava i le sia wa tu pulanga a fe o Malaysia wa tu pulanga ia ma pisa solo i Wellington na tono a se asa la wa ai
ini mātua Pasifika. E whiwa i solo i tai whatawhata mai ti latu, tamai tātou. Ngai mo mua i tātou mātua le saonga le mū. Ia lua lope whawhenga tai ala tonu whiwa i Wellington e wai lave solo au wala. Tolu i au wala e wai train whangtafo i nei o tātou mtua tausi. Mo fia la vara i pālangi wa o wala la sa whiwa i la toa o la iti mtalavo. Ia lau matutua. E whai mo fia la tau no a vila tau whanau whatafa. Ia mo isi vaenga o tātou tanga mātua. Se fia la tau e nono fom whanau. I whale matalitala noa ma. Vai fa pena. Well, no, i voleti na sa fa so mel tato por kalam. Sa ia fam tala ina me la vale fa ye sian fa na pe to la. Ia. Ole amai ya wa o fengo talo le li. Wa o fa sa mo. Ya la matua na tamal tine pe yo ina i lo ai fa sa mo. Tau tala tato. Matua. Mana ya. Nei tele. Ia. Ya, na. Ya les o los ful valmi no te nei le tula val va tu le bisi fo i o tatu o tunu o i fontanga e kalesia ai te rola o tala no i si va nga na malanga te Australia o te te lo le va nga le tula nga le o falta le malo in to le ani avano sao la ona le tula fo le ta ia o tatu masani le tau tatu o tunu e vela te le la tanga te malanga tu nei mo yo tal io no le e maruru e fa to ai foi ai nga la u mana pukla to tel no foi o le fiafi tau malu i wo la to ai nga fo le ta fa oi mai vai sa o le tu langa le mai tau ina le tatu tu e se le malanga to tatu tanga te sa mo tia e la foi tu le fono le e fa ka asa la foi la to maftanga i tuila le tele to isi foi la to telo la to u tu sa mo no le tu sa mo ya le gatele yo isi kale sia la fanga solo fono te minem ko fenisi la ya e pe tata no tu esa o ya ai fuala ye o le tele o tatu tanga te usa mo o le telefona le se le sa atu tatu mo ilele wa ya lu ya o mosta i se la tala ta i mo nai tala de tatu ai ya mo tu fa po me se nai falta li malo manai na una la o fa to anga i le si ta fe volta o le si mal popo ma koko ai wa si ini wa tama la sa mo lo vo lunga tau ya ma le yo mo tu pe la fa to ya na ya ai a fa pe na fa fonga mai na tu fontanga ya manuia ya o ta to le na lu tal no la ya mi mai le sta si ta to go mai sa mo no mai tu ala le tau ta to tu ala na mo ni mau tu ata ngo ta so fu nga zamo afa me o fia sau le ai ma se fia sau winga le o matina le ai ya ai apel no ya ai apel no mo le van sau ala ya pe bota pau sau ya le la tanta to pese ya ona fanga solo to le tato programa le wa fa le valu ti fonga la moa e Wellington Atu
le o to ama tala fa bitoa ale Digicel I asfore le tasi. E fa ilonga ta 5 selang tala cash te o manu malo ai. Pe ala fo sau top up lus tala New Zealand. Pe sile tu fo I inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga va ai fo I la to e fa ngale to tu ale click X e la fo ai se le ni Samoa tonga fiti ma vanuatu. Fa toni loso top up lus tala pe sile atu mai dairy supermarket ma pamu pensingi mo so wa vai te o manu malo ai. I fa ilonga tu pe ta 5 selang tala I asfore le tasi. Digicel better together. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai.
Fianga mai le mika sister ia a tātou o ifo i le nu o ilo. Ia tātou inga lava le nā. Le o toi luas fultas minuti na tāle o le tu la eiva le sifonga la mua vening tau le proklame le ata le tai au. Ai o le vai aso le nte nei. Le na amatai ona whaasa ona toi pipi ini stika fo le i oloa. A me se ia fuala au whaasai. Fuala au aina fo i. Toi inga stika fo le tau tu atu le ilo i le tau o le a. Ma le tau o le ia. O le vason te le le whaasai on toi whangaina e whaleo. Palo loa ma vai wa pe. Ya le ala o fo le o lo amaile tara vaenga le mo me o fale ya o lo fale o lo. Le fa nga stika le fa pi o lo. Po a pe fa fera na ilo tanga tale tau o le o lo ma le o lo. Ya wa o stika pe o stika ya le ilo ai ya le. Mo ta le mo o vese. Yo pole puinga vale le o le wa le pala ya ko inga to inga stika ya. Te lunga te pe al me vole le pe pa ila fo ilo fa sa. Ia. Sa. La stona ilante ni le na amatai ona fa sa ona to e fa ngai. Mana tua e lau tala le ustasio o a inga na malanga la iau kilani. E te sila fia fo e le mall po le fale te le ale ni usila e tu i tai Mount Alpert e tu i tai tau langa. Costco. Wele. Leila fale so le mall po le mall le lo po lua le te le fa se tu. Ia o le mall pe sili ana te le tonu di usila e tu tonu ala tau langa iau kilani. No ila la inga le atu la ila le fale inga sushi vo ile au Japan. Ya ole fale inga la le. Ia le tu e fa tau ai ia sushi. Ia e tera toa tu pe au mai le tono ole tamai. Ia tamai. Pe pa vo le plastic. Ya ila le mena pe se ta vale na fe ia ina. E te tanga ala piki me te fia ai. Ia. Ya o tu ole to ina le molo na tali. Ya o mala ia le se pe se train vo le me fa. Ta milo la it fale inga. Ia. Na le mai la le fa sa ai. Tota, ia. Apa tu se imali se fa sa ai. Tu sala le mtua ma ona. Ya tu le lunga la tu te tongi lao. Ia. O le tau la to ina le i lo pe lu suta la pe lu fu. Se la va suta. Ma fo mai la. Ia. Pe ele o ele se tau pipi i me ai. Me ele ta milo. Wa se e mai lunga le na pe se e ta milo to tele atanga ai le fa inga le. Ia. Ya sa wala le. Ata mo sanga nai. To fuale ipu ma me ai le do tanga o pikin me tu ai o vai inu ia le tanga o le se e mai le na me le dunga pe o le vai le pa o le tu o ia uta le mala vale le pe ia e se e mai tanga pikila ato pe na ia le la o mai ha so sto inga me ai susi o mai se ala me ai parni so sto inga susi ese so sto inga vai inu ia na le alu ma la o mai la no alu ai fia e al te me peise la von sputa. Se la von sputa la dizina. Oh, le i tau pipi e. Ia. O le ia tau le dunga lau, la menu le dunga lau. E le se te me fai tau ai. Ia wala, e ta milo ale. E ta milo me le apatu au mai, apatu mai. Ba fu mai la le ni tau e vai, e wa na va pe. Se me le ipu ala tu mai pe. Lu so van ta la. E te fe tango ia. La vela le se tau. Au te ilo ala ilo ta mo a inga la fitanga mo ini lo sful ta la le to le vela la fai te ta to nga fa inga na pe ia e ta milo mai pu me ai ia ta na ia le ya lo vai le tau vai le pe la va fa so ia na ya fe lo le na ia na ole sa fsidi mai stasio le ta to no utai bio ta longa le Blacks il fa un olva ya so male lata ile World Cup. Ya ale le yale fa ilo atu pe stay mo tatu pe mai tatu tala foliva. Ai mo mama lo tatu tu e mana o miele api dunga la u. Ya telefone. Ya e ma fa ona e fa ilo mai na la foto le link. Ya po le wala le te mau ai pe afing ta ya o. Ya. Fa na e so ta email yo le info@samo capital radio. Ia po le messenger fo ia le si fo lo mua sa mo Capital Radio. Ia na longo tu le pala foto le link ia o fengo fina tango tu lo telefoni tatu api. Ia. Ya mat fa nga sa o te tono ni fa nga lu tu wala. Ana ia sa le ia.
pe a fa pe le se me o i matamiti a me tonu ana ta ona fai a poto lita ia sa fai lunga lau ma ela to ko le sa ia vai mai o to maiti a te lo le si me wo mo ile api da ole a te fa pe ita ole to ai o tai lo le ia tatunga ai na wo ola lo loto tatunga e o va weli ma le fai ma vai nga vai ele ai e mo mia le to ia lu le o tai te o so tu spasio tatunga na Ioi. Ole matua i lo loto al tatunga na pe a ole. Na pau fa le ara ngana e fa ngai mo o fo lingo. Mo fa mafa. Ko maliliu. Na ngana sa mo e te vai e fa isi ngana pe yo ia isi ngana te vai pe ngana tonga. Ia. Ai vitato. Ai pe yo sa oi i le tava ai sole. Ia ole pe fa ngo fie ai le lo matua a. Pela ta ua le utai lo tau tala le ngana. Ia. Ia ta mala tu vape. Ta tili tu fia o ina la wata ilo. Ai alu nei ia wili ili ngana ai mai upo tango i whaleo. Ia. Ole matua i whaingtara vai. Ia. E te tauna wha mafofau lo loto i tātou. Whatoa i lolo i whaleo. Ia le tatou vai le tapena ina le tatou wha moe a. Le fia vai aso tau wa o le tau ngore upo. Sa ole le ia. A maa lo foi la to il to mai whatoa i le. I le whaaleuina upu, ma le ua mai e whasani mai. Ia peila le sunga ia umatangi silau kasiana. Ia. Tolu sifuru mo tuputau sanga o ia le whaia onga le piskoa sama. Samo ia sona. Tusa o ia whaia onga piskoa i watu. Ia. Le tio ai vai piskoa o matane lei whasama. Wale lei whasama. O le whalato whaia onga le. Na. E o le la o sa saa mai rono to mai tono le tatu apile. Ia. E la o tawai atu a sone. Dato ngana ri o matua lo loto ai ele ta lo vo yesi kui fa mo te fa ngo fie upu pe dato va e ai sa le leia ele fa ngo fie o le sila tu e a mota to wa ia o ino fa na a mata u fa ngo fie e siri pa langi le sa ia ila lo ile o ia sa la e company le tato fa nga na to screen mo me po me WhatsApp me sa ia Mata no ala maleli o ia o lona to lua o le afa sa moa afa pala fa mauli ia a o ia o tamalea o le afa pala o le palangi ia a tu solo to lua o le afa sa moa afa mauli mai la tala le e fia mita lona tali i o ia o sa moa me ai vai mai ata e sa o palangi ale ai vai lo tali to le ma se pito sa moa lona tali ai o sa moa to me afa sa moa afa palangi afa mauli e po me tolu kwata tasi vai tolu lesi ia na e wale e tolu ye tu ai yo tolu tu ai e fa mai la e o le fia o la tu ai me ai samo e o tu fa mai la tau mafa va ya lu lo mali so a va e fia tu to mo ya sa parale a masu tolu a fia sapsui mo ai Lau mira ma fa so ofisiali yo no ngana. Mana ia. Kuma ia ona tala le la tu lo il falle ia failo non to lo. Ia. Tu le api la telefoni ya o lo fa samo. Na. Te ni ti mo fa no sila. Ko mai le fa samo non to. Na. Ale la ngal api le ia. Ka tu ya mo o foi. Na e to na ya nga foi ngo fie na. Na. Pe le si to inana na bilia tu la stona. Mai. Pe ha o tatu Apple ni e foi o la unga fa sa mo fa tu le ai ma tu e a mata tu ai me fa ngo fie ta una o mo mo ngana a me sina i fa na e o tau ta mana la na pisa me alta sto ina mai ma na ia wa fa vai ngal me o le fa tu le viole di pule na wa mata na fsili mai au ya sa fa step umana le ya ta to ni ma via tata la le alfa le o le fiore di pule na ma na ia ya wa le si vai nga na ia le o fa longo fo ngal tatu o fa fa nu o le sa mo ia ya na lu tango o milto nu ia ya saul fa le o o matonu pelo matonu no ola isa va tele na le sa o le tau ngata ngata o le matonu a pero e tango o mil app ia le fanga o ali o isa tele o tanga sa mo le fango ori le fango ele o se le fango so le fanga matonia le pela le tu malo le fanga ia e vai le fanga o ne tele ana e pe o le ngolo matonu le fanga e no foi ele a fio ele le fanga o ali
Ola na fight api fa sa o lo fa le ngonu. O ma na ye wala uta o ngonu. Ma ne wala fa fasili le tunu. Ya. O isa o ni ngol to fio. Wala ia me se la pela le nu le no fa lo ko so isa mo. Nu ia si mota pese uma fa we. Ele tá fazendo ele tá fazendo não ele faz 10 minutos. O fua lunga ma fua ila fua lunga ma fua lá. Sa wola da fua lunga lá. Ale o valor esse ser igual tá. Fua ilunga ma fua ila. O fua ilunga. Ma fua ila. Fua ila. Ya o fua lunga ma fua lá. E ma sani al to te. Sa o le ya. Sa. Ma na fo na. Ya le ya o malale tá to fazole ma stasio to ole ya fo. Fi fa tal noli. Ya na tala tu le leina dai fa sa ona mole. Mana ya. Sur me no tan tala le iba si fonga lo mo. Ya, toi fa o tu tatou pese na le ua fa ta semena fenga na upetele tala ilene. Ya, wa fo istatu report le nei fo itai au. Ma no se fu mania na fiona le pepe. Ma fela ya tu le. Pa io sa mo tono la mo le nei tai au. Ya, me se fo ia la sunga ma yava, ya, e lua sa se lua fo i male. Sunga tu fo i tai au te tasi. Ma lo le fa mal lo si tu te fai. Ya wa fo tano longo ino le. Mano la tunu tono le mua. Ma lo fo ile on sa ni ta ma lulu ya wa fo ile tau tu ino ta tu tunu. Ya o lo mana ya tau ya ma tu ne Wellington le ta ya fa ya si ma lulu ya le lo po fa pra ma ile tau na ya te utou. Tau tunu. Ya le tua va yele. Sulu ma le la ai fa si ma lo sa vili. Na mata mai ana po fa peta ita wala. Da wangi se matangi lunga nei au kilan. Ya ana malama mai ta ya aya ono tu langa voile nei vai nga lo wal tau ma fu mai le ile ma fu ang tu le malulu e fu ia le loi i nei vai ko to lo le snow ya ato no na fu fa penau to ya fa si malulu ma to ai per servili le ti ta u so fa to o matelo tempo ya atalo si ona va ve mo watu ono le wa fato a mata ya tu wanga nai fa na wa o ya wa na ba ya tu ya matwale ya ma no fa fo le ya sol ma do so vili le sa sa o le ya no pau fo ya o le uta tu wanga ya tu fo i ya i to te mo le malulu wa le pe to lu ma sina ya on tatu to fa fe ro ya fo le tau ma fana ya po va nga mul ya tau malulu le wa amanda amata ona tau malosi mele taimi ia e fata ia me silina e malosi pela o fionga lo e to anga pe koleni ma fa malustino ia wa fo so fu maloloina ya aton wa va fo ia le tato tau malulu ia mal tato app fo le ngana sa mo le na wa tala lo ia o le fo la faita mit ia wa le fo no fa fota alo
ia matua fuli ha ole faitau le ngana sa mo e lunga tatou app le mo le tue fa malo le fionga ia fusanga ia mi se foi le tatou trust lo mfai ona le se fonga lo mo ia o lo o mfai fa tinon le fa mo la mfai fo te leo o alom fa na ia mai la to ua ma tuele le ia fa sa mo na mo se va en so soani fo ia la to wa la fe go fia fa lu mon telefon Yo ye sa o le ya nga fo e to fa mana to i upu vo ye i sa o le ye sa o fa le ngo upu ye wa pe o termine ia pe ua tu lo wala ngana pe ua paru fa sa pasulita to ngana le te ya fa ta yo na fo mo sina fo i va nga ya e tu e fo ile a me se fo ia le amatanga fo io o tu anga na fa na ya sa o le ala fionga ma na ya le se me o ya fa ha ta to apple na ia tal nom ai ko le se ngol lau ia le ta malulu ia ma a matai fo ona fa na ta ua yo ne fa mo ya ma ya va ona pe paule si tu si le si me le ta la le telen fa ngai termine ia na o spa ia ia na foi tu la fia ia o ta tu spa ia mo i lava ia le fa pe o le tele o me la sa tu no fa ngai le ngane so mo mo i fa pe mo nei fa na ia fa stai ia la o mo se me alu fa ta si male fa to ngol tu spa ia a to no la va vento le ia fa sa mo a tamai ia me se foi la ia fa te tenga foi la se fa na u mai ia o no ni te usanga talo na mato mai New Zealand ia o le no tenga lava sa el temin fatwa mai ia o fa pertania ia o fa pertania ia le mo to mo tamai le fa sa mo al sto fai o mo to ala nga fai fa pa la ia ai taton pastai lava voi le mo no fo yo le tato trust ia mai la to lo ngalu ia le um fa mo se si so soan ya mo nei ma tu fo ya mai la to lo na lava ia te umia sina te tato tu a me se tato ngana mal tato tu ma ngai fanu ma lo fa tai ya ma lo fo ia fa ngai no tato e plena ya sa no ia lo fiongo pe ni va ngai fia tato te no le ona ngal tato company telefoni ro pepe fa lo love ya na fia fa iro lava fo la to sa fa manu ngal tato sei il va ya son te nei mal tato se i mo New Zealand ia o ta papu mala va sa fa tau i fa lo loa le sa fa manuina ia tato fa lo matai bima se lauta la o le tato lima se lauta la mo mua o le ta papu na fa tau mala foi Vanuatu ia fa pena foi le ta papu na lua o le ta papu sa la fo ngai tonga le tato fa lo ngolon tolu mal fa ia o ta papu sa fa tau me fa lo loa mala foi sa mo de foi la famani ni tato fa lunga tai lima se lauta la o le top up mo moale la fo le fitu tolu wono fitu fa fitu lua fitu tolu wono fitu fa fitu lua o lo le star numero o lo fitu limon fitu fa valu o lo fitu limon fitu fa valu o le sia tato numero mo sa famani no top up la fo de fitu lima tolu tasi va fitu lima tolu tasi va fitu o lo le sitao le olu lua fali malima no iva tasi valu olu lua fali malima ono iva tasi valu ya salo se te me so ya la sota ya tu ya to winasia ya mfama tu mai fo tu langa o le tato verification ya ona tu alo ya fo le ala tu failonga ya so ni fo nei me faila tangal nei va yaso ya wato e fa wa wina fo isi tato entries o le pola stofi ile ta sfulu fa ngata fo ya ma ta penal tato sei ilas forele ya mo le tato va yaso na lima nei o le tato fa pto ya man to se fulu leva yaso le fa ngaso lo el tato sei yas forele tasi ya fingo fia lava na ya nga fa ta ngala ta pa ple fa lo ona dos fulu tos pelimas fulu et tau foi na fatino lava ele na foi na la tapa ela vala wina numero over selau tol fa alo tolu le nai e lunga le pepa tapa ia fili o esa mo ia ma entra tolu numero to ainga nai te bana ave el tapa
ia matalo tonu le recharge pin le natu si ngol pe patapa o vaenga tawana ale leia mama ai al fatinu so sa o information ina imato ia e alu tonu le o tato sei ia ai ni si vaenga le tautua ia pol tato promotion foi le mana mi lava so soani ina ia fai ona wai tato sei ia ala mai le o lo tasi limono tolu fafa o lo tasi limono tolu fafa ia ai after tele ba ia mo mato wa non nita eo ia manu foi ngaluenga fa nga solo le yaso ia manu foi ngaluenga o le nei foi yaso e me foi o le vai yaso ato e fionga le pepe ma le foi ngaluenga tato tu e felo e foi system ia fa after tele lava ia so foi ia after so foi ia ole o tare iva o le fionga le pepe tele tala ilene ia awa foi ia fa pe o la numero na le na ala mai le pepe ia na o mo na lima se lau ia ai o le wa tato nu lava le tulaiva e o si mai ro fa fonga e tato tala mai Samoa. Whatala whatu le siu fongo le lau mua ia na telefou mai Samoa mo le amatanga o le neiva yaso. Wa whailo mai le lima se fumal tolu awa no whinga luenga fau le ua fuafua e malanga i whanau seila Samoa e whao ngāwa noa iolo whaatupula ia pēr o lo sa ili mai tama whanau Samoa ngā lulue lungo waa a kompani te tele ia tino i whafo. E o mai le te minei e tol se lau fitu se fulmale fitu le au whae o whanau seila le atino o lo ngā lulue lungo waa i whafo ato Samoa. E le fiso ta ingal sa vadi male whaatun sili le o nanga waa le atino ta fisila whae i Puniu Filipo sa ia wha manino ele tā o tele o le wha maoni o tātou seila i awa no o lātou maua i ngā ruenga wha pe nei e taipei foi o whanau lo wha maoni ngā ruenga wha mai taimi. E to o lua se fulmale ono leo whae o tātou seila Samoa na malanga le masino i uni wa mawai au le o te pena le isi o tātou lima se fulmale tolu mo isi awa no fau le wa au mai mo Samoa. E to tasil to mai ta e wea maua le isi awa no mai le to lima se fulmale tolu le wa malanga e tu sai male awa no le wa tala whengai mo ia. Ai ili reporti e to tolu to mai ta yolo ngā lurue lunga waa le temile nei ma le isi to fitu o leo lo tali tali ni o la tu awa no e tala whengai ai. O lo whatupula ia pe awa no whainga ruenga wa maua mo tātou seila Samoa ma o se tūlanga le lei tele lea mo tātou tama whanau. Whai loa foi e lo fisasili o lo whaawa pēr whiutana i ngā tātou seila ma kompania le Kiwi Rail mo ni awa nono fumau ona e fuafo ia i ngai anga vaai i le awa nono fumau. E to avalu seila Samoa lo ngā lurue le kompania le Kiwi Rail ma atonu o lo sila sila pe i le kompania le whaatinongo i ngā wenga. O awa noi al kompania le a New Zealand e ese mai awa nolo ngā lulue e tātou tama whanau seila i kompani waa le MSC, o nei whainga luenga tātou seila, ia ingo pē mita whainga luenga, ma iai la ma le awa noa e mawhai o na tālo sanga tātou seila mō se pepa no whamau. Mō le si tia atilo awa noa e maua e tama whanau seila sa moe ngā lulue pē lunga o waa, e fua le le whaatinonga po le wha maonia lātou o unanga mga luenga o lo o ngā lulue ai. Sau noa tā whesila whai, e le te minei e tol sa lau se fudma le valu ta ma whanau seila Samoa, o lo ngā lurue lunga o waa meli, a e lima sa fudma le lua, o lo ngā lurue i lunga o waa o loa. E tā ua le si tia o to mai manga wa o tangata whainga ruenga le malo. Le ana wha amanuia i nai le to lima sa fudma le le o whai o nisi o tangata whainga ruenga le malo. Na maua tusipase e a o onga pupu a le a onga matata SS Australia po le APTC. E mata aupu tau sai fua maloloina ma le saunga le mu. O le vaiaso te nei sa whatu tei e sauninga pupu i whatel malo le Lava Hotel. Le ana mori mawina i e mātua a inga mawo. Le tufatufa i nato tusipasi i a i la tonu wha mai eina ma manuia o a onga i a onga pupu i a sa awai atu iai. E toa se fulmalitasi ta mai tai, e toa fasa fulmalivalu le a whai o li, o tangata whinga luenga ma nise o pūlenga mwhala po putonga tū ma otia le malo. E le saunoanga au tua le whailau tusi mua le ofiso lai komisina Australia sa monei, ia Patrick Chan,
sa ia sau noa i le tā ua tele wa o onga pupu ia mo le si tia atile o tumai maanga wa o tangata whainga ruenga i le atunu. O lo ngā lurue whaatasi Australia ma le malo sa moe lango taunu unga wa o onga pupu nei mo tangata whainga ruenga le malo. O ia o onga mo le silfia, o lo whaatupe ma o fuina mai le malo Australia, e lalo ana porkalame o le toi wha le leia le male ati na e o le tamao a ingo Samoa, mai a fianga lava o le COVID-19 furuiva na a fia i le langi. E se fulu miliona tā la le tupe le wo wha ai loi luma le fontanga le parlimene, e le fionga le minister o business ala manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne so ialo, o se vaenga tupe o le a ave ese mai lalo le paketi, al vaenga o tauio wha ave lave wha fo se i le ACC, e wha tino le si itanga o tutongi o tangata whainga aruenga le malo. Na wha manino e le fionga le minister o se ngā yoinga, o lo whai e lalo ai e ingol tula fono o le vaenga o le ACC. Mai e ui ina wha ai lo fo e le taitai o le tuanga ilo na langolango ino le fōwhanga le si itia le o tutongi o tangata whainga aruenga. Aina fisilingia la wafo, po a ofia nei ma se fōwhanga wha atatau le malo. Mo tangata whainga aruenga tū ma onti, o lo tutongi la fonga anga i le ACC. Mo sila fia o le fsosoania le ACC, e se fulu miliona i le malo, o lo whaia lava e tusa mai e inga o lantu la fono. Whaamatu o atu se fsosoani, pe amo o mia le malo, i le o se urua i taimi fo i le ne o whaatino ai le ne fsosoani, tusa i malmata au po e fitu tasi o tu la fono, tasi iwa valu iwa le ACC. Ai man tō wela o whioka la hoi tipi mai la tō tasi pasen, e awe i tonu i le ACC. O le hoi lai ma la tō tupe i tonu i e. O le ai tonu i e, 10 milionga umane mai stupe. Le lan ma fuero fisi pe o iai la se fufuanga. Mo se fsosoani mo nai na hoi tangat whainga reka, pe le ai. Sau no le whionga le minister, e le o se whainga fau le whainga le nei, sa whaia mō foi. Na whaatino ina mua foi ina o mo mia le malo, se fsosoani o le budget support, mo le isi ati nai, e pe o le national ID, le na tu whaita i lima se futa la. O le 10 miliona le pesa au siringia. Ona e se ale tūlanga 10 miliona. Awa 10 miliona, o le tupea na tipi mai tutongi o tangata whainga nweka. E ala mai le levi, ACC levi 10%. E ala la ave toi whaila tu si tanga. Ala mafuanga na e de pe o isi si tanga ua tua nai. Sa mai ai lalo tupe maua hoi e masani al malo, lalo revenue collection masani al malo, sa ngawhatia. I le whesiringia el te tai o le tuangai sa si itanga mō tangata whainga luenga tū mo oti le malo, e fōringa mai le saunuanga le whionga le minister, o le asila sila iai i se te mili lumanai. O le awauli o le asafarilo le vaiaso te nei, na toi whailoa e le autu stala ma sui o le asosia fōmai a Samoa, ma whaai loa mai e le president o le asosia fōmai i a Dr. Titi Lamese. O la lātou whinaunga e le o se whinaunga whaaporikiki, a alveso ta inga leo tu langa tāla whengai ma lātou tiute mga aruenga, i lalo ta ialo whiutana inga le lei malimano. Mea mo mua lava o te whia whailoa. O le mta upul nei, e leo se mta upa whaporikiki. Me mo mua lava lea. E leo se mta upu whaporikiki. O le whinaunga lava a le ainga whoma, mo le leianga i luma o le whainga aruenga. E le whātulanga ngā whaule o whātātia mai e le komisio tangata whainga aluenga al malo to tongi o whomai. E manatu le PSRC o se whainga tāla whengai ma wia hala o le tūla whono. Na lima ta ita ina ia swinga e pei foi o na io ina le presidente o le asosia whomai. Le tele o ia swinga le lei o whātātia mai le reporti na tu inatu e le PSRC. Pei on se le whina whaalawi lo se whawhanga le asosia whomai i le vaiason te nei. O le tūlai se funma le lua o le a whātau teim pe whātau nuuai, o lātou le toi whainga ruenga le whaai ungo le vaiaso, ai o le vaiaso e mai le tūlai valu anga i le lima i le a fiafi, se i vanga na aini ngā se tinga ina. Peita ina whaai loa le presidente o le asosi, o le a whaapawhala mo le temi nei lea fuafuanga,
Se ia mahea o na whaapepa lo ia mai ele pisa sila lātu toi wheiloa ingai lea sofarile, mea ia no lātu tala no hai. O tala fōwia mo le amatanga o le neiva yaso, whaasoi foia. Alofa lava o telefone ai mai le si ufonga o le lumua I Wellington. Lata I le lua se lau le awha I tangata whainga luenga le University of Otago ua tālo sanga ina ia malo loa loa ia mai a latu ngā luenga I le tūlanga o le redundancy I le taimi ua mai tau ina I le pa uma o lalo o le awha I o tama mo teine a onga e ulu whale atu I lea University o le tino. O le amtanga o le vai aso na te nei, le ana whailo mai ai le malo, le wha amatu ina atu o se leni e tusa mo le se lau luas ful mo le 8 miliona tala e veso swani ai mo ngā luenga whai a University o New Zealand. Whailo mai le University o Otago, o le a mata I tu ina le lei le nei veso swani malona winga moni mo la tau I le lumana ai o le mea mauti no lava, o le afa ngā solo peo na malo lo I tangata whai ngā luenga ia ua mana na au redundant mai a la tau ngā luenga o iai. Whailo mai mua le University o Otago o le pa ua la wha inga o ta maitia onga uru whale atu iai wa whaina ai le na talo le tupe mai mana o mi ai le wha ititia le pe tusa o le ono 4 miliona tā la mai le tupe wha nganga mo ana ngā luenga whai. E o mai I le teimi nei, ua talia ma ua pasia le malo lo redundant o tangata whai ngā luenga I tolu 15 o le isi 2 tālu sanga I le Italia mai le awha inga se lau 8 o tangata whai ngā luenga ua mana nao e malo lo. O le whai unga o le tausanga, le o le a tele inalo iai ia malo longa I lātou ia ua talia ia lātou tālu sanga. Ua whaero mai le malo New Zealand I fuafuanga e tautonga fiti ai le toa ngao ma le uti o tangata whai ngā luenga mo au nanga whaatausi so I fua I le taimi nei. O le san nafi sa whaelo mai ai le whaao popo ina lea o le valu se lau tolu se furu awa noa e ngā lulu e whaataitai ai I lātou o loa onga mo le tofi tausi so I fua I le tonu o whale mai ma maota e tausi ai tangata mātutua. Ta ua mai le tamaita I minister le se fua maalo loina Aisha Verol o le whaao popoina o awa no nei mo au nanga whaataitai o le a wha manuia ina ai ma mawhai o na lista laina ngā lunui I le tono New Zealand nei I a tausi soifua o loo au ina ai. Ta ua le minister o le whaia o au onga whaataitai nei o se tasi leo mana onga au tū mai a inga wha le tūla whono a le komiti whaafoi o ngā luenga whaatausi soifua I le tono New Zealand mai o se vaenga tā ua tele mo lea o tau inaio I lātou mo lea mata whaioi sa wha mawhaina le minister o le whaato o teleina o lātou e ngā lulue I le mata tāo le tausi soifua I le tono o whale mai ma whale mai tua ato ai ma maota o lo tausi ai tangata mātua e mauti noa o le a wha le iai le au nanga o tausi soifua I vaenga o New Zealand I le anga ai I luma. O le nei e le o lava I e tausi soifua I le whaatino ino leo le nei au nanga I le tonu o New Zealand. Mai ana whaalia le minsta o lo nau le mata ngā luenga e mai se le malo ina I sa ngā hawa o ina nisi tausi soifua e to tele e tau whaafitau iai le maurunga o le mana onga o lo o iai le taimi nei. Ua whailo mai le mata ngā luenga e tausia ta maiti le oranga tamariki ua toi foi mai nei I lalo I tūpulanga talambou ia sa whaia sa lātou te te I le tau lunga o se tasi o whale o le malo o lo tausia ai I lātou I le pito nuu o wiri I au ki lani. O le asto na ina tū lai mai ei lea whaala lave ina ua whea ei I le tau lunga o le nei whale whaingo ina o le korowai manaki I wiri I ani talambou se to walu mai o ane I le sana nafi o lo o to toe I pea I lunga o le whale le to o lima o I la tau. E to tolu na toe fo I lalo I le fiafi o le sto nai
ai o le to'alua mulimuli na totoe ai na whaatoa o ifo ilalo pe tusa o le afo le se fulu i le pō ana pō. Ua tāo fia uma nei i la tau ia e leo leo. Whairo mai e se sui o le mta ngā luenga le oranga tamariki e tele ni mea o ngā le whale le nei le koro wai manaki na whaalenga ina e nei talo wau i le taimi o le la tau te te. Ua maua le auro i se tasi o maina e li auro au pito i lo loto i o tono New Zealand, mai e le talitanunga o la tau e pūlea le nei maina e ono o atu i le lua piliona tāla le tau o le auro e mawhai o na maua mai ai. O le maina le nei e whaingoina o le Snowy River i le talawhatai sifo po le West Coast, mai le mamao mai stasi o maina tuai sa i lunga foi o na tele le auro na maua mai ai aso ua mawai. Whailo mai e pea o le loloto pe tusa o le varu sa lau limas fulumita i le manawa o le ele i le tonu o le nei maina o le ua maua i aise vaenga e mauti noa o lo o tele ai le auro. Ta ua le li pula le nei maina Lincoln Smith e pea o le teimi mua le nei ua maua i le auro i le Snowy River Mine. Mai o se tūlanga ua whaafia i nai le pulenga a e mai se le anga i luma o le nei ati nae. O le maina tuai le Blackwater Mine i le vaenga o le West Coast sa telefo i le auro na mawai i le vai taimi o le afe iwa se lau maleono anga i mai i le afe iwa se lau lima tasi e tusa ma le fitu se lau lima se furu au nese o le auro na maua mai ai lea maina i nao na pō mai sa ilonga o na ola le iai i le pitanu uengo o Waiuta le ua le o toe no foia i le taimi nei. Taimi nei la ma le tau o le auro ua iai maketi o le laurolangi o le ua o i le tolu afe tā la i le au nese mai e le taltanunga e o atu i le fitu se lau afe au nese o le auro o lo o i le maina le nei mai o lono inga e sidi atu i le lua pidio na tā la i le tau na maua mai ai pe a uma o na awina ane i lunga. E zilia le se fulu afe la whai o tangata ua o la tau seinia ma langolangoina ia se talo sanga whala o i tele e una ina aile mtanga luenga o la ti na elu tele ina i tau whai e sue ma toe wha fo i mai ia le whai tau fia pidio na tā la le ma no ia sa wha alu e lango ai tu tongi o tangata whai ngā luenga a kamupani ma pisnisi ona o a fianga o le wha mai COVID se fulu iwa. O le tau sanga lau tele le nei po le petition wha maa popoina mai o lo taula mua i se unungali i milionea o kalai stete o Grant ma Marilyn Nelson. E le ngata i lea ai sa tu ina tu fo i leo unungali i se tangi i le whaamsinonga maa ununga i le masino me e tu sa ai o le nei lama ma ta upu. Wha ilo mai ai le li o Grant Nelson e matautia le langolongoina o le tau sanga e pei ona ta ua. Mai sa i wha mawhaina ai o le anganga au tūlawa o le la ua tau sanga ina i whaafeso tai e le matanga luenga le social development i a pis nisi uma na lātou maua le neifeso swani whaapi toa mai le malo ma fesili ai pe wha maonia sa le tau na lātou maua le nei tupe feso swani pele ai a whai e le ai e le tau lao na toi whaafo i mai le se le ni le malo na o lātou whaao ngā ina. Ta ua hoi e Grant Nelson, ua manino i la ua, e tu sa male fitu sa lau walu sa furu miliona tā la, ia le vai ngā tupe le ua uma o na toe whaafoi mai ile mtanga luenga e kompani ma pis nisi sa o la tau whaao ngā ina. E whaapea hoi o na la ua whaafitai e ngā luenga le mtanga luenga le MSD, i le tu inatu leo ni mata upu e tolu sa furu ono la whaai i luma o le whaamisnonga i le tonu o le tolu tausanga ua tua nai. E tele whaatoanga i se waenga tele o le tu malo o Otago, sa lilo fia i le kiona e mafua mai se waenga lo tele o winga lo loa, ma le malu lua le tau, na ufiti ai le tu langi i saute o le motu i saute i le whae unga o le vai aso. O le tele o whaatoanga i le waenga o le tinuu, na amata pau i ai le kiona i le asforei le taruai, ma wha wau mai e lava i le whae unga o le vai aso e o mai i le teimi nei. E le ngata ina lilo fi ai lau whanua i le kiona o pae, a e sa whape fōi o na fia tele aise malanga ingo ta wale i lungo o ala te tele. Whaia e le ofisa o le tau le Met Service ni lawa ta inga mo le kiona mo le aisa,
e ono a fia ile tu malo Southland whapea ia le Southern Lakes o Clutha whapea Dunedin ma le motu le Stewart Island. E le ngata ilea ai sa whaadia mai fo i le ofiso le tau e ono mamawhati munga a fia ai Southland whapea ma Clutha i le so whapea fo i ona iaila puta inga mo te ngata whe malanga ai motu i mātū o New Zealand i le ono mamafa ai o le kiona e pa u ai moise ala o la tele nu me le tasi le Desert Road a mata mai le pōna pō. Ai le ngata i lea, sa iei fo i la pata inga o matangi malolosi mo le tu malo le Hawke's Bay, whapea le Tararua, Marlborough, whapea Nelson, ma vaenga maurulunga o Canterbury. Ua whiaunga le pa ua le kiona ma le vai asa mua le nei o le tuanga o aonga, mai o lo whautua i nai le whaai tete o tangata uma, ai moise i taime whe malanga i ai lunga o wala te tele. A lo walo i mai le ofiso le tau, e le tau ona toa ma wheo lolo tūlanga i ai le tau i le astofi o mua. Ua whaino mai le partia le Greens i le lato whainga whawae mo mea tau whale a o lumana i ai le pālota i a au ki tōpa o le nei polisi le Greens sa lato whola le te tau leo na maua i tangata uma o se whale e tāla whengai ma le soifua mālo loina e no nofo ai. Whaai ngoa ina le nei whainga whawaia le Greens o le wholawholanga mo te ngata inu nofo mautongi whale oisi pe o le pledge to renters ma wholawhola ai e le partia le Greens o le atau mwhai la tau e fausia se tu la whono e pui ai le aia te tau o te ngata le Renters Rights Bill i le tonu o le urua i se lauasa o se whainga malo fau o le nganga au tu o le pili ina ia mauti no ai, so o se tasi e fia mautu tongi se fale, o le aia maua se fale e le lei, saonga le mu matala whea ngai male soifua mānono ina, mai e ngawhatia o na tutongi. Whaali ai e le tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson, o le mata aupu tau i fale, o se mata aupu tau o tele, mo le soifua le lei, mo le manuia o te ngata uma, na ia whaalia. O le tasi tesi ma le 4 miliona o te ngata o le tunuu e no nofo i fale e mautongi, mai le tau ona whaataua o la tau mana onga ma ia te tau i le maa whenga ia i malatou e ona ia fale. O la ofuafuaina i le Greens e le tau ona whaamuta i le 3% ia le maa o runga e si i ai le tau po le tongi o se fale e la tau e ona ia fale po landlords. Peita ai o le wholwhalanga, o matua malosi le te ena lau fai pis nisi ai moise i lato e ona fale e mautu tongi ai te ngata. Sa umi sa teimi o tau fia fe malanga inga masani ana fua afi mo le Hutt Valley whape ai ma Porirua i le sana nafi ona se whaalawe lawe whape na lawe ai se tangata sa wali se na fua afi e le ma mau mai Wellingtone. Whailo mai e se sui e le ofisa o le leo i le lo mua o le nei whaalawe lawe na tai ai se tangata i se na fua afi kai wharawhara pe tu so le kuata i le iwa i le tai ao leo sa. O malanga uma a trains mai Wellingtone a ngā i pitone whape ai ma Porirua sa tau fiai ai whao ngā ina pāsi mō whe malanga inga. Pe tai o le 5 minute te ai le tasi le waulia le sa na whaato ato e āmatai na ai whe malanga inga trains i le malanga mai Wellingtone a ngā i Upper Hutt. Ua lipatia mai pe le tānia le tō fia leo se li i sanga lue mua i le malo o New Zealand e a vea mastasi o faufau tua whaapitoa mō lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu o Engelani. O ia leo le lifo mai Dr. Nathan Ross sa a vea makomisina langolango o le malo New Zealand i leo tunu o Papua New Guinea i aso o mawai. La leo o tō fia e a vea mawhaileu tusi langolango mō le tupu o sa lesa le tolu e tu sai o se lipoti mai le newspaper o le Daily Post. O le masina na tenei na alo ai ai lea tu finga i le tonu o le ofisa o le whaileu tusi whaapitoa le tupu o sa lesa le tolu. O le nei ofisa e whea ngai ma le whautua ina o le tupu i mata aupu tau i le whaamae ai maise mata aupu wha le malo ma mata aupu tau i upu whai o malo. O le li le nei Dr. Nathan Ross sa ngalue mua le mta ngalue ngalo mai whafo ma whaatau i ngā New Zealand mua atu sa ave ai fo o ia stangata sue i le University of Victoria i Wellingtone ma mawai malona fa ailonga PhD i mata upu tau i tu la fono fa ale vao ma lo mo le aia tau o tangata.
I ta'alonga, o le tamusanga o ta'alonga soka a tamaitai, lalo le sfuiwa te usanga le mātua a le Oceania, le o lofa ngā solo nei Fiji, ma wa ele malo New Zealand le la ta'alonga, i le vaengo le quarterfinals, ma le au mai le atu Solomona, o aio le ta'alonga, e se fulu le iwa New Zealand i le ai, ta le malolonga o se fulu lua ai o New Zealand. O sauni nei lale au New Zealand mo le semi-finals, o le ta'amiusanga, o le ata aroai ma se au e malo i le ta'alonga Vanuatu ma le atu kuki le Solulu. O New Zealand lea o lo umia le siampini, o le ta'amiusanga le nei ta'alonga soka atama itai, i lalo le se fulu le iwa te usanga le marutua o tunu o le Oceania. Ia o le whai unga le nā o Talafou. Afia fianga le taimi o le tai au ina ua luas fulwara minuti o te nei leiva
ia toi mo fa pongo tatu telefon ia li tu la sifun male lua ile au le na nei ia ai malo la male ma futa mai le tei mo ta ma lulu ia el na tu na wa ma fana fo ia le ptia si to si lo matua ma sto ino le ta ia ia me se nai fa nau ia I tono ainga falongongo tu foi wa matana tau mo le au lo isi va nga yo sila mo tatu mai tau nei I le tala fa sol pito lo lang I le mafu anga e relocate pe to fisu ia I me no foi tangata tasi le mafu ole so la yo la so au ia te mana tu I le meta o le cold rush tu sa walo lofia tu tangata le va nga tau mo le au ia o le la tato e va ai te le o tangata fata inga pesa no foi polua e tau mo le au I otaki ia wa o matangata o taki te polua pena le tele o lui Amerika maua mal au le si tu lo lofi tangata tia el mesa no fo mana no fo ia ia ai mo fo ia ele sa ngale mu fu ngalu e la matia o so fu ngalu ele o tatu mai ta wina il tele fo o tala mai ni sia tunu tele na o ele mai na mala o ele au lo e mi sia timo ta fenga malolo ia ai le su enga o le no fol mana vo le ele o singa lunga fa ngofi le votato I lo Australia o se no o mutua tele le minerale le ole ole obo ele si mata wana Australia te mo tatu la tamana le o to tele vota o te masano le mafuanga na le wa mata no to sele nei taka sa mo wa nga no foi bef wa pita sina va en Australia e fo le tele fo ia le va fa pe ma le fo ia e fenga luenga ni va fa pe ele e aulo por ala va minerali mal pala e ma le volo fa so mai le tato lo le va le ma tu lo ma ta ainga ne fa ngal ngal se uli le mai lo a fa ina le fies fu la to ya le na tala ina ile ma le ya fo e si so nga no vo le fa le on sa o la to e ma le velo vili le to lo lima lo fa tas wa ma fa pe te alu pe fa pe ta o me o le vinile o mo le o mo lo mo o su e tele le o te alu o te ia te o te le ya pe mo ta vai le sa ngale mu yo o tato lo ni nga lo la matia so to ir nga lo fo le o le te ia alu mo la pusa no sa o te eli wa te fia to mata mata por kala mele sa mai fafo o stadio ele lingo ulo mo so ngala ulo mai si mata o ele o yo le I wala to le ngol mata o te se atu la tala e o le sia so a to ele mo se memo e te la vala o lo sa o le sia so fa la ma ta o le Liverpool pala pe fo se tu ele ya se memo se vai la ele fa ngo fiso ngol melo le ulo ia te no e tau ia tangata e nau vo ia ile vai ngor so ia a tasia le mo ngor e ulo mina ia sa le tau I mtua tele tu sa pista mai au lo va na le te vai tu tafi tangata so le fia o mo sin te fai fasi e na le se ina na sa New Zealand ta fa ia le lau tato I loa ia ta u o mo le ulo lo ia ila usa ulo alu fi marketing vo ia ukilani tau e fili au lo vo ia fa tau la wintia ma tu wa mana ia au alu lo mana fili au lo isam te ile va vo suile la matafi mena va isa mo ya so te vai lo start fili au vento talinga au mama au tau lima au e te fa longo o le tala le wa fi matafi e la ulo to pet fo ie tolu ta ele samia se matafi ai kama vola na ele fa ile aso ato to fa mau o fi le europea pia ana fo I mato ta pe yo le va ingole o to moti pe to fa na mo va ingole fi ai au le tango si la fi ava te fo ele mole ele mole me o lo pe tatu tal noi po le hale winga po le hale ia tatu vai na mai ata te tu ale fale pe fai fo ise po le ase pe fai se fa I longa vo lele ia na mai atu le fale fa ma le ia te lo mana po le hale winga pe po le ta o le o langa o tangata pe ia tatu ne ile
le mafa fo fota pe ta ulo le ulo fa linga o le fa i longa ta mai o tanga tele o le tupu ia o le vai lo le pe ia isi au se me ma wo lunga le vai e tanga ia ai la mai ne pe la na ta to so ia tonga ia tele ni fo au ia ia o fa linga le ta mai ia o la ia na ta 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 a fa vola ni ni fo ia fa pe le tule le ni fo tele la mo me le tule tinga le ni fo ni tule a tanga ta ia fa ni fo le ata so o ia le la to fa ya tu ia eles fa tu na izamo tu asa wa ili ata isi ai na malan fa ni fo ala se fo ta to kalesia so le li e ta si mo ya la tele Aveva lei fino all'auto. O folla esse la fon fio fa tu. Tu lo fa tu lei le o. O lo tala lo fa tu almento. Alla to maftanga le isini fo. Ele fa ai la fa la le fo. Tai mi o mai le l'auto. O le fa le. O le spela la ta o la. La fon fio ta. E je me o e sta to. Lewe, mi stanga te so ngani fo. Ma lo te volta te vola talo fa. Talo fa le lua va se lua le tai au tu foi ma 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 nga le lua. Tai lava fa tai te le lava. Ah lo mo se fo le. O pa lo pa le mata mo fio ko lua po kalame. Ai ole ala o bala watu. E mo moli atu le nga fa tai lava i le tato app le na sa tala ina le vai asole na. Nei ole wingo la tala ole asto na isa tu la telefonia tu la ele watali ile ono tausanga ele ileva la vana tu atu ile watali ile au fa lo ngo tau loto ume le watali ia lanu le ngana sa ma te tania ma na yete ole nganga fie na ia chavu ngange ngole interest mai le technology ia ale foi la u fai ngofia i lava na ta ngofile ia le foi la u tau fai ai awala uma e lo tai longo e langa computer me fa pena ina ia ia le nganga fia na wale a rosi temio o matua tau wa alfa samo ia a le u fai ngofia lava ngale kango kulava le telefoni po computer le ia fa nga lo o le nganga mole to ale nganga fa tele lava ono ta pena ina fo ia sai ai foi le afa ma o li ma le afa pa langi sa le lotu le asa ia te mo mo mai fai mai o la wa mata e apo e le afa fine le spa langi le ma le ma o li na tala no le ngana sa mo o fa mata la lo ia le app le ia la o fia fa mai la o la su e ai fia le afa le ma o li afa langi le ngana sa mo ia le te lo le te le ia le sa o tato fa mo le pa ta lo le pa au pe le si va en ale pe no fa lo ngoi le ta un fa ye le tato a si fonga la mo e pe le nganga nan bala o tuai fa tai tele tuai a fa masanga mal tom tanga ruenga fo i ta mo fa ngo nenga ruenga fita mal tele ia le o va ia ta le o fa ngo fia e la fa na una o le ngan sa mo pa tai even ia o te manatu le o tatu ngā luenga whai whātasi, o lau tō pito la au o talo ia mwhamanuanga. Ia lea mau e whai manatu ma poto mai le li whau ngā luenga whaftai tele ma alofa tele tu lava. Whaftai manuia. Ia manuia lava, ia whāsoi fua. Ia tasi ia mon maule le ia wau mai. Sa o le le. Awa pe fwoi, i fwoi ni wāenga fwoi le te mai tau e oe le whape tato i loa leo langa nei i lua i tū. O le i tū se mele lei, ma se i tū e tau ni whaale lei. Ia. So tai mai pe email na info@samocapitalradio.co.nz. Ya wale samon mawina fo ile sunga felo tusil maftang. Ya le sa wai fo il famoi moi. Ya sa olo o tu langa na le ko. Ale. Vale ya tele. Ya se va le la amatana to tele tanga tele la nga i fa ngama. Le fa to mo to tele onis. Yo sa le ya, sa le ya. To talet pe tato le na ile pe ona ta fa so fo i le tūlanga o nuu. Ia. Ale na tata no nei auro. I auro. Ia, sa o leia. E tō tere fo, i le na o sifali tuana le, ma se na ata ni au. Ia, le le o le kale si. E tō tere i stanga tana ta wai atu e i lunga fo i lo upenga ta whai langi e le i. E le i whai ani la tōni fo olu i asola.
A te mina ni sorry. Sa ole le ia. Tasi na o ngā me le fai ni fo. E te amata na fie tangata uma. Te matata a tai tangata. Wa istangata na amata o ata fa ro apea. Pi ai no fai ni fo mai ia. Wa la tala. La tala le si urunga li. Na fa tupe na fa ina le pito i lumbo le ni fo lon tolu. Na tutongi na fa fine ia le fai ngol ni fo lon tolu. Ia le lau fai ni fo lon tamano. Ia. Ai pi wa tau ni mana tu foi le fine po tau ata so o tamano isi foi fa fine. Ia o le memo ia ta. Ia o le manu tele la fine na tupe na fai ni fo lon tolu. Se palu le fine me ai. Tau tango sma tu tatou sa mo atile a tango pole i tatou vole le tango mo talo tao na atile na atile e mo sul fine atile on tolu talo tao e no folo fine vai e pa pita bol pa e mo sul te wole anga le fo o langa o yen fa tu pe e vai el ma atile me o ta o o te pe o le stina na o ta fa fiti ana tu fai lo ni fo o fiti tina sa mo ia o lo uma o to fo le fale ia fai vola to mu au yo fiti ia na ai o volele o falato me ai la fiafi o lai ma o mane o lai e o mane na ai e to li me o le sinifo o foro fata si malu au sa ele o maule le fa pi ingo le na vata o le fine le na la sa o sa si la le fine wa le fo palu me ai jonto no e mosu atil ta malo ni ta ma wa e mamulu el nifo ya na ya na o folo o fai o nga o tupe o folo i male ni fo lo termina i lu au si tu lo fa fo mai na tin ya tina ni leila na pui ni fo lo to ina na palu le ta mafa alo la to fa le la tato se tu lo lai nei wa tato e pe ta lo pe tu lo telefoni o le ngana sa mo o le ata o le pua e lanu moana le me pisfa va ana ka vai tafa fa o le ata o le pua na ia o le tatu api na le matal no tu tai ne tu ilo telefoni ia fa ia matu utamati ia o tau tala ngana sa mo tonu ma se fa le ngom tai tusi o tatu ngana e pe la o le upuli tata no la le pua so stay mia e te mai se ala tu e alu ya mai ni pua o tai lo le o le funga o le fungala ai fa mai alu ya mai ni pua to le le fu la u le o na le pe o la pua na fa mai ya o lu nei la fa pe mena ta si o mo tu fu ya mai ni pua a ta o mai pua na ta mo le mata to pua vai na le nga le yo ta u na le fa mo maf o ya mai ni pua i ta te o sa o la me le o la pua a mai fatu la una le mana o to ina su ye ula na mana ia ele se senga na o tatu upu mo e pe fatu ya e alu mai le o la sibe finga lu nga fo le il fa mama fa male ia e te sa usi se ona ma fo mai ya fa si na fa le unga na e wa e mala tu ba mata to le fa mama fa male mo le koma na ilungo tatu o le tamana na suia a tole upu ma le winga o le foi upu. Ia. Tama i ko mana e misi. Fatinga fatni ai. Tu foi. Alu me le ili. Ili tapili. Ia le ili. Ai vai tu le tsa uma tatu ili afi. Na ton wana we mau tas. Tu si ma le ili afi. O le ili tapili. Ia no to foi lo fat. O lo unga le ba e to. Wa vai la le se. Ili ma le ili. Ma le ili. Ava lo wana tangata ya. Sui a to le meto. Se fai te mai le ili se ili ila una se tulo. Ala we alta pili e sa mata pili mai la wi. Ma sa ni alta pili. Tu mena fai lo tata. Ta longa ia tato au lo blacks fai ngol vai so nei le amatai. Ele le foi na fai lo atu monisi lo ofia silfia po ofia lo. Ole soiva e ole asale. Ola ta aloele au Argentina ma au lo blacks ile fitu ile taiao. Taimi ni usila. Vasone ya. Ya vasone ile sale la lom lo mane. Ola so sfulima ngola stola ile fitu ile afiafi. Ta alo Afrika e saute ma au ole All Blacks faita longa le au kilani. Al ta longa ile sale e fai Argentina. Ola so lufuluiva o Julai
o le ata alo le Blacks ma Australia fai le talonga i Australia i le iwa whali malpo iwa whali malpo ia talonga e lona lua le Bledisloe Cup e fai ale i to tono ni usile le lo Dunedin i le lua tolu lima i le fiafi o le aso lima o kuso o le malanga i le tatou au i Peretani a ta alo ai male au a Afrika i saute whail ta alonga i tono Twickenham. Ia, o le tatou manu Samoa, ka lena lea tatou manu Samoa mo siri fia le tunu ule ua, wha o mai fo i tatou ofisa. O le aso mua o le masina neo Iulai, na lau tola wapi tatou au yapia. E umala tola wapinga i le aso sfulfa Iulai, na ua i taimine. La ua ngā solo tatou au ma whailoa. Aso sfur whāiu lai malanga tatou au i Apani. Ia, ma o le taalonga la nā e whaia ma i Apani. Ia, e whaia i le aso na tua me le aso sfur whā. O le aso lua iu lai. Ia, e whaia i le taalonga ma i Apani. E lua sfur lima tama o le ave le tatou whaia onga. Mo le malanga le ia pani whaile ta alonga le so lua o Iulai. O le so lua wha Iulai to e fwoi tatou au i Samoa. Ia, na tola wapi ai lea i le taimin na ta alo mawhiti i le so rufu ruiva. Whaile ta alonga i pia. Au vai atu le taimin e le mamafa o kole ni ngā fiti i le whai. La ua levan tola wapi le au fiti. Tatou iele le au fiti. Tolu suru iwa tamala u tola wapi. Ia. Ala fa mel fa ya o tala la fa no istama pe afia tu no tau va mo tu langa. Yo ta longa la fa ya pia afa pete ya pia le tai mi fa tau so ticket ya lue. E te alo man mata ile pia park. Aso lima o kuso ta alo man sa mo tonga fa ya vo ile pia park. Aso no o kuso lau lo le au le ipo le lang. Aso sfurtasi o kuso ya malanga e se lo tato au Samoa. Aso luono o kuso ta alo tato ma ailani. Le talonga i falani. E pe fai petania. E po falani pe fai ailani. Aso fao se tema ia na o fale lo tato au. I to tonu o le nuu leu ta pena i falani e nofo mai au. Aso sfuru ono lo se tema. Ta alo lo tato ta alonga mo mua, ta alo ma chili. Ia ole kalena na tato au. E le manu Samoa, o le lau a mata le teimi nei on tola wapi le au Samoa. Ia wati le tu mo Samoa wa foi malanga to fiti matonga ia. Watu mal au tapo wa itanga te fi le kapi. Ia level tongi ticket e o mata ia pia ta longa ne. Masina la le o. Yulai. Yo kako ia da wa. Le tola wapi au teimi ne. Sa ole le. Ai o le ta longa mo mua Samoa e faia ia pani la solufu lua. Ta longa lona lua e faia i Samoa ta mo fiti la solufu luiva. Ia. Yulai. Ma ta longa lona tolu e faia ia pia la ta lo matonga le so lima o kuso. Ya lona winga le la amata tu fa ingol va so le on tatu mata lo lai ta long fa va malo. Ya moni ia malu watu ya lai tua au ta pen penang le pololang. Ia ma fa solo tua le ta misanga le pololang. Lona winga e uma le ya lan le tau sanga. Le la amata le masina nei. O tele la kapila ta tu mata mai mo ile tu. Talo si ia langi le tau. Te mile watu au isa mo fiti matonga. Au te via mata espata tu au mafiti matonga. Na pe o tamai to au la a tonga mafiti. Ia le voi la sei. To fo il malo si le wilta to au al tala al faya. Ta longa le la fai mai ya pani la so luo Iulai. O le la to fo il malo si al mo za mo le te mile. Ia. Wata fia fa longo tu ta va suntene. Na mai tala fo. Ia ole o toe fo ia le unanga fa sala launga ta longa i le TV. Le la matua sa loto ta toe mata le TV. Fa fetai ia wa toe maua e le ngata Sky TV a New Zealand. Ia le fa sala wino ta longa. Ai mata fu tangata nei lo le mele sa fa i le spark. Sa matua le mautonu i tātou ma le loe tangata po le alme a fai. Ia alfa le tonu foi o le aunanga ia le spark le fa sala wino la kapi. Sa fa taila o le ua mana ia o le la stala fia mo le au mata ma le mai mo sa me se ia e fu le ta no ke kiti ia tu sai ele ai ma se so tato e mata kiti ma fu ile sa u spa ile mata i tato ia fa taila la to e mo ta longa uma ia to e mo le TV
La welo spark na mai fa telefoni le mai fa TV. Sa o le ia. Ia o pe fa la to la telefoni a lo te fo TV man le ia le na vai na vai tai mi to sa mo. Ia. Lo usu le fia man ngal ba so. Ia mea so le. Ia e mana ia le na tau ia mata longa le pololang ia mata foi la ia tatou. Ma tu le tamisanga te to fitu le au tol vol me tisi le sa fa te luina vaston te nei. I fa le ula. Ia. Ia le mai tau atu pe na mai foi o to lima ia alo ia na ta alo tamisanga le. Le wele tonu le training squad le te to fitu. No mu le sa ia sunga ia amuli angtele prime lima ia masunga ia tau sa fa mau ni la lomilo. Ia ile fa mo le le metis talvo. O fena ini ta mai ti za le maua ile fitu sa mo ale o maua ile fitu. Ia le na ia o nei ta mai ti ia o ma le fo ia. Awa le na vai atu pe o le au mai au a pia sifo, sinoti a pia sifo e o pia sai. Ia na so champini ma le sinoti a o ia ma to fa tu ma to. Oh, ile sala fa sifo. La pipa il pol fitu. Le fitu. Oh, manu ma ro o ia ma to. Ia le lona ponta mai ti o ma to fa tu le mai te to fitu le. Ma le i mautino mai po i. Te o tamai te o le tala mai tala to auto. Ia wao ngā ia o te taimi. Sa mata i fu ni tamai ti ia le ala o mai lui. Ia le ala o fa manu ia fu ila to. Ia o tamai te sala fa sifo sino te sala fa sifo na. Sampini version te ne. Ma lo sala fa sifo. O mata to ia i tala mai sa mo i talonga ia ta tala il fono le conferenze le kalesia. E iro to nunga o le afa au pe to so. Ia, e mo le mai to. O ka se matango fio talo. Mai fo te to nunga afa i fa au to so. O le atupu tele le no mela o tangata malanga izamo. Mo ile le. Wa le mafuta eu tolo vo mo fia ai. Ia. Ta sile au wala vai dei ia o sunga i fa fera nga mama to sintanga nga le leo ina talo. Ia, nera ta ua na fa sala li zia woli. Ole mali. Ia le talong fo na le faino. Na fa sala fo ile au le champini a sala fa sifo. Fia tala. E afi tala. Ana na ma fa mai male komiti. Ma fa me komiti. Ia o atul taimi o tata ula nga tongi. Wo mal to wa fa sala fa sifo. Ana ma nei ole komiti. Ai la itas. O inala la o ngai ta mai ti pe fa na o le discipline o la to o langa ile ngata ya inga o le langa yeso uma a o ta ale ta la mo so vai sa o le langa na le wa tele na mo mali atu ya ta to sa o mele o le o tele na o ai le sia o ile to mai e to ga mena mo o la ne foi la e lo le o le langa le to te ile o se o langa pule ai mo e te tauna iei tapu e o ielo na iloa malona e te tau ana iei la tu avil fa aloalo iei lo le olanga e olai ai a onga maina i o le ta ua foi nao ta alonga iei la tamai tau ia o le a fial fani tu pulanga ma sani ai ia lo pe umane ta alonga nei ia po isi unga li fou da mau ai kasi le fua ri adi o meu ia ma sani mai o mo au telefo la sa tu i maile le teine maile au volia salafa i sifo ia ale a fu ia tu le tama ina o Wellington ia le fino ai le o ale ni to fo i mai fa ta tu le fino tamai Voilà, foi le tau au foi le sau tele atu le ia le tama Wellington e o Wellington fatea ia la pe voli mai tene mai o le au sala fa sifo po api sifo e te ala uma sani ai ia ale fata le tultina ni mfa matamai o le tuta o tu fui le vainga le la tau sa o le lau tala o le tamu sanga la le pe fa pe la amata no fa o le tamu sanga le te to fiton metis o tasira le tamu sanga la tuli nei le ina pia sa mo ala a fili mai ni tamiti wa le lopo o tau sanga le tamiti Wellington ia o le motu saute o kilani te lo tamiti le tau tau ila kapi nei te lo la fa o fi nei te mila la o mai ai ta ita foila e vai le tamiti le piki e muri ang tele. Ia. To lima. Awa levan whanga solo vai o taimi sanga sa mo. Ai leiro. Ia. O le ngala le o to alonga ia. E a nei runga nei tamaiti awa afa ye whao mai la uri le le ta alonga fitu anu. Ia. E le ta alo tamaiti. Vai la le piki me to lima. Sa. Ai ma nei ala. Awa nei o mai fuala wali ia le ta alo. Ia. Pe tamaiti Wellington e au kilani kala estete. Ia. Ma ia tamaiti lai ia me fai io lati ia. Sa ole.
Ta ua tele le tūlanga le wale. Tasi lea vai ngolo langa tasi ata to vai nei pila o Niusila. Wele telefone na mai nei lawan. Ia. Ta maiti e no fo leva ai e fale lo ranga tamariki. Ta maiti e iufi e fale tonu ola. E le fe e runga fale fiu ta o mai la. Vai ami. Au tonu na Samoa. E ia o nu. O a fiu anga o e kale sia. Le wo mai nga lu e fatas. E ta pu e o langa ta maiti. Ia. Ia le tai sao la winga ia sao fa fi au. Le tai sao fa fi au la wali ia. Pe fi tama la inu. Ma todo ai nga e maua i le tai ia sao fa fi au. Ia. Na ia te. Ya, le pe te lo le wa ma to tatu ta longa ni ta au. After te le lava ya ia la fo se vai nga te fi madino tatu apio ngan Samoa. E lava na e vili mai tolu valu lima. Lua iwa fa tu leo se mta upu lunga o telefoni. O telefoni le si fonga lo mua le tolu valu lima lua iwa fa. Ale tali etu seisi. E piki le emaili le message le la tu wapena e vili mai ya. O kometi ana maua le emaili maua e tato to e vili etu. Ia. Na ia. Ia, le ua to e 5 minita taris fulu. Ia, watu na ifa fianga nei. Ja, to e whao tūtātou pesel nā. Ia, e le tātou walaule na whaatatali e tu. Yo e. Sa muso e whaavlavi atu nasa saula wofe na we foi me swimming pool ya naua. Maua wha mamonga o tālonga le weekend, wha ingona veaso, so i whumunuia, la sunga, sila. Ia, sa i whumunuia i lo lua sase lua. Sunga i deri awa o ia mese lau sunga kasi tūtor ba, ma lo sa i whumunuia ni tai a whau le lo whale tua. Ai lava, whanau. Wa maritaya? Ia, ono manuia whaftai ia ua. Whalongolongo le vana whiala, tugou le whafonga ia ua. Mana ia ma whanwhana ua le se tūrunga ua leo malolo fo ia onga. Sao. Mana ia. Ua mau sina malolonga fo ia. I ua le fo ina la usui. Sauninga ma tapo inga le aso na fia, o aso le malolo ai ma. Sa o le le. Mana ia. O nui foi lo aso i fua, na sa. Malolo i. Ina langona malolo ia, le mwhai on tu ina le. Wala wina wala wile tu au tau a watau tu ai no tatu watru. Ya fa tai lava. Ya. Ai tau ai ona o sa tatu tu mai tatu tala fo ile va ya son se vai tu nei ya nei mai tau mai nei te wale fa au ya ona ve foi de malape tatu foi mafta nei. Ai. Ya ole wa fa fonga tu ile tu ia langa pe on fa tatia mai talonga. Ia ai o le whaupoponga ni tala o talonga i tonu si o tatu lau mo nei i Wellington e pe o na iaile pai ason se vai atu le weekend na ma vai atu nei. O au nei sa tau vai lunga le vaenga mua le ta o le Tripoli Cup. Ia o lea sa ta aloa i le aua Parramatta ma le aua Apahat. Uma le talonga tol sumatasi Parramatta i le luas sumatfitu a Apahat. Ta alo Johnsonville ma OPU mai ar talonga Johnsonville fa sumaleono OPU sfumalua talonga va malisi ma oris ya umar talonga luas furmalisi manu malo oris I ai luas furmalima ya ono o mai le la talonga o le talonga le mata ina tele le talonga le va pitone ya mane au malo si mai taua Toe minute lava o luas fulmareiva pitone I le luas fulmareono ataua. Ai ina ua toe maua e taua le polo manatu whaonga le leiloa oso whai mai lo mataua. Ia ma toe skoa ai kiki lo ova
ili fa ili lo fali luas fumariva pitone ai tolus fumare tolu ia taua ia ore fai unga na ta longa ilunga le tupli kape pe ona ia kalapu le tatu pitonu nei ile asoto nai ona me i mai lore vaenga le asata alo ile Halen Cup alo ia le hato poisi ma Wellington hato poisi ono sumarfa Wellington luas sumarfa manu malo le hato poisi ta alo poneke ma Evoloni lima sumarvalu poneke ile fitu Evoloni manu malo poneke ile vao le au mai wainu ya mata ma le awa north ia uma le talonga lima suma le tolu wainu ya mata i le tolu suma le valua north ia o le fai unga nao talonga i peona ia i lolono winga o au ia ua whaamanuia inga i lunga le Tupli Cup o Parramatta, Tonsonville, Taua au la nao leo ua ma Oris o au la nai wha leo ana manu malo e kora whaino i peona ia i lasto na inse mvai atu nei i le tala talonga le luas futasi tausanga ia ona e tasi le talonga sa o awai le po le asforaile na ta alo i poneke o ia sorry pitone mane awa north lima suma lua ia pitone i le lea ia north o le anganga fia foi pe ona ia la sto na in se invai atu nei ia sa feilo i le foi ma se tasi foi o alo ma tama whanau ar tātou atunuu longolongo ai me taula kapi. Ia por sunga voi le ia a rama i mea o ia leo lo whaia onga me de premier le ataua. Oh, nei, malaia. Ia sa whilo inga foi ia ma ave foi ai le wha malo foi ia i le tausinio o lo manatu. Ai oi whafo le sunga ia a lama i mea a pita o ia leo lo whaia onga me au le ataua le au malosi le ataua. Ia mo. Ya, ole fai unga na o talonga foi peo na alo atu iaile ka taupitonu nei Wellington i fai unga re vai aso ai o tulanga i talonga alo ma whanau le tai au ia ma nei a fo i le mata i le tele o tamaiti i le fia i le ala usu i talonga i la sto na insei mai atu nei o se tala atu le atu fue metasi e peo na iaile fai unga o talonga i ne vai aso ia ale la no atu le vai aso fo pe aulia o i le fai unga nei vai aso ia mo le sai linga poai au ole a olo e faino le vai aso i tu atu pe aulia le alo foleri malo o le asau mai tau i tino tama i le taimi nei pe a fua le tova i taimi lua o le asau va ai le matutua o tama i lau tau mate i le taimi nei pe a fua le sifuru ma le tele o tau sanga tanuai i tatou tanonga i le premiers whaftai le whafsili. Tu sai mane sau noanga tu fue o lau tilo i premier le wa iei le vai taimilni. Oso ia pei sa ia sa tele i tama matua. Ara mai tau le wa iei. Ua mei mai tama matua ia sa i lunga i premier. Ua fai au na tau o le senior first. Ara taimine nei lau tanga i tu fue le tele o premier. Ua tele i tamaiti whato ai ua onga i lea tausanga, mare tausanga i ona tu atu. O le matua la iti lawa o tamaiti, o le tele o tamaiti la uti tilo, e rei a toa le ta ilua se fulu tasi pea o isi tamaiti to ata isi fulu iwa tausanga, ta ilua se fulu fasolo atua ngai lunga lufu tasi lufu lua. O le mena a o tino fo tamaiti, ia o le matua tino leila wa alo ma whanau olo ta alo tulanga i premier e iei ala isi premier o lai iei nei tama mātutu a lau lopo o tai luas fulu lima luas fulu ono tau sanga pe o la tau na le tau mawhaia na o whatasi matamaiti la aiti a whatua ai umai tau ia onga tu fue tu sa whafsili ia le tila pe ia e popa ui lau sunga ia le vaenga lea wai o lewa mai aneila ia suenga quarter final o le Tupli Cup. Ia pe mai tau atu pe e ono ala au ia o la au ilunga e lua au ia o sau lalo e peila o lesi au lea o sau lalo o pitone ia mamalisi. Ai pe o au ia lena whaia ina o Old Boys University ma Upper Hutt Rams.
Pe au na leo toi mo isi ava no le la ta aloi ia Upper Hard Rams ma Oris. Ai ta alo Old Boys University ma taua. Ale la af ia au ia Parramatta ma Johnsonville. Il vai aso nei. Ia ona tono le mo le ngo le la alwa i lalo le Allen Cup. La umalis Ya, pe o sanga di la pa umai lalo i le vai ngalo na lua. Sa ole de sa no ngatas. Mana ia. Ma ole tulanga i au ia sin first. Ya. Ole la to fa solo i sitalonga a la u mauti no le au le aponeke. Ya. Malo no poneke le vai aso nei. Ya. Tasi na talonga mata ngo fie sa o waila sto nai. Ole talonga le va poneke ma pitone. Tu saldei le fai un talonga le ataua ma pitone pe yo na ye for sine fest. O taimi no te lava ole a umana taimi ia olai e tolu suma lua pitone. Ai ina wa maua fo e poneke le polo lato faonga tu lava lua tu amasiko kiki ova tu la i talonga na tolu suma fa ia poneke. I le tolu suma lua pitone. Ya, tu langa na pe ona ia le tatu baba ia foi talonga tatu pitonu awa mauti no lava. Ia o se tau sanga winga ese foi nei le awa si o tau pitonu. Ia ua pa ua mawalalo le tulanga pe a o no flava la tau ele tau material la tau o lunga su nga sempini tau sanga. Mo ile lei. Ya. Ia ua tau nu le upu le te lua sau no so ia no. Ia to o so foi la. Mo ile lei. Tam pai mo tau sang fu pe dia. Malo mane tatu i pati. Fifia ye. To tele ta mai to tatu tunu ule ka alo premier. Sa ole. Ya tunu fo ye e au ngale le mele u fia o ngai ala mai le mia i le au le tau. Ya tunu le mo fo ni sif so ta inga ma. Pai ni ma mo ni sialo fa na wa tatu tunu o lo ta alo nei Wellington. Sa vai le alo sunga ya alama na ta alo awa taua. Ya na la o je vai atu na piki le alo na alama ile training school la tatu au le Liona. Tamo Akira Yeremia. Dal tu longa le dile. E ono to e loka fo. Oi. Ya. Ele. Alo pele le lo foi mai au kilani avatu. Vai umile li. Ya na. Arunga yo mai i de au chifa va. Ya mas kako kam si alo foi mafanga was kamari or kako ngule nga koleng nga fa o nga inge wiring konge ma o la kapia mai chifa va. Oi la lile. Oi ia sa. Yo akui. Ia sa. Sa. O le si ele stato tamale o sana ia o le foi le alu lo. Pepe sana. E alo le lo Crusaders wale. Ya te va tu le wei I foltato Liona le tamsanga le Liona ya pepsan. O alama le wei fufuanga le alu e faia o lango le au Amerika li polo lang. Oi. Mane. Yo mana ia to finga fola we na wala au mai lak pia lo lang ia la alu so sonia. Ya, pe o le wa tufa le wali ia e la to mai sa faia o ia le pe le wali le tatu man sa mo. Ya sa le ya. Yo. Mana ya. Ya. Onga wa wai o kasia onga ia so ia or me sidi o la ia o ngalo kam fai me ia ka kui isa vai ia o mesa e ko ia la o se le ia sino tia la fai si nem sa foi de le winga sa wa la fadi ma o kamiki o le sa le ia no me sila sa le ia no ia vai le alua o ka ku fai kuari ka longa me kisi na ba ila mo ma no me sila la wa nga luenga ina i tamiti o sa la fai si le va to su lo tu ma la mai lo ri me ke fa kai ia pe fa mai o feri ko sa ia la ka o sa vai uma ia mo ia wa ngaya ke di foi ang famous si au si uso ya ku fu sunga le wa ia ele ungi o le au sa mo ia o se ala ki mai ka mi ki au sa mo ia o le au sa mo e fa pe se au sa rai ru tu sama le tatu warrior fa ino le o kirania
Ya, ai uso fa tele mo le avongo ku inga mai moau. Ya fai ai foi le au nganga warta ko le fa fonga si utatu tu. Tai. Maka inga lava. Ti ango ve o le simero kilo o le mai kau kamaka lo ko mai kau ya. Ma ngai lava ka po ia ngai lo ma ku ngai ko ia inga. Ana ya. Ati fa longo ku lava ka. Famalos. Ka alo fa lei ka alo polo on sa inga ko ki uma. Na mana ya. Ya langa vive si foi kamaka ya fa kai de ka po inga so ka ko ku ia lo ko ala ver kaima ka po ile nganga fia ti la ole ya lu fa tai ya mono tai mi fa mano foi lo lango le me ta wine te alu ave ta mai ti ta va la iti to alu la matu o so e la kapi e ta alu i nei premier si nei o ani leo ta va la tu tonu to fo te la ngona mai tu tonu ta longa e pe ngo fa ya ku foi le si por kala me ke longa wa fa si umi ya wa e yai au sa fa nge e kelinga mai e isi au no kele yo au sa mo sa fa nge ya so ya aka a fa pela ma kwa mo le li se ka mai ki la kapu yo ka fa longo mai kwa fa ka makamare me ko inga ka ilo ngoi o puia ai ngai ka ki fa longo ku sa ko no se palang mai ma kwa o e la lo palang inga ya le ai se u pu fa malo si foi le ai ke la longa mai le ku por vesi pela no fia kur ma ko ka longa la sa fa ile spiko ngu inge ele ka ore ngo piko la vera lor kam ki ke o la o formu me fa sa of o ke e lo fa lo mo mai ko kongu ko i le fa fa la vera kam ki ya ala la ka milo so an ko ya ka fa maka fo so an ko e vai mai la ko kongu wa va fu so ngai fa fo la asa o alo wankole i o rikanga kare ngara we ku ia ia lua kuro ma kamaka o wala ki va me langa ngfa ko o le si menga vive se kamka alo o le au mai moa ai fa kai le ka po ai ngai vai tai ia o pare ko fa longo ngale te le la swinga le wo ye swinga le wo ye man na ye te po ai o le ku i mai te ma sang mai pe o le alanga si fongo lo mo pe ka po I ka long ale on sa ia no foi ka samir ko le sama apo e tu fa po I fali te ro la media ma ya so la ta longa te mi o lua pe media ma ia fa se ke la ngo vai o ma lo si foi nga la ka alo pa ka vai mai o ku la ka ke o fe ni ku o le ana pa vai se pai do fui le alu mal fa ia fa fer ka po inga le ku ma ya sa o le ia sa o le la ngona tanga ta fuile era lo wata vai e ke lua anga lua fa pe nga o fo ye o lua pen fa pe o lua vai kaninga ala no wata ia ja wala no wata so vai ya so to e fenga luenga ale o sa to tu ilo tino ila kapi ala o mi dia marka afo ye de ke fa no mo kaninga de ngo fo le fe wa ile si tamale tu fo so le fe wa le ku fu so le sele kaninga le fe wa ia uma fo le ka no ngapi ka ke mimika ka ma avela ke fe ni kongo kala puma ia vai uma ro kongo kala pum ala no mutsil wara ia na fe siri ai go fa pe akura wori ngai lu o lainga e dinga pelo i oi me vidi me tafa alo te la tu mo e vidi kum ka fa pe e ke le I va ai ura ka pi po lu nga ka so fa ka fa ya so ala fo mo ma au de le ya so ia le au cha mo nga sa fa mai po lu
ka alo mai i singu mera kasi ka alo le anga ngare kasi ke ringa e fai mai isi aso ya wale lei alo fatele atu amo e mala inga msila fa taitele mo taimi ya fa tai voi mo tau tua mo le tatu watu ya famnuia le ria ulu sunga ya mesera fa ngadwenga tu ponga la mua mesera tapu inga si tatu tu ya soifuia mo nei time ya soifuia le mtila taitele lava pitone le sa talo le mtila ya na pitone terminal laka puta vai time tasi iva va sful bo lu mari sful pe a de ile time lu mtila tenho polo pa uoi terminal la fatanga ia me o wafo o te kou video mo jesi yasona ela vai for stato pese va fiera tsaya su family je sfulu
se au angelu na te leo leo I lau whanau. Tuku mai o se au angelu na te leo leo I lau whanau. Ya, o le ulus fulu minuto te enele tu la se fulu le ulus fulu tasi, ya o mai atu e fulu malitato proklame o le tai ao, ya mo le atu le wha malo le tato, tino e manatu na o ngā soro fo inisi fu fuanga o le ne yaso, ya e meisi fo ila o ngā lue na ua pa ngā soro fo ila to ngā lue ngā le ne tai ao, ya ma mafuta mai lungo le tato tau tua, le ngata le tasi ono te si malitasi wha mua wha fo ilungo le tato pinga te whailangi, ya la tato mafuta pea le ne yaso, ya ale la tato na i pese ya no soro le malisi tato proklame lea, ya ona tatou mafuta tu ela fo ile ile te ole tu las fumatasi se i pa ile tu las fumalua ya o telefon tala mai sa mo musika le uli pe ates fulua ya ia manuia lava ya fo fango le nei tai ao malulu ya ma fa mo fa se puti fa to fa ile o nga luenga tau no fa ile nei aso o le na atio ata emo e tasi o e ai o no na selo. Paolo, le Susana, eso solo, tapuleina e ofisa, ole solo, ata alolo, maisi au si valenga lola wa fionga, le ula tai male o ma amora, oe ole tapasa, si o ola, si o ielino le amai Roma. Le afia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le amasa moa ua va i le vasa la loa si awa mio vai vai e peia se kiona uvali vai ua lama fo ilea e kai mamea ai e ngalo ai la Valencia vai la usala ea la umana mea le mata mo fiona yo folina asulu mia ele masina la usala ea la umana mea le mata mo fiona yo folina solo viene masina te matano fiana io folina solo viene masina Soli, lo maru ya pupai malengo ka paule fang. Iso tia lo nupele, siba mai. Molima wina lo nu pele lo
Sua mai oleta ai oleta ni fawa mata na feai oleta ni fale nei ole asanga na usua tia ole motu sanga e fai mala ba ile avai folama ale atu safata oye we te fefe ole tani fai tele ia e fai tetende e malebe asua mai ole ta ai ole tani fawa mata na feai. Saufa at the top, ole poto ya
Whatalofa tu le whawhonganga le tino ni nei vaengo tai au. O le sui ingol pokalame o mawhatasi mataina Osla malaulau. Tatanoa fo I nisi o whawawa. Toltanoa ngam tauputau mtanga ruenga wa onga. Sa matanoa le luva ya sotona I atu. Ia o le sunga ya taina o le Pacific Engagement Advisor. Ia tu so o ia le wheloa I matatu tangata Pacific. Mfa whatua fo I mtanga ruenga I tūlanga wa onga. Moleanga I luma. I tawhaia onga le numera ma tauputau sai nisi. Luas wiwa tau sanga o whaia onga le sunga ya taina. Ia ona se atulole mga lua le mtanga ruenga wa onga peona I te minei. Peona whaalia fo I le pokalame o momvai luwa so tōna I mo utawele I moa mai. O lona toa a I o lona tinao o anai si anaua Osla. Mai le fioanga whale la tai. O ia sa whaia onga fo I Samoa. Ia masa malanga maile I nei, ia mawhainga ruenga o ia fo tangata whaasala lau moa Pasifika I nei New Zealand I tausanga mawai. Ia mana whaiapo kalame o le tio fo le whaasala lau tu nei, ai mo mai tātou I Samoa ia so ia. Calling Samoa po kalame na whaia. Ia mai ne o le no o mawhiloa ia o whaia tu ia o sia na o lo whaia onga nana ia yaso lao to primary 4 I la onga I Marifa. Ia leo whitau malona alo ne ia leo matala no ilungo le tio o le mititanga fo ina e au o leo wha awau e taina ngā ruenga lona tina o le whaia onga wa sa whaia onga fo sia na o ia so mawai. A tonu ai ofisiri nisi oha mai la silo o matua nei tem ia len matala no matain. Ia o fo tangata matua le teimi nei a lalo so I fo pese tina I lunga I Aukilani. Taina, welcome back this morning for our program. I've just given an intro from yourself and Mum from the last program. And thank you for making yourself available again for us to continue the discussion from last time. I think we can perhaps we'll still do a quick recap of what we covered last time. It's just to try to get them to go to school. That was I did a little plug on that this morning. I told them about our interview, but and I also encourage our parents, if you really love that child, please make sure they go to school. Because I went to the celebration at Vic recently, and then when I look at all those students and I look around at the faces of the parents who were there, they were all proud. And that's out of the work from the beginning when they were young, encourage them to go to school. And that's the same message that you want to give them, our parents. The message has never changed. So, just very briefly, every time a child misses school, things get worse for that child. Yes. What we talked about last time, their well-being. They feel dumb, they feel ashamed, they get into trouble with the school. Everything starts to go downhill. But basically, poor attendance leads to poor well-being, and poor well-being leads to poor attendance. So it just goes round and round. And results. Poor results. Right, and then for this morning, so what are we going to cover here, Diana? So we're going to continue the understanding that when children are not attending school, not only does it affect their well-being, but it also affects their achievement. So why is regular school attendance important? It's because of their achievement. And some parents think it's okay to miss school, children to miss school during primary school. But actually, even one day, they'll get behind in their learning. Just one day. Or even being late in the morning, they get behind because they've missed those introductions or the plan. So the more days they miss, then they're going to have more gaps, and then they don't get to achieve at their age level for reading, maths, writing, but also they miss all those other general experiences and general knowledge. Like yesterday I met a man, and he told me that he'd met a Samoan boy at a college in Lawaha, and this boy said he didn't even know there was a South Island because the man was talking to him about a program that he's been
allowed to go on, and it's down in Nelson, Blenheim. And it made me think how important general knowledge is, because in NCEA exams or assessments, particularly like in maths, there's a maths assessment called Networks, and the students have to work out the shortest distance between places in New Zealand. Yes. So that could be anywhere in New Zealand. So if this boy was doing that assessment and was talking about South Island, he'd get stuck because he just didn't know. Yes. What's the South Island? Yeah. So all of those experiences are important. But what we've found in our research for college students, those that go to secondary school, their results for NCEA drop the more days they have absent. So even if they're absent 5 or 10% of the time, they get fewer NCEA standards compared to those students that have slightly higher attendance. And so, yeah, do you want to thank you. talk Thanks about you. that, and then I'll talk about the results. Thanks. O le vaenga le whaongo tanonga le vaia solente o le vavai i le well-being ma achievement. O le tusa o le soifua le leile o le tamiti le aonga. E halu fo i fia. O le tutala o le whamoe o le tautununga. Ma le sila fia fo i whamaonia. Whauwau pia o nā alu le tama ma le tene le aonga. E le se me papole pia toto wale wafo o lai e o le temina o lai lo umai ia me lana tupu le sivasenga ma le sivasenga umwai atu. Ai a misi lo. Le pe o na ta ua e taina a tasi le aso e misi e le tama ma le tene le aonga. Te rea le whale tonune la iai. Tosa o na ua misi ma le nāwa no le nāso e a o masira fia i ese me tau o na a o ngai tono le singa. O le vaenga fo ila i mea e tau o na o ele la to sira fia ma au sia le la to malamalama. O la ale mwhai o na whaatino o no le ua misi i taimi e tau na e le vasenga na whai vai taimi. Ai misi ala i mata upo e o le whai tau tusi, o le tusi ia ma le numera. Ia la whate te inga lena mai sa tala no stasi o tamali i fo le atu no o mai le Hutt Valley. Ia whape e se tama o le whai aonga. E se tama i tia aonga tala no e o Samoa. Ia ai ele i lor tama i titire i se me ta o le motu la lo i saute. Ia a tonu e te peo tangata le sau ne mai Samoa e whape na te le lo i savai. Ai le motu i saute ia a whape o loinga o le lava o le general knowledge ia polisi la fia lau tele lea mea nai mane ia le vava ai TV pa sa le talo le tau. I was just thinking while you're talking about the boy that didn't know, if they were watching the news on TV and look at the weather map, they would see there 2 big block of land and that would no ia o le tūlanga na ia taimi e mana ia le vava ai to ai ngā te e pe o talo le tau nai sa ulunga le TV e va e to ai loa ia whaafanua o foi o motu na iai. Ia ma le tūlanga lai su enga na whaia i a o ngā tūlanga lua kolisi. Ia e tā ua te lele a walo le misi. Matauria a misi vasenga i nai whaia isi tanuanga ma tā o. Ia wale au sia tai pela o a foi o su enga o le NCEA. E tawana ia e malamalama le a whai e fo la su enga po o yesu enga fo ia whata ta ile whai i tono kwata. Ia e te lea lava no e te manu iai. A lea la ele fo whanga apea a wha na misi o ta metira o ngana le 5 ili se 10% o teimi tauna i ele kwata. Ia e la i titi fo ila lava no e pasi e la to i le NCEA i mata opo le NCEA le tusi pasi le ofa ilunga ina i tono New Zealand. Thank you for that. So if you look at last year's NCEA results, perhaps we can paint a little picture about the success or otherwise of people who were not attending. So we know that whatever happens at primary school impacts students when they start college. Yes. And when they arrive at college, they're already behind, so they're struggling just to be ready for NCEA. So the impact of not going to school regularly
for example, last year, just some statistics for those that like statistics. Last year, 65% of Pacific students gained NCEA Level 2. Now that sounds okay, but when you look at the numbers, that's 4,700 out of 8,387 students who got Level 2. Compared with our Asian students, 73% of Asian and 77% of Palangi students. Then if we look at NCEA Level 3, which is your year 13 or the old, the last year of school, only 58% of our Pacific students gained Level 3. And that's about 3,500 students out of 6,000 students got that, compared with 70% of Asian and 70% of Palangi. So straight away you see the difference of the achievement. One of the important ones is the university entrance. Only 28% of Pacific students got UE. That's about 1,700 students out of 6,000, compared with 59% of Asian and 55% of Palangi students. And we also know, and I wasn't able to get the statistics for today, but very few of our Pacific students are actually getting what we call STEM subjects in NCEA levels 2 and 3. And STEM is your science, technology, engineering, and maths. And they are crucial if you're wanting to go into things like IT. Yes. Science careers, engineering careers, medical careers like being a chemist or a radiologist, and lots of other great careers. It even impacts on them being builders. Yes. Because there's a lot of measuring. So if our students aren't getting those science and maths qualifications, it closes the doors for their future jobs or what they would like to study at university. The government recently on the budget released this money there for gaming industry. Yep. So you need all the maths to be able to work out your programming and put some nice games on for people to buy and for you to enjoy. Huge, big industry. Yeah. No, thank you for that. Let me ole vainga le matatalo le uta fa mamlama mai taina ni sio o fatus to sanga I tulanga numero ma tulanga wa o ngotatu le lua fe lo sulua. E ono suli mo paseni o tamaiti Pasifika sa mawhai o na mauela tau pe au sia le tūlanga leo le NCEA le level 2 i whai longa whaia le mau e tono a tūlanga lua po kolisi. Ai a tu i le mda whaia wa le tala noi paseni a numero ai o tamaiti e whaafe fitse lau mai tamaiti i le whainga o tamaiti Pasifika e valu hafe tonu walu fitu. Mai waila le numero a whai a tō Pasifika valu tolu walu fitu. Aina ale whaafe fitu se lau tamaiti o le numero na le na mawale NCEA level 2. Te lele se senga. A whai taula peo tamaiti umano umale a onga po e pasi tai au ai uma e whaisu enga le ai le mawa e te le mela na le pea fuafua la I tamaiti Asia. O Asia o le tala nota to leono lima o Asia ia e 50% o palalang e 50% o lona winga e te lea le senga le iai ai le levo tolula pe o lena tala nofo iai ia e 5% o tamaiti Pasifika ia e se fo la mo numero na tu se tolu 5 afe mai le numero e ono afe male fasu male fitu Pila o numero ia pe avava ia nei loa I lo leo le ato le ese senga o le pasi a tamaiti Pasifika ma tamaiti Palangi ia ma tamaiti Asia. It would be good, Dinah, to know the attendance of the Asian students, the Palangi students compared with us are. Then we can see this correlation between that and the stats that we're looking at here. So there is definitely a correlation. All the statistics show that the students that attend, the best attendance rates are Asian students, and they're the ones that have the highest pass rate. However, all students' attendance is very concerning at the moment. But still,
the Asian and Balangi students are attending more higher than Pacifics. So last time I mentioned only 26% of Pacific students are attending school regularly. So if that's happening, then we're not surprised at It'll our be results. reflected in the our results. It carries through, right through from primary and into secondary. Yeah. Yes, I don't know, o lea o tau wala mai lea ta I o lena o whatu nei tanotu nei a taina. E ino mero I le fōringa awa pe o le toa I ngā pasi le mo tātou e atangia I le le awai o tamaiti a onga. E po o whaisi susu e ngai roi pe whiala tamaiti Asia, Palangi o lo o whamaoni o lo o ia ia onga. Pe a fufu tamaiti. I don't know, it's time on a moment, for more bongo fapia, you know, tato, I for the ear to Langalia. So, looking at the stats here, I'm just thinking, so what is the ministry, or what are you doing about this from your work? I mean, we can only do so much by trying to encourage. I remember when I was there, we used to do a round of the countries all over, and we went with the senior management and talked to the Pacific communities. And one day, the CEO said to me, Chalo, what do you think we should do here? I mean, you can only do so much by encouraging them. If they don't go, and I said, just like you taking a horse to the water. If he doesn't want to drink, he won't drink. Yeah. So I think we need to spell out the benefits for them. Like what we said before, you know, if you do it well from the beginning, you'll end up watching them celebrating, getting a degree at the end of it. Jobs. Guarantee there'll be a job because nowadays usually most jobs you go into whatever you achieve educationally or academically, and if you don't have it, then you might miss out on a job that you really want, you know, but it's too late. By that time, the child wasn't given the opportunity or the encouragement to attend regularly. So the message has never changed. If you want your children to do well at school, academically, they need to go to school every day, right from the time they start. We know that missing just 2 days in a term is linked to lower achievement. Only 2 days. You already put that child behind. But also, it creates gaps in their learning. Yes. So, for instance, I'm a maths teacher, so if I was teaching you fractions today and we were learning about adding fractions and your friend is missing from school, if he comes tomorrow, he's missed all of that learning. Right, exactly. Because we've moved on to something else. And that child will feel horrible because he doesn't understand what's going on. Right. So when that child comes to do his NCEA, where there's lots of, you know, a higher level maths, if he's missed how to add fractions, he'll struggle even then. Yeah. I know we're trying to encourage him to attend, but obviously, you know, there is this pattern. So what does the education or the schools do to help those who miss classes? Is there anything that... So there is lots of things that are happening. So I'll explain what schools actually do. Thank you. Yeah. So schools deal with absences differently based on their school rules. Right. But every school board of trustees must do what they can within reason to make sure that children who are attending their school are attending school when it's open. If your child is not attending regularly, then the school will first try to contact you verbally and in writing to talk about the problem. Right. And then they'll try and meet with you to find out why your child is absent and how the problem can be solved. Yeah. Sorry, I was just trying to find my page there. I think it's on that one there. Yeah. So if your child is what we call truant or wagging, which is basically they're missing from school, and no one at home has contacted the school, then the school and you're keeping your child home for no good reason unless they are sick, then the principal could stand down your child
or if it's really bad, they can suspend your child from school. So that's based on the rule. There are rules around attendance that schools can use, and the rule is that continual disobedience and is a harmful example to other students is the rule they use to stand down or suspend a student. There is lots of information online about what is a stand down, suspension and exclusion. And if you want more information, I've actually got some translations for parents around that. But I mean, you don't need that if your child is regularly attending anyway, so you don't need... But children can be stood down or suspended or excluded for other reasons. But if parents are finding their child in that position and want to know or understand what is a stand down or suspension, I have some translations in Samoan and other Pacific languages around that. Perhaps we should link that to our website so that people can do, they can go and read. Yeah. Also, if your child doesn't go to school for 20 school days in a row, and you don't tell the school why your child is absent, then the principal can record your child as having left school, and the principal can then take your child off the school roll. So that's legal. If your child is younger than 16 and your child has been taken off the roll like that, then by law you as a parent have to re-enroll your child back at the school or enroll your child at another school. Right. Yeah. Also, schools have what you might have heard in the radio and media at the moment. Government has been providing funding for attendance officers. Yes. So lots of schools or groups of schools now have an attendance officer. And an attendance officer, if they believe your child is being deprived of an education, so that's their legal language, or if they believe parents are neglecting to take their children to school, or any other concerns, then the attendance officer or the school, they can actually contact Oranga Tamariki and make what is called a care and protection referral. Right. If it becomes very serious. But most attendance officers will do what the school would usually do, and that is knock on your door or phone you. Can we meet? Can we talk? How can we help you get your child back into school? So the attendance officer isn't here to tell you off or report you. They're here to help you. But if the problem persists with no change, then they have to use some legal requirements. Also, some parents probably don't know this, but if you're a parent receiving a sole parent support benefit from WINS, then this benefit could be reduced or even stopped if you as a parent are not meeting your social obligation to enroll your child at a school and make your child attend school. Right. So that's actually on the WINS website around people's responsibility. Does this get triggered? So that could get triggered by an attendance officer or the school. Right. Yeah. But they need to know, they'll have to find out if you're a sole parent. But there is, what do you call it, intergovernment sharing of information now. Yeah. So agency, WINS and education, we all share information now with each other. So it wouldn't be hard if WINS were able to get notice or identify the status of that child. That child, yes, that child lives at this address, actually that's a sole parent. So it's not hard for that information to be shared now. Thank you. Let me cover that, and I also want to cover something that I missed from the early part about this. Just tell no le I tamai tie le ma wole ia fo ia mata o le fa no la to o le STEM, STEM, o le mata o tau sainisi, o le fa teknolosi, o le ingilisi, ma le maths numera, or engineering, o me tau engineer, ma le numera,
o vaenga i o le whata ua tele o ngā ruenga. Pelan sau no i se vaenga o tona i atu Paul Kalame. E tā ua tele mō tātou Tamiti Pasifika ina i ala tō iei le tūranga lea. Mai o leo telo, e tele fo skolosipi o lo mau e vaenga i e tau on baba i alam whanau tātou i maa inga tarusanga i ai. Ona mai lo le tala noa i vaenga i e mō Tamiti le tele a ina misi o ai pe ona o le whamtalanga. O le ata mwhaila tō ina ia whaamalo si e pe tātou Tamiti e oi ia onga. Ai whaalawe e tō tele ai la tō o lo o misi pe ia vasenga. O whai atu le ia ia tēn, o le ala le me tupu pe a ua fiua a rere o Tamiti nei le aonga. O le ane me whai le aonga mule tamu le teine lea. Ia o le fo la ia isi a inga la le pentau whaamatala. A wha pe wole me whai o na haru pea. Na tamu whai a le o aonga. E sua sisi awa noa e wa aipo le atonua me o le mawhai pe ieni mafu anga tāua, talwhea ngai. Ia na waile ia wanoa pela wanoa mo le tama mo le teini. O le si vaenga le vai ai. E tau whai mō e so ta i atu ia le tama mo le teini ia po mātua foi. Tala noa iai, ia pe tusi atu foi ia au tō. Na waile ia soala upule po atonua le whalawelawe na e tupu. Ina ia wha amalmala mātiri mai loa la tō le awala mwhaina fo ia le wha le tonu lea. Ai a wha pio le alo mo le wha na umasainia le mele o le tia ia onga. Le ta o le truan wha Piritania po le wagging. Ia o ina lai tau o na whaisenga ruenga e. Ia fo i fiu la onga tala no atu ai le wha matala mai stasi po le alme o tupu. Na tau mwhai leo la tau e wha e a fo i. E te tau ana wha mamramba po le alme le tupu ina i mwhai e o na whai le tūlanga tala whea ngai. Mo le tama ma le teine ina ia awai vasenga. O si vaenga le wha pe o whai so o le tamaititi le te ia o ngai o atua le lua se fulu waso. E so ia e mawhai le aonga o na whai se tūlanga e wha pe e se le tamaititi ma le aonga. O tuza e mwhai le pule wha pe ia o lua se fulu nei e te vai i aso le tau tamaititi e wale tu e le aonga nei. Ia o na e se lole ma le lola. A wha pe lau le tama po le teine na le sfulu onu ta o lalo le sfulu onu tau sanga. I lalo le tūla whono i nei. E toi alu le matua, e toi le stala, i lana tama, lana lona alu i se aonga. Ia aile o le aonga nana i momo o se sfo i aonga. I lalo le tūla whono. I le teimi nei pe whon whaalia le maalo le paketi taluai. O lea ua iei tupe whaatupe i la tō whainga ruenga ta ua o attendance officer. Ia o la tōla na e o mai e taktana noa, mwa aipo la tōnu al mele tupu ina i alum whanau. Ia ma asiasi fo i a tōnu e sota i atu i ainga. Ma wha aipo la se awala i tamu whai ene fo i al whale tōnu. Ia oa ina tele le whale tōnu. E ma whai apa whapele o le tōni mātua tai tō tasi po le tamā po le tina ma whanau, the sole parent. E mawhai ana so ta i la tōlim tanga luenga le mālo le wa i alum whana witi o oranga tamariki. Ia ina ia whai se fōwhanga e tau se le tama ma le teine e waile o leile wa inga le tamapo le tina nofto o tasi. Ona i awala na lo wa i la tō ia aile manatu tātou e tau no o le tūranga e tau wana tamu whai fō ia. Ai a oa ina te le le whale tōnu e mawhai na so ta i le ofisoa onga whiutanga e ma le work and income. Ia na wawa aile ia po mo le benefiti al tina mo le tama aile leo a onga le alo mo le whanau. Ia ona whai e lo le ina whiutunga inga si tūlanga e ono a fia ili tūlanga leo. Mai wa ia le taun tato o le vanga leo. Obviously, Dinah, you know, we don't really want to get to this part. Yeah. We should try and prevent it up front before it gets to this. One, if a child gets to this point, I really feel sorry for the child. Because that child needs a lot of support from family, not just the parents, but the extended family and all the community. They say it takes a village to bring the child up. It's all of us, not just the family. So we all have to work together to bring the child up. Yeah. So I just want to reiterate, Sure. the attendance officers aren't there to punish you or come and tell you off. They're there to help. Yes. To find out what are your needs. So
we used to have what's called truancy services. Yep. But now we have what's called attendance services because there's lots of reasons and some good reasons why children are staying at home. So the attendance officer is to do the job for the school of meeting with the families and finding out what's going on, how can we help, okay? So the attendance service officers, they work with the schools, find out which students are not at school and not attending regularly. The officers then will phone or visit homes. Sometimes they go to an address and the family have moved. Yes. And the school didn't know. They just want to make sure that the child goes to school, and they will work with you as a parent to address anything that's going on. Yeah. So if an attendance officer is out in the community, then they can actually detain or hold your child if they find your child is outside of school on a school day. They can ask your child to provide their name and address, and the name and address of their school, and the reason why they're not at school. An attendance officer can take your child home or to the school they think the child is enrolled at, if they aren't satisfied with the child's response. Attendance officers have to show evidence of who they are, like a badge. Yes. If they come to talk to you. And they can't just go into your home uninvited. Right. They may knock on the door but and say, can I come in? It's got to be invited inside. Yeah. So if you or your child or somebody else purposely obstructs or interferes with an attendance officer or even a police officer who will be doing similar jobs, for instance, if you give them a fake address, then you and your child can be fined up to $1,000 for obstructing an attendance officer. A police officer also has the same powers as an attendance officer, obviously. Oh, right. Yeah, they've got the law behind them. The law. But once again, I want to say an attendance officer is there to help you to work out how the school can get your child back. That's the only reason they're visiting, is because your child hasn't been going to school regularly. Ole manele vaenga le famala tfo dinga dwenga tangata ye uta wo ole attendance officer. Ole la to wam ta fa yo la uta mo to fam talanga la ina ia tamo fai e awai ye tama mutene le onga. Ole ola to la ye le wa ta one ole attendance service wo su ya I le vaenga le sa mo fa ngo ole truancy services. Ye o truancy tangata miti e te ya onga so o ma fa pena. Ai le o vai ne le attendant I tam fa ina I awai ta miti ya onga. O le truancy la pe on fam tala ia e tele na tia ia onga mai o le utam fa ia le attendance service na to ia ina ia o tam miti ya onga. E fo I fa onga ila to ia fi dia ta o attendance officer. Po le ale me sa ili po le ale me wala ina le awai ta miti ya onga. E mawhai ono atu e siaki a sia tui ainga I o tamaiti ma lātou ainga. Ai e te tauna I invite le ainga I tanga te loa tu tonu whare ele mwhaina loa tu a ai le tano mo le ainga. E o lātou la ia peon tau ele o whaalawe lawe I soifuanga o ongo tamaiti. A o lai e fisio swani mātua. Ai tonu o le whi au I awha pe fo e loi mātua o tau fiu tamaiti e mwhaina tau in facility le attendance officer mo se fisio swani. E tala noa. Awai I lalo le tūla whono le malo I nei. E mawhai e tangata nei, ona tau fia lo walu, detain, pe tau fia. Ia pe a wha pe I ule I leo iei tonu senga e moa le awalo ta whawai. E mawhai foi ona la to fasili lo walo e watulo na ingoa, o lona tua tusi, o le a ongai. E mawhai foi ona whai e la tole, na foi. Ye isi susu enga pe fa pena ba ia tuai o tali tonu le tali le tu ina mai tamititi e te tau I tangata la ia whainga luenga attendant officer pe o le leo na fa ali atula na po le badge lana pine fo le tau tuai o ia o tangata whainga luenga I ngā luenga lea ia ona whai lole ina tō tanoa e malesi vaenga le na fa ali fo ia daina
e tai tu salinga luenga o pawa umali le tangata le attendance service officer o le fo ile ulio I lalo tu la fono e mwhai la tona whai tu langa na awa pe e a fo I sol tu la fono se si mai whaala be lave a pe a tau su e tu ma fu anga e a fo I le tama ma le teine a leina le a onga e ei le awa no e mwhai ei o na mōlia le tangata ia ma abe le sala e o atu I le awhita la ia pe ana matalta no mataina e le fi o tato le tu langa le a a nga luenga ma mta upul town le ina I fa ma mlama tu ia ia ingol tu la fono ma me o no o ia pe fa pe e lai mo pe a ele o a wile tama ma le tene le onga. Thank you. Now we're trying to paint some pictures of some of the avenues or options available, to guide the and understanding of our community when things get out of hand a bit. So, you talked about there are sometimes complicated reasons. Yes. And one of them is, we talked about this earlier, and we're going to talk about it today, is children stay home because they're being bullied. Yes. And we all know that there's a significant rise in the stories that we hear in the media about bullying. There's what's called cyber and social media bullying. Yes. And there's physical and emotional bullying. And I know of a student, a mum came and saw me. Her daughter was hiding in the toilets, trying to do her year 12 work because she was being bullied. So we know that there's a high percentage of young people experiencing bullying because that stops them going to school and they feel unsafe and unhappy and they just don't want to be there. We also know that a young person who is a bully usually has things going on at home or in their personal life. So there's both children need some support. So I just want to clarify what is bullying, because sometimes it's misunderstood. So the definition of a bully is a person is bullied when he or she is exposed repeatedly and over time to negative actions that are hurtful by one or more persons, and he or she has difficulty in defending himself or herself. So if there is bullying at school, then to address this, the students and parents need to talk to the school. And I would suggest that parents request what is called a restorative meeting. Yes. Now, the restorative meetings came out of the justice system, and they're kind of like the Samoa Fonga. Yeah. It's really good when it's done properly, where it brings the victim, the person that's the bully, the family or community together to collectively address the harm and all work together to reconcile. If it's facilitated well, then the restorative can restore, repair and heal relationships, but it also puts the responsibility back on the bully or the offender to work towards repairing the harm they've caused and helping them understand what they've done. Right. So there's been a lot of brain development, and we know that when a young person who's a bully or doing bad things, they need to develop a certain part of the brain to understand empathy. Yes. So it's important for everyone to be involved in that. The school can also address bullying by focusing on positive actions, and that includes involving everyone at the school and the families. For instance, some schools have what's called positive behaviours for learning. It's a program to set some values and set some teaching behaviours like be kind. Yes. So what does that look like? What does that feel like? Another positive behaviour might be treat others as you would want them to treat you. Nice biblical one. Yes. Also, some schools, they might want to celebrate different cultures, like the Pacific Language Weeks, or celebrating Autism Day, special needs children, or Sign Language Week. Yes. It helps a community of children to understand and be inclusive of everyone. So I think if your child, or you've got a child at college, is a bully, rather than punish them, maybe sit down and talk
talk calmly with them and saying, why are you doing this? Because you never know what's going on for them, and they're trying to protect themselves or show that they're strong. But just find out what's going on for them, or maybe get their child to talk to the guidance counsellor. If that child's a bully. So we understand why children stay at home if they're being bullied. My idea of dealing with this, when my kids were growing up, we have a kitchen table, we sit down and say, okay, round the table, tell me what happened at school today. Then I said, did you bully anybody at school? Were you bullied by somebody at school? So you get to understand what's happening so you can then help them out. So I think a sort of regular communication with your kids can also bring so things important. Out. Agree. But if you just let them just carry on with their normal lives, then you're missing out on what's been happening in their lives as well. So it's important. But ole vainga le tala noi nei taina. I tamitia le e watu ai whaie nisi o winga fo i e whaahita i o lato roto ma pe whaise toa inga whainga me toa i a whia i au lato la ngona. O le la e wa umana mau fo i wha mau maunga e to tele ata mai te o lo a whia fo i whainga wha pia. O isi e le iloa. Ia o isi wa a matana wavala mai pe fito a maua fo i pe a tupu se wale velawe i tono le aonga. Ai e toa inga vainga puli ese e po vanga e wha e a fo i a whaina ese whina ngalo po se mawawau po se loto stema i titi. E te ua la to o le saipa po o le social media. Ia ona o le tele o Facebook, o le TikTok, o mau mea uma le saulungo i wha teknolosi. E tele ina la matia ia langona whina ngalo loto ista mai titi ngai. Ona o le mawhai ona whi awea i o whi au wha pēnā. Ma whai nai. O le tūlanga lei e tau ona mawa ai wai e a whia i lea o leola o ino le tamama le teine. Pea wha pia o lo tupo i se mele i tōnua o e taulana mata i tue mātua. Tala tōna no i whanau. Mawa i po a me te tupu. Ina ia mana malama le po se whelo walo lea onga. Po i se mea o wha le tōnua le mawhawhau. E whaingo whia o ne lope a tala noa. O le fo i lau o mai la tau le whamanga o le upu le o le puli. Po le definition. Tusa o tangata lea wa maua i se whati ngā loto, po le whati ngā ulu, i ngā iuinga e whaia isi tangata ia te ia. Si tangata e tō tasi po nisi fwoi. Ia o la tōla na e tau e mafua i ona a le ti ngā ina tamai titi le lone ia mafufau o lona loto malangona. Ia e te lea me ono a fia ai. Mai whainga ai ona pui ia lava ia. Pea whapeo tō tele nisi o whaia penga iuinga ia lea onga. E tā ua ila le whautuanga lea. E mawhai ona whasoswani e whai ia onga mwhai ia onga. E tau i lea onga le meo tupu. Ia mawa ai fo i whai resi fo ngā ruenga le pe ona tā ua e taina o le restorative meeting. E ia polka la meo tūla whono le malo New Zealand e le mau atu sa whai ai. E a mai ele tangata le sol tūla whono. Ma le a inga le ona le tangata le na whai e le sala lea. Ona tala nola ia. So ala o pule pe o whainga wha Pasifika. Ia pe ia o ele net mafu ele mele an tata no le mai se wha le leinga. Wha le lei ai alu mal tangata le na whaia i wha le tonu lea. E alu i e whaia i polkalame e soani fo ia te ia. E nei mal wha moe uma. Ia o le lei fo ia i le tapenanga o polkalame wha penei. Ia o mea o le masa ni ta tau maanga fo le wha Pasifika tata noa ma wha maangalo ai. Ie whaatu ese ma o stemu puro le i e tonga pe on tatou wai pea o e o ngatitele o tatou wha le mana vlai wha pea. O vaenga la na e ai fo ila to i me tauna whai e ila le vaenga le ta ue taine ta o le positive behaviors for learning po kalame wha pea na ina ia tatou wa ai e tau ana wha ta isi tu ai ngā whainga ia o e pe ona e mo mia wha pea na fo ila lo whainga tu o winga na i nistangata. Wai te le mana tu e whaita o e pe whati ngā roto sisi a oe. Tau o lana wha penala o ea mio i nofo e whare whani ma. I tātou li nei lalolangi. Ia i e fo isi vaenga i e whai e whasosoni. I tātou nofo e whare whani. E pea menei o le wha maluina o le ngansa mol vai aso nei. Tātou au whai te whaatasi umai ai. O le e whai ngā roto lena lono atu.
ia ma pol kalame fo ia onga i le vai aso ia mai sia vaenga ia fa pena fo le mna istangata ia e se fo ia la tou pe o tangata le ato toa le malosi tangata le longonoa ia o istangata wala wani ngasi o mawai tatonga lue fatas. Looks like it's quite a bit of prep work, on all these other behavioral things that we can. So what about the children staying at home because they're having learning problems? Yeah. So yes, so not only will children stay at home because they're feeling bullied, but because they're having learning problems. So we know that some children don't go to school because they have no friends. Yes. Because they're new or transient, and I'll talk about what transient is soon, or they're lonely or they feel ignored by others. Yeah. And sometimes it's because children see that child is different. And if that child is may need help because they are autistic, which is, we all know what a Down syndrome child looks like, but autism often you don't know what they look like. Okay. Yeah, it's not defined physically. Some children are dyslexic, which means they have a reading disability. Yes. Some children are dyspraxic, which means they have a coordination disability, or dyscalculia, which is a maths disability, or they just have other special learning needs. So I know quite a bit about this because one of our sons has an intellectual disability. So I've learnt a lot about this area. And sometimes the children don't get on with the teachers or other students. They have fears or anxiety or other disorders, or there are problems at home. So there is a range of things that not only about learning problems. So whatever the issue is, it's really important that as a parent, you go and talk to the school so that you and the school can work out the best solution for your child. And it might be that the school gets does a referral to a ministry's education psychologist, or there are special needs specialists there to assess your child. I presume once a teacher identifies one of these characteristics in a child, they will probably talk to the principal and then they talk to the family and say, hey, this is what we're discovering here, and put some action plan together to help with the situation. So we call those an individual education plan. It's an IEP. Right. Yeah. It's not a bad thing, don't think that your child is bad or naughty. No. It's just that they have a learning disability. Actually, I might give you the website. It's a great animated thing to explain autism. Right. And which helps understand all the disorders. Anything that can help explain this. It looks like we have to continue our program to finish the other pages. I thought that we'll cut those, but no, it's good that we spend time to make sure that we go through this. Ole vainga muli le matantano ne ye. I tamaiti le no fo le fale ono ye ni vaenga. Ole la toa soifuanga e alai ona fa le tonu pe de o tasi le fa mo le anga ile onga tamaiti e mafo anga ono le ye o la to wo po ia onga e pe fo afa pe o ainga e fta o tu se iPhone e pe fa tu tarta me te usura o tu mo sia no wo le anga le nei mo ale wo mai yo ni sina mafo anga fa tu tarta me ale na ye le manatu fo le if be ana la to ile ni la to wo lonely ye ona mo ile la to wisdom mai ti mo le ngona ti nga pa fa to de ke mai ti impol fa ya ngo ya tia ya mai la to nga se la ye na le mo wo na wisdom mai ti le na la wat de ya mo ye autism dyslexia o le fa no fiel fa tau ye o isi o va nga le pe pa un fie to nga to mena mo la to yo isi mo to fe numero ta fa pena pe on ta wo ye por kala me ma lo mo a nga fa ye ya o le la e tala no ye le la ko pe ngo so ta inga ye me ne fa ta to va ye le me fa ye la nga e tu ye le psychologist por tanga ta le fa pitoa e va ye te mai fa pe so ni la to e ta o mai le la nga ma tu pa ye se ta to mai tu ta ye tu langa le
ai te tau fu I ainga ona longo le aonga pe ame si tama stene I maua tūlanga ia ina ia wawe ona whaisi fufuanga tala whia ngai mo le tama mo le teine. Dinah, we've come to the end of our time. Thank you for coming in and going over this again. We've got to do one more paragraph and I think we'll finish the topic and then we'll do a wrap up at the next interview. But thank you for your work. Any more, but do you have a final message for our listeners today? Before we Same message, get your kids to school and contact the school if you need help with anything to try and get your child back to school. Nā, whautuanga nā, lea watu fo I whapena o te pita au fo I ai. E pe ano whatuan le nā, ai rofo I lo walo, whamaoni ame le aonga, tātou whairanga ruenga mō tātou o wala wale lumana I o le tama po le teine. A wai le mawhai e la tōna whai tō tasi runga ruenga le whai whaatasi tātou. So all the best for the rest of the next week, and have a good weekend. I'll tato por kalame na mo fa fo ala tino to Moses temi to tala no les foi lo vai aso. I'll temi nei to fa so fo. Le mana ya pen wana pese wa vasa
Ma naia ina ulos fulon minuto te enele tu las ful matasi ia ta fata lo fam ta fa malo tu le taimi ia o le tautua le sifonga la mua le tasi ono te si matasi fa mo fata lo fatu nei matua matua ia o lo fa fonga mai tonu ainga le nei taimi le malu lu ia ai mai se fo ina matua i tonu mo tanga ngase ma moto tanga ta matua ia e fata lo fatu ia ele manatu na wa ta pena fo ia le vaenga na na fa makuko o le uli ta pena ina o to fonga ta mafa ia wa fo itani nga suo le tula se ful male lua le o tato sa vali atu ia ile luas ful minute luas ful fitu minute te le tula se ful male tasi ia fa be fo i la to lo mafuta mai tono nga luenga le taimi o le tai au ma nei ala vale tau lo mo ne Wellington ia o lo susuru ma tango fiele la ia e fa be fo i Wellington ato ia Paula Lona ia o fa yasi malu lu le taimi le nei ia ia ale manatu ia o lo so longo manuia fu nga fa ta ti o le nei tai au ia ala tātou atinu fatalo fatu fo ia te ona wa saun te malanga i Samoa na wa ia te malava ale le nei taimi manuia la fo i fainga malanga le afenga i mautou ia ma va ai le tulanga fa mo mo saunga le mu ia luatu fo ia le malulu le te luatu ai ia ela tu fo i ofulo fo le ten top fo le pulima ia ai ele tu sai malo matua na wa ia malo malo sina wel taimi le ia fa i te la tātou na malanga i Samoa taimi nei ia ile luatu malulu ia e watu fita ia i male velo tātou i Samoa ia ona mawai fo ile o ia ona le manuia fo ile o lau ta faonga pe fa pe na te malanga ta fao pe asia si fo ainga ia pe na fo ia te alu i fo tanga e kalesia ia i Samoa ia e mo o le naolo e a fa fo mai lunga wala le taimi ia o le saunga le mu fa manatu pe ia il feo inga i lungo a wala ia ai mai se fo ia taimi o nga luenga lo fenga i o toma nga luenga i Tawarafi ia o lato foi wanga i appointment for ma ile yaso ia fa talo fatu ia ai foi po yesi appointment sto ina masilo matu i te o misi foi ile yaso ia o level na puk mai la appointment ma pe ona yai lo la o so fo ma lo ina ia tau foi ona fa mo ia ai mo la koka ia e pule o e pule ale koka le uli al to ina ma le lo matua ia e misi foi nei fa na o le o tua onga ia i le nei foi vai tau ia tamatia ia ata a volele a pulolo mai ai le koko le sele ile tai au ia por ko pai me foi lana le me fai o koko le sa mar ko pai e halu le so a to ia ta fa mai te fale ia ta tu po mai tu le ulo ia wasu mai foi puka ta fa ta ilua ta tolu ia e fa tu mu so vai ma nei lana ia de kuka foi le e halu le so a to ia o fa ngai nei tamaiti ia pe fa pe wa na wa tu wa onga telefoni nei fa na wa tono ai ngani nei taimi ia ai lan tatu eplena ma nei ia te le tamal na tu i fa na ia fa sanga i matua me sito ina mana lo matua ia ya o le fa sa mo le tama mo le tene le spela ina opu le fa nga ina o vainga umala fa pena ia e pe ona ia le tatu epo fa mafo upu ia e lo ton wai le winga o le upu ia e pe ona i foi ia le tātou whamoemoe le tātou airplane te tala le vason tēnei ma nei a tele ia o whitau i lau foi le tala ino le tātou app ai tu ua lo maonga tasi na vaenga ma nei a pe a pea e leo a vea ia whanau i se paka po se vaenga whaata whao i nei vai aso mo mua le tuanga ia ma nei al whaonga nei vai aso e tala noa ai whanau ia ma tu ia le app ia ia o ia na foi ia le talo lo mātou tamai o le langi ia o vai le ma nei ma nei ara e mane le vaso nei ia walu le atol fa sa mo tama mal tene se walu le tau wa ala fa sa mo ma nei le mane le vaso nei ia fa longo tu la tala no mal tama mal tene le ngana sa mo ia ma tu mal mal le ia le wa fa se fulu fa fianga se filoi ia pe on masani le wa fa se fulu tasi o fa fianga se filoi pe on masani ai ia songa fua vai sta tasi ia to fa malo atu ia mafuta mai pe tarts fululua o telefon matala mai Samoa Yeah.
Matanga o mafau fau nga
Samoa. Le fella na bowi arasi. E fa pena o e hani. Na bo isi o uloto. Nai ulava ina balasi. Oi, uasena lo e fati. Loa lo faya o e hani. O hani pua so alofa. Se o fonga mali o le pese le punia la va io mana ia ia tamatu musika ia na usile fia male le foi o pese la wi lo i la sola ia le o tu le me foi alo ma tamfana ma alo foi le sunga fa fenga inga ia mal fatua ia le o tu usile mai pese tua ia o ka semana ia o le tuta ua foi le mo ila tu ia to kavaina pese tuai ia pe ia ona tafa longo i foi nisi foi o tangata pepese ia o whaatara no i lungo le fo in whaatara no ni si o pese le tātou atinu o le lātou nau ta inga i tangata i lātou te kawaina lātou pese ia sa o le lei ia upu ringa o lea tala ia sa o le lei upu lea lau te usuina upu le pese ia wa o le tele au isi pese o te toi whaalongolongo ia le taimene nei ngai whātunga tuai o matua se a isini upula o te usuina le taimile nei ia pe o nau ta inga na male anganga o nai tangata ia ono ele o la tau e ana pese pese tuai ia le o te usuinis ia famai la tau mau ia sao le fale o ina o le upu fale o ina o le upu le pese ia sao le le fale le usuina ia awa ale tele na ale taimile nei la ia ia istanga te o te kavaina matua sui upu to se upu le pese upu ma wingo le pese ia pe fela na i fatunga al tia ma to tele la to o le to kavaina ia pese fo il tia ma a me se fo ia nisi o au vai pese la wilo pe il punia la va le matu lua ia o le fetu lima ia ma isi au vai pese tuai pe o le utele into usu istanga ta ia to e kava ia pese anai au fai pese tuai au matua se i loa la ma le wingo le pese ia pe o le nau ta inga nao nai tangata pe pese ia ina ia sao le leile fa le wina ma sao ia upo le pese ma ia sao awa ina ia maua i le wingo le pese o leo to sful tolu minute ona ta lo leo le tu la sful malua fa ta lo fa tu ia ila tu ina malanga mai ia ta fa mai foi e fo inisio nei matua leo lo fa longo man le taimi malanga mai sa mo e ta fa fo i nei fa na u nei atunu ia fa ta lo fa tu ia ai wa e ma alili nei taimi o ele ta ma politina matua ia ai ye ala manatu ia le fa ta mala fo i alo ma fa na ia wala i ma fa na o taimi fa pe nei lo malo lu fa ta lo fa tu pe fa pe na te ma futa mai ia ile tau tuol nei mala una ngati fongo la mo Wellington ila le tio fa longo ta to le tio fa longo le tasi ono te si mala tasi fa mo ia fa pe fo i ila to lo ma futa mai lungo ta to wala ta le taimi le tai au ma lo la verso fo manuia ma lo le langi ma lo fo le malanga ia ta tonu na o mo fo se ma ftanga fia ia o fia fo ina yo to fa nau na yo to walo o to ma futa o fiu ta wa nau mai o te sauti ta fa mai ia pe o te mo le o tau no foto ata no mai nisi ona i matua ia manatu ia na o mana ia fo i maftanga mai fa nau ina o fiu ia tau na mai o ia fa aftai ona wa fa tau no ina mo manu fo fa nga malanga mai ai na i matua ia ta fa mai fo i mafuta ia mana i fa nau o leva fo i aso vala o le o te sfulu minute tale tu la sfulu malua fa o te fa fia o pese ia matato o atu e lava le tu la sfulu malua
o telefon matala mai Samoa tātou mafuta tu ela fo ilea se ipa ia le tulai lua ia I le nei aso nge pe ona masani ai ia o whangasola fo inisio fuafuanga I le tātou tautua I Samoa ia lo tautua marisunga ata sesa Samoa ia lea la a whaawot pe nei le tātou official tātou unanga le nei aso se ia pa ia le tulai se fulmari lua ia ai whai ma liele nei a uli ma ia au sona whea iwa malu ulu te le te ua furu seisi ia ma whai mau e siakir fo ma mana ia tua nei lunga whaitanga le tātou pese lea.
lui mali an fengol me ni malulu. Mau. Hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah.
O vivinga o le fioanga o siri le motele salafai ia le o tātonu lava le tula se fulmalelua ia o Ismail Whaafonga i tātou telefou. Tā alofa lava o telefou nei mai le si ufonga o le laumua i Wellington. Lata i le lua se lau le a whai o tangata whaingaluenga le University of Otago ua tālo sanga ina ia malo loa loa ia mai a lātou ngāluenga i le tūlanga o le redundancy i le taimi ua mai tau ina i le pa uma o lalo o le a whai o tama mo teine a onga e ulu whale atu i lea University o le tino. O le amtanga o le vai aso no tenei le ana whai lo mai ai le malo le wha amatu ina atu o se se leni e tusa mo le se lau luas fulma le valu miliona tāla e veso swani ai mo ngā luenga whai a University SS o New Zealand. Whai lo mai e le University o Otago o le a mata i tu ina le lei le nei veso swani malona winga moni mo la tau i le lumanai ai o le mea mauti no lava o le a wha solo peo na malo lo i tangata whai ngā luenga ia ua mana na au redundant mai la tau ngā ruenga o iai. Whailo mai mo mua le University o Otago, o le pa ua la whainga o tamaiti a onga e uru whale atu iai, wa whaina ai lana talo le tupe, mai mana o miai le whaititia le petusa o le ono 10 miliona tā la, mai le tupe whaanganga mo ana ngā ruenga whai. E o mai i le teimi nei, ua talia ma ua pasia le malo lo redundant o tangata whai ngā luenga e tolu 15 o le isi 2 tālu sanga e le Italia mai le a whainga se lau 2 o tangata whai ngā luenga ua mana nao e malo lo. O le whai unga o le tau sanga, le o le a tele inalo iai ia malo longa i lātou ia ua talia ia lātou tālu sanga. Ua whaero mai le malo New Zealand ni fuafuanga e tautongo fiti ai le toa ngao ma le uti o tangata whai ngā ruenga mo au nanga whaatausi so i fua i le taimi nei. O le san nafi sa whaelo mai ai le whaao popo ina lea o le valu se lau tolu se furu a wanoa e ngā lulu e whaataitai ai i lātou o loa onga mo le tofi tausi so i fua i le tonu o whale mai ma maota e tausi ai tangata mātutua. Ta ua mai e le tamaita i minista le se fua maano loina Aisha Verol o le whaao popoina o awa no nei mo au nanga whaata i tai o le a wha manuia i nai mo mawhai o na lista laina ngā lunui i te tono New Zealand nei i a tausi soifua o loo au i nai. Ta ua le minista o le whaia o au onga whaata i tai nei o se tasi leo mana onga au tū mai a inga wha ale tūla whono a le komiti whaafoi o ngā luenga whaatausi soifua i te tono New Zealand. Mai o se vaenga tā ua tele, mo lea o tau inaio i lātou, mo lea mata whaioi. Sa wha mawhaina le minsta o le whaato o tele ina o lātou e ngā lulue i le mata tā o le tausi soifua i te tono o whale mai, ma whale mai tua ato ai ma maota o lo tausi ai tangata mātua. E mautinoa o le a wha le iai le au nanga o tausi soifua i vaenga SS o New Zealand i le anga ai i luma. O le teimi nei e le o lava i e tausi soifua i le whaatino ino leo le nei au nanga i le tonu o New Zealand. Mai na whaalia le minsta o lo nau le mta ngā luenga e maise le malo ina i e sa ngā hawa o ina nisi tausi soifua e to tele e tau whaafetau iai le maurunga o le mana onga o lo o iai le teimi nei. Ua whailo mai le mta ngā luenga e tausia ta maiti le oranga tamariki. Ua toi whoi umaifo nei i lalo i e tūpulanga talavou i a sa whaia sa lātou te te i le tau o lunga o se tāsi o whale o le mālo o lo o tausia ai i lātou i le pito nuu o wiri i au ki lani. O le asto na ina tū lai mai ei lea whaala lave ina ua whea ei i le tau o lunga o le nei whale whaai ngoa ina o le korowai manaki i wiri i ani talavou se to walu mai o ane i lea sāna nafi o lo o to toe i pēi lunga o le whale le to o lima o i la tau. E to o tolu na to e fo i lalo i le fiafi o le stonai, ai o le to o lua muri na to toe ai, na wha ato a o i lalo, pē tusa o le afo le se fulu i le pō na pō. Ua tau fia umanei i la tau ia e leo leo. Wha ilo mai e se sui o le mta ngā luenga le oranga tamariki,
e tele ni mea o ngā le whale le nei le koro wai manaki na whaalenga ina e nei talo wau i le taimi o le lātou te te. Ua maua le auro i se tasi o maina e li auro au pito i lo loto i o tono New Zealand, mai e le talitonunga o lātou e pūlea le nei maina e ono o atu i le 2 piliona tāla le tau o le auro e mawhai o na maua mai ai. O le maina le nei e whaingoina o le Snowy River i le talawhatai sifo po le West Coast, mai le mamao mai stasi o maina tuai sa i lunga foi o na tele le auro na maua mai ai aso ua mawai. Whailo mai hoa pēr o le loloto pe tusa o le varu se lau 5 mita i le manawa o le ele i le tonu o le nei maina o le ua maua i aise vaenga e mautinoa o lo o tele ai le auro. Ta ua le li pula le nei maina Lincoln Smith e hoa pēr o le teimi mua le nei ua maua i le auro i le Snowy River Mine mai o se tulanga ua whaafia i nai le purenga a e maise le anga i luma o le nei ati nae. O le maina tuai le Blackwater Mine i le vaenga o le West Coast sa telefo i le auro na mawai i le vai taimi o le afe iwa se lau maleono anga i mai i le afe iwa se lau 5 tasi e tusa ma le fitu se lau 5 sefulu au nese o le auro na maua mai ai lea maina i nao na po mai sa ilonga o na ola le iai i le pitanu ua ingo o Waiuta le ua le o toe no foia i le taimi nei. Taimi nei la ma le tau o le auro ua iai maketi o le laurolangi o le ua o i le tolu afe tā la i le au nese mai e le taltununga e o atu i le fitu se lau afe au nese o le auro o lo o i le maina le nei mai o lono inga e sidi atu i le 2 piliona tā la i le tau na maua mai ai pe a uma o na awina ane i lunga. E zilia le se furu afe la whai o tangata ua o lātou seinia ma langolangoina ia se talo sanga whala o i tele e una ina ele mtanga luenga o lāti na elu tele ina i tau whai e sue ma toe whaafoi mai ia le whai tau 4 piliona tā la le mālo ia sa whaalu e lango ai te tongi o tangata whai ngā luenga a kamupani ma pisnisi ona o a fianga o le wha mai COVID se furu iwa. O le tau sanga lau tele le nei po o le petition wha maa popoina mai o lo taula mua i se urungari i milionea o kalai estete o Grant ma Marilyn Nelson. E le ngata i lea a e sa tu ina tu fo i leo urungari i se tangi i le wha amsinonga maa urunga i le maa sino me e tu sa ai o le nei lava ma ta upu. Wha ilo mai ai le li o Grant Nelson e matau tia le langolongo ina o le tau sanga e pei ona ta ua. Mai sa ia wha mawhaina ai o le anganga au tū lava o le la uataro sanga ina i whaafeso tai e le matanga luenga le social development i a pis nisi uma na lātou maua le neifeso soani wha api toa mai le mālo ma whesili ai pe wha maonia sa le tau na lātou maua le nei tupe feso soani pele ai a whai e le ai e le tau launa toi whaafoi mai le se le ni le mālo na o lātou wha au ngā ina. Ta ua hoi e Grant Nelson, ua manino i la ua, e tu sa ma le fitu sa lau walu se 4 miliona tā la, i le vai ngā tupe le ua uma ona toe whaafoi mai i le mtanga luenga e kompani ma pis nisi sa o la tau whaau ngā ina. E whaapea hoi ona la ua whaafitai e le ngā luenga le mtanga luenga le MSD, i le tu inatu leo ni mata upu e tolu sfurono la whaai i luma le whaamisnonga i le tonu o le tolu tausanga ua tua nai. E tele whaatoanga i se waenga tele o le tu malo o Otago, sa lilo fia i le kiona e mafua mai se waenga lo tele o winga lo wa ma le malu lua le tau na ufiti ai le i langi i saute o le motu saute i le whae unga o le vai aso. O le tele o whaatoanga i le waenga o le tinu na amata pau i ai le kiona i le asforai le taruai, ma wha wau mai i lava i le whae unga o le vai aso e o mai i le teimi nei. E le ngata ina lilo fi ai lau whanua i le kiona pai pae, a e sa wha pe fo i o na fia te le aise malanga ingo ta wale i lungo ala te tele. Whaia e le ofiso le tau le Met Service ni lawa ta inga mo le kiona mo le aisa, e ono a fi ai le tu malo Southland, wha pea i le Southern Lakes, o Clusa, wha pea Dunedin, ma le motu le Stewart Island. E le ngata i lea, a e sa wha adia mai fo i le ofiso le tau, e ono mamawhati mua a fi ai Southland wha pēr Maclutha i le so,
fa pe fo yo na yaila pata inga mo tangata fe malanga ai mo tu i matu o New Zealand i le ono mamafa yo le kiona pa u ai mo se ala o le tele nu mele tasi le Desert Road a mata mai le po na po ai le ngata i lea sa ia i fo i le pata inga mo tangi malolosi mo le tu malo le Hawke's Bay fa pe le Tararua Marlborough fa pe Nelson ma vaenga maurulunga o Canterbury ua feunga le pa ua le kiona ma le vai asa mua le nei o le tuanga o aonga mai o lo whautua inai le whaai tete o tangata uma ai mai se i taimi e whe malanga i ai lunga o wala te tele o lo wala i mai e le ofisa o le tau e le tau o na toa ma wheo lolo tūlanga i ai le tau i le astofi o mua o whaelo mai e le partia le Greens i le lato whainga whawae mo mea tau whale a lumana ia le palota ia o ki topa o le nei polisi le Greens sa lato fola ai le tau leo na mau e tangata uma o se fale e tala whenga ai ma le soifua malo loina e no nofo ai wha ingoa ina le nei whainga whawae le Greens o le folanga mo tangata e no nofo mautongi fale o isi pe o le Blitz to Renters ma fola ai e le partia le Greens o le atau mwhai la tau e fausia se tu la fono e pui ai le aia te tau o tangata le Renters Rights Bill i le tonu o le urua i se lauasa o se whainga malo fau. O le nganga au tu o le pili, ina ia mauti no ai, so o se tasi e fia mautu tongi se fale, o le aia maua se fale e le lei, saunga le mu matala whea ngai male soifua malo noina, mai e ngafatia o na tutongi. Whaali ai e le tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson, o le mata au i fale, o se mata au ua tele, mo le soifua le lei, mo le manuia o tangata uma, na ia whaalia. O le tesi ma le 4 miliona o tangata o le tunuu, e no nofo i fale e mautongi, mai le tau na whaataua o la tau mana onga ma ia te tau, i le maa whenga ia i malatou e ona ia fale. O la ofuafuaina i le Greens, e le tau na whaamuta i le 3% ia le mao runga e si i ai le tau po le tongi o se fale, e la tau e ona ia fale po landlords. Pei tai o le folanga, o matua malosi le te ena lau fai businessi, ai moise i la tau e ona fale, e mautu tongi ai tangata. Sa umi sa teimi o tau fia fe malanga inga masani ana fua afi, mo le Hutt Valley fa pe ai ma Porirua, i le sana nafi, ona se whaalawe lawe fa pe ana lawe ai se tangata sa wali se na fua afi, e le ma mau mai Wellingtone. Fa ilo mai e se sui e le ofisa o le leo i le lo mua, o le nei whaalawe lawe na tai ai se tangata i se na fua afi kai wharawhara, pe tu sa o le kuata i le iwa i le tai ao leo sa. O malanga uma a trains mai Wellingtone a nga e pitone fa pe ai ma Porirua sa tau fiai ai fa nga ina pasi mo fe malanga inga pe tai o le 5 minute te ai le tasi le olia le sa na fa ato e amata ina ai fe malanga inga trains i le malanga mai Wellingtone a nga i Upper Hutt. O lipatia mai pe le tānia le tō fia leo se li isanga lue mua i le malo o New Zealand e a vea mastasi o faufau tua whaapitoa, mō lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu o Engelani. O ia leo le lifo mai, Dr. Nathan Ross, sa a vea ma komisina langolango o le maro New Zealand i leo tunu o Papua New Guinea i aso o mawai, la leo o tofia e a vea ma whaileu tusi langolango mō le tupu o sa lesa le tolu, e tu sai o te lipoti mai le newspaper o le Daily Post. O le masina na tenei na alo ai ai lea tu finga i le tonu o le ofisa o le whaileu tusi whaapitoa le tupu o sa lesa le tolu. O le nei ofisa e whea ngai ma le whautua ina o le tupu i mata upu tau i le whaabae ai maise mata upu wha le malo ma mata upu tau i upu whai o malo. O le li le nei Dr. Nathan Ross sa ngalue mua le mta ngalue ngalue mai whafo ma whaatau i ngā New Zealand mua atu sa ave ai fo o ia stangata sue i le University of Vitoria i Wellingtone ma mawai malona fa ailonga PhD i mata upu tau i tula fono fa ale vao ma lo mo le aiat tau o tangata. I ta alonga o le tamusanga o ta alonga soka a tamai tai lalo le sfruiwa tau sanga ma tua ale Oceania le alo fa nga solo nei Fiji ma wa ele ma lo New Zealand le la ta alonga
i le vaenga le quarterfinals ma le au mai le atu Solomona o ai o le ta'alonga e se fulu le iwa New Zealand i le ai ta le malolonga o se fulu lua ai o New Zealand. Ua sauni nei lale au New Zealand mo le semi-finals o le ta'aminu sanga o le ata alo ai ma se au e malo i le ta'alonga Vanuatu ma le atu kuki le Solulu. O New Zealand lea o lo umia le siampini o le ta'aminu sanga le nei ta'alonga soka ata ma itai i lalo le se fulu mo le iwa tau sanga le maru tua o tunu o le Oceania. Ia o le whai unga le nā o Talafou. Whatala whatu le si ufongo le lau mua i ana Talafou mai Samoa mo le amatanga o le neiva yaso. Wa whailo mai le 5 awa no whinga luenga fau le ua fuafua e malanga i whanau Seila Samoa e whao ngāwa noa iolo whaatupula ia pēr o lo sa ili mai tama whanau Samoa ngā lulue lunga waa a kompani te tele i atino i whafo. E o mai le te minei e tol se lau fitu se fulmale fitu le au whae o whanau Seila le atino o lo ngā lulue lunga waa i whafo ato Samoa. E le fiso ta ingal sa vali male whaatun silo le o nanga waa le atino ta fisila whae i Puniu Filipo sa ia wha manino ele tā o tele o le wha maoni o tātou Seila i awa no o lātou maua i ngā ruenga wha pē nei e taipei foi o whanau lo wha maoni ngā ruenga wha mai taimi. E to olua se formale ono le au whae o tātou Seila Samoa na malanga le māsino i uni wa mawai. Au le ua ta pena le isi o tātou 5 formale tolu, mo isi awa noa fau le wa au mai mo Samoa. E to tasil ta mai ta e wea maua le isi awa noa mai le to 5 formale tolu le ua malanga. E tu sai ma le awa noa le ua tala whengai mo ia. Ai i le reporti e to tolu ta mai ta iolo ngā lurue lunga waa le temile nei. Ma le isi to fitu o leo lo tali nio la tu awa noa e tala whengai ai. O lo whatupula ia pea awa noa whainga ruenga o maua mo tātou Seila Samoa, ma o se tūlanga le tele lea mo tātou tama whanau. Whai loa fo i lo fisasili, o lo whaawa pea whiutana inga tātou Seila ma kompania le Kiwi Rail, mo ni awa nono fo mau ona e fua fo ia ia inga anga vaai i le awa nono fo mau. E to avalu Seila Samoa lo ngā lurue le kompania le Kiwi Rail, ma atonu o lo sila pe i le kompani le whaatinonga o ia ngā wenga. O awa noi al kompani le a New Zealand, e ese mei awa nolo o ngā lulue e tātou tama whanau Seila i kompani waa le MSC, o ne whainga luenga tātou Seila, ia ingo pe mita whainga luenga, ma iai la ma le awa noa e mawhai o na tālo sanga tātou Seila mo se pepa no fo mau. Mo le si tia atilo awa noa e maua e tama whanau Seila Samoa ngā lulue e pe lunga o waa, e fua le whaatinonga po le wha maoni lātou o unanga mga luenga o lo o ngā lulue ai. Sau noa tā whesila whai, e le te minei e tol se lau se funma le valu tama whanau Seila Samoa, o lo ngā lulue lunga o waa mele, a e 5 se funma le lua, o lo ngā lulue e lunga o waa o loa. E tā ua si tia o to mai manga wa o tangata whainga ruenga le malo. Lea na wha amanuia i nai le to 5 se funma le o whae o nisi o tangata whainga ruenga le malo. Na maua tusipase e a o onga pupu a le a onga matata SS au stadia po le APTC. E mata aupu tau sai fua malo loina ma le saunga le mo. O le vaiaso te nei sa whatu te sauninga pupu i whalte le malo le Lava Hotel. Lea na mori mawina i e mātua a inga mawo. Le tufatufa i nātou tusipasi ia i nātou no wha mai eina ma manuia o onga i awa onga pupu ia sa awai atu iai. E to se fulmalitasi ta mai tai, a e to a whasa fulmalivalu le a whai o li, o tangata whinga luenga ma nisi o pūlenga mwha popitonga tū ma o te ale malo. E le saunoanga au tū al whailau tusi mua le ofiso lai komisina Australia i sa monei, ia Patrick Chan, sa ia saunoa i le tā wa tele o awa onga pupu ia, mo le si tia atile o to mai maanga wa o tangata whinga luenga i le atunu.
O lo ngā lurue whaatasi Australia ma le malo Samoa lango taunu unga wa onga pupu nei mō tangata whai ngā ruenga le malo. O ia o onga mō le silfia, o lo whaatupe ma o fuina mai le malo Australia, e lalo ana pōkalame o le toi wha le leia le male ati na e o le tamao a ingo Samoa, mai a fianga lava o le COVID-19 furuiva na a fia ai le langi. E se 10 miliona tā la le tupe le wo wha ai loi luma le fontanga le parlemene, e le fionga le minista o business ya la manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne so ialo, o se vaenga tupe o le a ave ese mai lalo le paketi, al vaenga o tauio wha ave lave wha fo se i le ACC, e wha tino le si itanga o tutongi o tangata whainga ruenga le malo. Na wha manino le fionga le minista o se ngā yoinga, o lo whaia lalo ai e ingol tula fono al vaenga o le ACC. Mai e ui ina wha ai lo fo e le taitai o le tuanga ilo na langolango ino le fōwhanga le si itia le o tutongi o tangata whainga ruenga. Ai na fsilingia la wafo, po a ofia nei ma se fōwhanga wha atatau le malo. Mō tangata whainga ruenga tū ma onti, o lo tutongi la fonga anga i le ACC. Mō silafia o le fsosoania le ACC, e se 10 miliona i le malo, o lo whaia lava e tusa mai e inga o nantu la fono. Whaamatu atu se fsosoani, pe amo o mia le malo, i le o se urua i taimi fo i le ne o whaatino ai le ne fsosoani, tusa i man mita upo e fitu tase o tu la fono, tasi iwa valu iwa le ACC. Ai man tō wela o whioka la hoi tipi mai la tō tasi pasen, e awe i tonu i le ACC. O le hoi lai ma la tō tupe i tonu i e. O le e i tonu i e, 10 milionga umane mai stupe. Le lan ma fueno fisiti pe o yai la se fufuanga. Mo se sosoani mo nai na hoi tangat whainga reko. Pe le ai. Sau no le whionga le minista, e le o se whainga fau le whainga le nei, sa whaia mō foi. Whaatino ina mō foi ina o mō mia el malo, se sosoani o le budget support, mo le isi ati nai, e pe o national ID, lena tu whaita i limas futa la. O le 10 miliona le pesa au siringia. Ona e se ale tūlanga 10 miliona. Awa 10 miliona o le tupea na tipi mai tu tongi o tangata whainga nuaka. E ala mai le levi, ACC levi 10%. E ala la ave toi whaila tu si tanga. Ala mafuanga na e de pe o isi si tanga ua tua nai. Sa mai ai lalo tupe maua hoi e masani al malo, lalo revenue collection masani al malo, sa ngawhatia. I le whesiringia he te tai o le tuangai sa si itanga mō tangata whainga luenga tū ma ote le malo, e fōringa mai le saunuanga le whionga le minista, o le asila sila iai i se te mili lumanai. O le awauli o le asafarilo le vaiaso te nei, na toi whailoa e le autu stala ma sui o le asosia fōmai a Samoa, ma whaai loa mai e le presidente o le asosia fōmai i a Dr. Titi La Mese. O la lātou whinaunga e le o se whinaunga whaaporikiki, a alveso ta inga leo tu langa tāle whengai ma lātou tiu te mga ruenga, i lalo ta ialo wheutana inga le lei male malo. Mea mua lava o te whia whailoa. O le mta upul nei, e leo se mta upa whaporikiki. Me mua lava lea. E leo se mta upu whaporikiki. O le whinaunga lava a le inga whoma, mo le leianga i luma o le whainga ruenga. E le whātulanga ngā whaule o whātātia mai e le komisio tangata whainga ruenga al malo to tongi o whomai. E manatu le PSRC o se whainga tāla whengai ma wia hala o le tula whono. Na lima ta ita ina ia swinga, e pei foi o na io ina le presidente o le asosia whomai. Le tele o ia swinga le lei o whātātia mai le reporti, na tu inatu e le PSRC. Pei on se le whina whaalawi lo se whawhanga le asosia whomai i le vaiason te nei. O le tūlai se funmale lua o le a whātau teim pe whātau nuuai, o lātou le toi whainga ruenga le whaai ungo le vaiaso, ai o le vaiaso e mai le tūlai valu anga i le lima i le a fiafi, se i vanga na aini ngā se tinga ina. Pei ta ina whaai loa le presidente o le asosi, o le a whaapawhala mo le temi nei lea fuafuanga, se ia maea o na whaapepa lo ia mai e le pisa si le lātou toi whailoa inga i le asofarile, mea ia no lātou tala no hai. O tala fōwia mo le amatanga o le nei vaiaso,
whaasoifoia. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Away.
arrasta música na e fifia ai o tama disi música uaha e mai a unei ele fia fiai ai peta ele feiva arrasta música na e fifia ai o tama esi lila vale reggae esi lila vale reggae esi lila vale reggae iona bone awoya wo esi lila vale reggae esi lila vale reggae esi lila vale reggae iona bone. Come on and move your body, people, to the reggae today. Listen to the message of love coming your way. Reggae brings you love, peace, and happiness. Francis Borota, the food de la super. Afasha engalo elefanto anga, la foba vele va ele ba umanga, mai aloha fai elova se pese reggae e momoli ale tama. Afasha engalo elefanto anga, la foba vele va ele ba umanga, mai aloha fai elova se pese reggae e momoli ale tama. Esili la va de reggae, esili la va de reggae, esili la va de reggae, iona bone awoya wo, esili la va de reggae, esili la va de reggae, esili la va de reggae, iona bone, esili la va de reggae, esili la va de reggae, esili la va de reggae, iona bone awoya wo, esili la va de reggae, esili la va de reggae, esili la va de reggae, iona bone. Si u fong mali sunga ya Francis Paulo Malpese ya sili lava le reggae yo ya bole reggae le masani ta to tam foi le na mata mai tam mali pop mali pop mali ya na ya sili foi na mo o ya te mai mo mai ma fu tam le te o la to nga musika te fie ya wa to fo tanga te mo to nga musika fie ya ya o isi e pe ya o le la to wa ya musika ya pe on ta o le reggae fia te lei ia tangata o la toa to inga musika le fia te lei la to ia isi o le country music ia isi o le pop music ia o classic va penga ia to fo tangata ia ma to inga musika e fo le fa na naua ia taimi uma alu fo ta vale te fa longo to ia musika istangata to ti o ta vale la esa musika le te mana ta ala familia la ta vale ta mali pesele ta nel pesele ya esa ese foi alla tu fa longo ese fa longo la ta vale ya ese fa longo ta itale passe le itono ta vale ya na umalola ya el pesele ta vale ya la uta so le ta o mi atula ta ita pese ala familia to ti nel pesele tu sa la pure wa ta vale I musica itono ta vale ya fa pena fila ne ya uli ya fa pe na ilunga wala le taimi fai mali ale ni uli au fa vesi au fo taw mi sai pese ki tonu ya I tono le lau o ta vale ai mafuta mai tato fa fia le taimi o le uli ya le mo ese vesi tono ta vale ai po fa ta lavatu ai po la ulu malo lava po ya tasira le tanga te fia I pese pop mali tama le au reggae le au tama ya ma nei ya foi to inga musika foi e ola pole ale e fole le tfano no eta te pa o mano to inga musika ia tamare ke ya ka semana ya le na ya va fia le te me le uli ya pole ale to inga musika te fia I mani foi le tamu sa comment lungo tato Facebook ya na I lolo le se ala tanga tari se ala tanga musika e fia ya ya talvatu ya malesi amale audio fenga luenga ya afai ona nga lue fa fonga mai tono fa nga luenga ya malo la nga lue fa talvatu fo ya le tu I vai la sanga ma lo fa longo mai na le tio so le mana ya tele ya lo fa tele tu mo uto umala va tatu watunu ya le la fa solo tu ana I musika ya
ia si pa ia le tula tasi ona tatou fa mawai fo le lungo le tatou wala leo ia tatou mafuta pe lungo tatou wala ata ia i ni taimi o le uli ia si pa ia le tula lua si fonga la mua mana fa fia mana ia fa le titi o tala ai fa tele tatou musika ia wale to tele tatou mna mi lava le musika fa talo fa fo le risati talo fa risati ma lo fo nga lue ia man tua ma na vale lua po le tolu ele ma na vale fu lua ite fo wa ia i fu ye ta ngofi saini le api le tolu ala wole vanan de vale fu lua fa fia nga le tai mi ole o ni si fonga la mua ya le o to luas fa minute ona ta le o le tula tasi musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Whawhiwhianga mai ngata ula nei taimi o le tātou tautua ma whawhiwhianga se whiloi toi se luas fulu minuti na tāne o le tūla tasi toi whamalo atu le taimi malo lava le vai va mai ioe. Patalo whatu ia nora, anu wao malo lava nora sole. E usa vali tene leo nora I lungo le maunga leo mātou I por rua. Lo winga lai mata mai nora le tātou ofisa.
O sina leo va talo fatu malo foi sa leonge olive ma futa mai Hastings o iso le talo fai. Ya me siliana to te fie tato musika. Ya le la fa so te pe tato musika. Ya fa no file mo foi fa ti ai ma ali le uli. Ya tato pese foi vave. Ya o nga mo la fa malo stino ma fa vela ne ai ma fa ma fa na ilo tino. Se itu lo. Ya foi ha pese foi fa so le o ma fa ngole uli. Ya mto mana tu ya soala o leva. A soala o leva. A o ma sani za mo. Ya tato pese fa pena tatu. Ya tu foi le ti lu to tala no ai mo fa sanga idunga lau mal tama ta mai ti potina ta mai ti mo to tala no pe alwa tu tato pese na te pera al pese la. Te tala no ya soala o leva. Richard Parker. Sawi oila upele. Ya wala. Boane mau tala etele. Watu wi alo ufatu. Fatu a materva yaso etu el fatu. Nalo le alo fano avatu. La u au roi fa pele pele. Teru oilo ufatu itau sanga etele. Me fasia I tayo ma faufaunga. Me I kuane wo mauluma. Sunga e lau pele. Muna vai ta fitele. Na te tine ia le ele. Fa pena lo uno famoe. Teu pelo uno toi. La langi fianga. Matu ina na po felo na yunga. I wanna ifa ngalo ina lava. E lava I wile pala pala. I really love to ya. It's you my little for more oil out here. We fell in the olanga. Well, I don't know you anga. Sunga e lau pele. Muna vai ta fitele. Na te tine ia le ele. Fa pena lo uno famoe. Teu pelo uno toi. Tu maia olima. Tasi lava oila feelinga. Nei enga ole ta fenga. Lo fale fa aluaina. Back up, me, I'm gonna be one time. If you love for real, baby, come
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sila ya lele ifo I ona e mai tauina Le polo ua sa o iluna Ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awane inisi o le polo e fiti fiti Tamasalu malu, ta'alo filemu, tamalu pe auroe, ta'alo maulaloe, o tele so ona faia oe tuku pe ai malie o sio noto, ave ai ile mua, ai tuua u ile tafoe. Si se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masami le ta alo tau sala O tō tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o mao Vaia ina male maloa Tu sa paulea I si o unoto Te masami malu Malu
fa'aua mai o wanga o le langi fia e se aia saia na uta tu susulu mai i la chafalangi ai yeah oh we la take a seat I love you so leo ilo uloto oh tesa afia le aila oyo le lichita Sa afiai. Hey. Le tatangi maalia o le siufonga ia tai longo i pule ma le pese. Ia o lausi le fia fo ringo le pese. O le ha? O le ringo le pese lea? Lo uivi. Ia oe. Ha mai le vave tire. Lo uivi, lo uivi. Ele ia lo atu le fesile mai lo uivi. Ia talo sia o lo efa mauni pea i lau tautonga. Ia na o sia i luma o le atua. Ma lo uivi. Ia oe a e fesile. O lo uivi. Ia nale. Tamao tamaiti. O ilo wewi, o tina o tamaiti. Ia na. Ele se mela a fia fai vefu le si le si. Ia te fesilia o ia o e mato e tali fo ia o e tato fesili. O ilo wewi. Ia, o lo wewi nae. Nae te rua mafuta. Ia oe. Ia ele se mela e fia fai vefu le si o ile si ainga le ai. Lo wewi ana na tauto ai. Ia na o rua mafuta le taimine. Ia na fo o mo ia na fanau. Ah. Ya ole pese na mo sunga tai longo pule ya fa ma fana i fo ia le nei fo ia uli fa ma fana i fo le nei uli fa vatu ya matile pe taia o Lori Perry Ariel ya mai to tele sina leo ma le tele sina ya no le ya sina levi yo Samoa ya la tato mafuta pe lungo le tato Facebook ma YouTube a wato tio ese tele pese fa mo loto ya la sautua pe mai al tato news ya ai mo la to ya mafuta mo tato wala leo ya mo le tu fa after tele tamama na tina ma tu o lo tapo i mai tonu ai ngane tai mo le oli ya mo le tu la fa after tele tato tu tu i la utalo ya ole wai mo manu ya tato una ngai lungo le ala leo
ia ai fa malulu te fo ia ua sala fo i se ngana le au fai ngā luenga le yaso ia fa mangalo mai se leu a tātou tu e whero i tāo le tūlai fitu ia e moutou ia le e whi mai lo uivi lo utolua ia lo uivi ia na tina tamaiti lo uivi ia tamau se o whanau ia le ina e sa o le o tau la tātou mafuta pe lunga le Facebook se ia pa ia le tūlai lua i le au ni nei a le la tātou pese le fa ma vai atua i ma nai mātua mātua o lo whanau lo mai le tātou le tio nei taim ia na sooro le ma tātou telefou ia tala mai Samoa ia ma tātou eva tu ela fo i musika o le auli ia ma nai vaenga tātou fo i tātou tala noa i ma le taimi mātou te wha soifua ia i nai mātua le taimi. Alofa lava o telefone ai mai le si ufonga o le lumua I Wellington. Lata I le lua se lau le awha I tangata whainga luenga le University o Otago ua tālo sanga ina ia malo loa loa ia mai ala tu ngā luenga I le tūlanga o le redundancy I le taimi ua mai tau ina I le pauma o lalo o le awha I o tama mo teine a onga e ulu fale atu I lea University o le tunu. O le amtanga o le vai aso na te nei, le ana whailo mai ai le malo, le wha amatu ina atu o se leni e tusa mo le se lau lua se fulu mo le 8 miliona tāla e veso swani ai mo ngā luenga whai a University SSE o New Zealand. Whailo mai le University o Otago, o le a mata I tu ina le lei le nei veso swani malona winga moni mo la tau I le lumana ai o le mea mauti no lava
o le afa ngā solo pēo na malo lo i tangata whai ngā luenga ia ua mana na au redundant mai a lātou ngā luenga o iai. Whailo mai mua le University o Otago o le paua la whainga o ta maitia onga e uru whale atu iai wa whaina ai lana talo le tupe mai mana o mi ai le whaititia le petusa o le ono 4 miliona tā la mai le tupe whaanganga mo ana ngā luenga whai. E o mai le teimi nei, ua talia ma ua pasia le malo lo redundant o tangata whai ngā luenga e tolu 15 o le isi 2 tālu sanga e le Italia mai le whainga se lau 8 o tangata whai ngā luenga ua mana nao e malo lo. O le whai ungo le tausanga, le o le a tele inalo iai ia malo longa i lātou ia ua talia ia lātou tālu sanga. Ua whaero mai le malo New Zealand ni fuafuanga e tautongo fiti ai le toa ngao ma le uti o tangata whai ngā luenga mo au nanga whaatausi so i fua i le taimi nei. O le san nafi sa whaelo mai ai le whaau popo ina lea o le valu se lau tolu se fulu a wanoa e ngā lulu e whaataitai ai i lātou o loa onga mo le tofi tausi so i fua i le tonu o whale mai ma maota e tausi ai tangata mātutua. Ta ua mai e le tamaita i minister le se fua maana loina Aisha Verol o le whaau popoina o awa no nei mo au nanga whaataitai o le a wha manuia i nai ma mawhai o na lista laina ngā lului i le tono New Zealand nei i a tausi soifua o loo au i nai. Ta ua le minister o le whaia o au onga whaataitai nei o se tasi leo mana onga au tū mai a inga wha le tūla whono a le komiti whaafoi o ngā luenga whaatausi soifua i le tono New Zealand mai o se vaenga tā ua tele mo lea o tau i nai o i lātou mo lea mata whaioi. Sa wha mawhaina le minister o le whaato o tele ina o lātou e ngā lulue i le mata tāo le tausi soifua i le tono o whale mai ma whale mai tua ato ai ma maota o lo tausi ai tangata mātua. E mautinoa o le a wha le iai le au nanga o tausi soifua i vaenga SS o New Zealand i le anga ai i luma. O le teimi nei e le o lava i e tausi soifua i le whaatino ino leo le nei au nanga i le tono o New Zealand mai na whaalia le minsta o lo nau le mata ngā luenga e mai se le malo ina i a sa ngā hawa o ina nisi tausi soifua e to tele e tau whaafitau iai le maurunga o le mana onga o lo o iai le teimi nei. Ua whailo mai e le mata ngā luenga e tausia ta maiti le oranga tamariki ua toe whoi umaifo nei i lalo i a tūpulanga talavou i a sa whaia sa lātou te te i le tau alunga o se tasi o whale o le malo o lo o tausia ai i lātou i le pito nuu o wiri i au ki lani. O le asto na ina tū lai mai ei lea whaala lave ina ua whea ei i le tau alunga o le nei whale whaai ngoina o le korowai manaki i wiri i ani talavou se to walu mai o ane i le sana nafi o lo o to toe i pēi lunga o le whale le to lima o i la tau. E to tolu na toe fo i lalo i le fiafi o le stonai, ai o le to lua muri na to toe ai, na wha ato a o i lalo, pe tusa o le afo le se fulu i le po na po. Ua tau fia umanei i la tau ia e leo. Wha ilo mai e se sui o le mta ngā luenga le oranga tamariki, e tele ni mea o ngā le whale le nei le korowai manaki, na wha alenga ina e nei talavou, i le taimi o le lātou te te. Ua maua le auro i se tasi o maina e li auro au pito i lo loto i le tono New Zealand, mai e le talitonunga o lātou e pūlea le nei maina e ono o atu i le 2 biliona tāla le tau o le auro e mawhai o na maua mai ai. O le maina le nei e whaingoina o le Snowy River i le talawhatai sifo po le West Coast, mai le mamao mai stasi o maina tuai sa i lunga foi o na tele le auro na maua mai ai aso ua mawai. Whailo mai hoa pēr o le loloto pe tusa o le varu sa lau 5 mita i le manawa o le ele i le tonu o le nei maina o le ua maua i aise vaenga e mautinoa o lo o tele ai le auro. Ta ua le li pula le nei maina Lincoln Smith e hoa pēr o le teimi mua le nei ua maua i le auro i le Snowy River Mine. Mai o se tūlanga ua whaafia i nai le purenga a e mai se le anga i luma o le nei ati nae. O le maina tuai le Blackwater Mine i le vaenga o le West Coast sa telefo i le auro na mawai i le vai taimi o le afe iwa se lau maleono anga i mai i le afe iwa se lau 5 tasi
e tu sa male fitu se lau lima se furu au nese o le auro na maua mai ai lea mai na ina ona po mai sa ilonga o na ola le ai ia le pitanu ua ingo o waiuta le ua le o toe no foia i le taimi nei. Taimi nei la ma le tau o le auro ua iai maketi o le laurolangi o le ua o i le tolu afe ta la i le au nese mai e le taltununga e o atu i le fitu se lau afe au nese o le auro o lo o i le maina le nei mai o lono inga e sidi atu i le lua pidio na ta la i le tau na maua mai ai pe a uma o na awina ane i lunga. E zilia le se furu afe la whai o tangata ua o la tau seinia ma langolangoina ia se tau sanga whala o i tele e una ina ele mtanga luenga o la ti na elu tele ina i tau whai e sue ma toe wha foi mai ia le whai tau fia pidio na ta la le ma no ia sa wha alu e lango ai tu tongi o tangata whai ngā luenga a ka mupani ma pisnesi ona o a fianga o le wha mai COVID se furu iwa. O le tau sanga lau tele le nei po le petition wha maa popoina mai o lo taula mua i se unungari i milionea o kalai estete o Grant ma Marilyn Nelson. E le ngata i lea, ai sa tu ina tu fo i leo unungari i se tangi i le wha amsinonga maa urunga i le masino me e tu sa ai o le nei lava ma ta upu. Wha ilo mai ai le li o Grant Nelson e matautia le langolongoina o le tau sanga e pei ona ta ua. Mai sa i wha mawhaina ai o le anganga au tū lava o le la uatara sanga ina i whaafeso o tai ele matanga luenga le social development i a pis nisi uma na lātou maua le neifeso swani whaapi toa mai le maa lo ma whesili ai pe wha maonia sa le tau na lātou maua le nei tupe feso swani pele ai a whai ele ai e le tau launa toi whaafo i mai le se le ni le maa lo na o lātou whaao ngā ina ta ua hoi Grant Nelson ua manino i la ua e tu sa male fitu sa lau walu se furu miliona ta la ia le vanga tupe le ua uma ona toe whaafoi mai ilem tanga luenga e kompani ma pisnisi sa o la tau whaao ngā ina e whaapea foi ona la ua whaafitai e ngā luenga le matanga luenga le MSD i le tu inatu leo ni mata upu e tolu se furu ono la whaai i luma o le whaamisnonga i le tonu o le tolu tausanga ua tua nai. E tele whaatoanga i se waenga tele o le tu malo o Otago, sa lilo fia i le kiona e mafua mai se waenga lo tele o winga lo wa ma le malu lua le tau na uwhiti ai le tu langi i saute o le motu i saute i le whae unga o le vai aso. O le tele o whaatoanga i le waenga o le tinuu na amata pau i ai le kiona i le asforei le taruai, ma wha wau mai e lava i le whae unga o le vai aso e o mai i le teimi nei. E le ngata ina lilo fi ailo whanua i le kiona o pae, a e sa whape fwoi o na fia te le aife malanga ingo ta wale i lungo o ala te tele. Whaia e le ofisa o le tau le Med Service ni lawa ta inga mo le kiona mo le aisa e ono a fi aile tu malo Southland, whapea i le Southern Lakes o Clusa, whapea Dunedin ma le motu le Stewart Island. E le ngata i lea, a e sa whaadia mai fwoi e le ofisa o le tau, e ono mamawhati mua a fi ai Southland whapea Maclutha i le so, whapea fwoi o na yeila puta inga mo tangata whe malanga ai motu i mātū o New Zealand, i le ono mamawha i o le kiona e pau, a moise ala a wala tele nume le tasi le Desert Road, a mata mai le pō na pō. Ai le ngata i lea, sa iei fwoi la puta inga o matangi malolosi, mo le tu malo le Hawke's Bay, whapea le Tararua, Marlborough, whapea Nelson, ma vaenga maurulunga o Canterbury. Ua whiaunga le pau o le kiona ma le vai asa mua le nei o le tuanga o aonga, mai o lo whautua i nai le whaai tete o tangata uma, ai mai se i taimi e whe malanga i ai lunga o wala te tele. O lo walo i mai le ofisa o le tau, e le tau o na toa ma whio lolo tūlanga i ai le tau i le astofi o mua. O whaino mai le partia le Greens i le lātou whainga whawae mō mea tau whale a o lumana i aile pālota i a au ki tōpa o le nei polisi le Greens sa lātou whola ai le te tau leo na maua e tangata uma o se whale e tāla whenga ai ma le soifua mālo loina e no nofo ai. Whaai ngoa ina le nei whainga whawae le Greens o le wholawholanga mō tangata e no nofo mautongi whale o isi pe o le Pledge to Renters ma fola ai e le partia le Greens, o le atau mwhai la tau e fausia se tu la whono,
e pui ai le aia te tau o tangata le Renters' Rights Bill i le tonu o le urua i se laua so se whai ngā malo fau. O le nganga au tu o le pili, ina ia mauti no ai, so o se tasi e fia mautu tongi se fale, o le aia maua se fale e le lei, saunga le mū matala whea ngai male so i fua mālono ina, mai e ngā whatia o na tutongi. Whaari ai e le tasi o taitai o le Greens o Marama Davidson, o le mata aupu tau i fale, o se mata aupu tā ua tele, mo le so i fua le lei, ma le manuia o te ngata uma, na ia whaalia. O le tasi tesi ma le 4 miliona o te ngata o le tunuu, e no nofo i fale e mautu tongi, mai le tau ona whaataua o la tau mana onga maa ia te tau, i le maa whenga ia i malatou e ona ia fale. O la fuafuaina i le Greens, e le tau ona whaamuta i le 3% ia le maa o runga e si i ai le tau po le tongi o se fale, e la tau e ona ia fale po o landlords. Peita ai o le folfolanga, o matua maa losi le te ena lau fai pis nisi, ai moise i la tau e ona fale, e mautu tongi ai te ngata. Sa umi se teimi o tau fia fe malanga inga masani ana fua afi, mo le Hutt Valley fa pe ai ma Porirua, i le sana nafi, ona se whaalawe lawe fa pe na lawe ai se tangata se wali se na fua afi, e le ma mau mai Wellingtone. Fa ilo mai e se sui e lo fisa o le leo i le lo mua, o le nei whaalawe lawe na tai ai se tangata se na fua afi kai wharawhara, pe tu so le kuata i le iwa i le tai ao leo saa. O malanga uma a trains mai Wellingtone, a ngā e pitone, whape ai ma Porirua, sa tau fiai, ai wha ngā ina pāsi mō whe malanga inga. Pe tai o le 5 minute te ai le tasi le waulia le sa, na wha ato e amata ina ai whe malanga inga trains, i le malanga mai Wellingtone a ngā i Upper Hutt. Ua lipatia mai pe le tā nia, le tō fia leo se li isanga lue mua i le malo o New Zealand, e a vea mastasi o faufau tua whaapitoa, mō lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu o Engelani. O ia leo le lifo mai, Dr. Nathan Ross, sa a vea makomisina langolango o le malo New Zealand i leo tunu o Papua New Guinea i aso o mawai. La leo o tofia e a vea mawhaileu tusi langolango, mō le tupu o sa lesa le tolu, e tu sai o se lipoti mai le newspaper o le Daily Post. O le masina na tenei nā alo ai ai lea tu whinga, i le tonu o le ofisa o le whaileu tusi whaapitoa le tupu o sa lesa le tolu. O le nei ofisa, e whea ngai ma le whautua ina o le tupu i mata aupu tau i le whaamae, ai maise mata aupu wha le mālo, ma mata aupu tau i upu whai o mālo. O le li le nei, Dr. Nathan Ross, sa ngalue mua le mta ngalue ngale mai whafo ma whaatau i ngā New Zealand, mua atu sa abe ai fo o ia o stangata sue i le Universite o Vitoria i Wellingtone, ma mawai malona wha ailonga PhD, i mata upu tau i tu la fono wha ale wao ma lo, mō le aiat tau o tangata. I ta alonga, o le tamusanga o ta alonga soka a ta maitai, lalo le sfruiwa tau sanga le mātua a le Oceania, le o lo wha ngā solo nei Fiji, ma wa ele ma lo New Zealand i le la ta alonga, i le vaenga le quarterfinals, ma le au mai le atu Solomona, o ai o le ta alonga e se fulu le iwa New Zealand i le ai, ta le malolonga o se fulu lua ai o New Zealand. O sauni nei lale au New Zealand mo le semi-finals, o le ta sanga, o le ata alo ai ma se au e malo i le ta alonga Vanuatu ma le atu kuki le Solulu. O New Zealand lea o lo umia le siampini, o le tae sanga le nei ta alonga sauka ata ma itai i lalo le se fulu mo le iwa tau sanga le maru tua o tunu o le Oceania. Ia o le whai unga le nā o Talafou. Whatala whatu le si ufongo le lau mua i ana Talafou mai Samoa mō le amatanga o le neiva yaso. Wa whailo mai le 5 a wanofi ngā luenga fau le ua fuafua e malanga i whanau seila Samoa e whao ngā wanoa iolo whaatupula ia pea o lo sa ili mai tama whanau Samoa ngā lulue lunga o waa a kompani te tele i atunu i whafo.
E o mai le te minei e tol se lau fitu se fulmale fitu le au whae o whanau seila le atunu. O lo ngā lulue lungo wa ai whawha to Samoa. E le fiso ta ingal sa vadi male whatun sili le o nanga waa le atunu. Ta fisila whae i Puniu Filipo, sa ia wha manino e le tā o tele, o le wha maoni o tātou seila iawa no o lātou maua i ngā ruenga wha pe nei, e taipei foi o whanau lo wha maoni ngā ruenga wha mai taimi. E to o luas fulmale ono le au whae o tātou seila Samoa na malanga le masino Iuni wa mawai, au le wa ta pena le isi o tātou limas fulmale tolu, mo isi awa noa fau le wa au mai mo Samoa. E to tasil te mai ta e wea maua le isi awa noa mai le to o limas fulmale tolu le wa malanga, e tu sai ma le awa noa le wa tala whengai mo ia. Ai ile reporti e to tolu te mai ta yolo ngā lurue lunga waa le temile nei, ma le isi to fitu o leo lo tali tali nio la to awa noa tala whengai ai. O lo whatupula ia pea awa noa whainga ruenga wa maua mo tātou seila Samoa, ma o se tūlanga le tele lea mo tātou tama whanau. Whai loa fo i lo fisasili, o lo whaawo pea whiutana inga tātou seila ma kompania le Kiwi Rail, mo ni awa nono fo mau ona e fua fo ia ia inga anga vaai i le awa nono fo mau. E to avalu seila Samoa lo ngā lurue le kompania le Kiwi Rail, ma atonu o lo sila pe i le kompania le whaatinongo i ngā wenga. O awa noi al kompania le a New Zealand, e ese mei awa nolo ngā lulue e tātou tama whanau seila i kompani waa le MSC, o nei whainga luenga tātou seila, ia ingo pe mita whainga luenga, ma iai la ma le awa noa e mawhai o na tālu sanga tātou seila mo se pepa no whamau. Mo le si tia atilo awa noa e maua e tama whanau seila sa moe ngā lulue e pe lunga o waa, e fua le whaatinonga po le wha maoni lātou o unanga mga luenga o lo ngā lulue ai. Sau noa tā whesila whai, e le te minei e tol sa lau se funma le valu tā mawhanau seila Samoa, o lo ngā lurue lunga o waa mele, a e lima sa funma le lua, o lo ngā lurue e lunga o waa o loa. E tā ua si tia o to mai manga wa o tangata whainga ruenga le malo. Lea na wha amanuia i nai le to lima sa funma le o whae o nisi o tangata whainga ruenga le malo. Na maua tusipase e a o onga pupu a le a onga matata SS Australia po le APTC. E mata aupu taulu sai fua malo loina ma le saunga le mo. O le vai aso te nei sa whatu tei e sauninga pupu i whalte le malo le Lava Hotel. Lea na mori mawina i e mātua a inga mawo. Le tufatufa i nato tusipasi i a i la tonu wha mai eina ma manuia o onga i a onga pupu i a sa awai atu iai. E toa se fulmalitasi ta mai tai, a e toa fasa fulmalivalu le a whae o li, o tangata whinga luenga ma nisi o pūlenga mwhaala popitonga tūma o te ale malo. E le saunoanga au tua le whailau tusi mua le ofiso lai komisina Australia sa monei, ia Patrick Chan, sa ia saunoa i le tāua tele wa o onga pupu ia, mo le si tia atile o to mai maanga wa o tangata whinga luenga i le atunu. O lo ngā lurue whaatasi Australia ma le malo sa moe lango taunu unga wa onga pupu nei, mo tangata whainga ruenga le malo. O ia o onga mo le silfia, o lo whaatupe ma o fuina mai le malo Australia, e lalo ana pōkalame o le toi wha le leia le ma le ati na e o le tamao a ingo Samoa, mai a fianga lava o le COVID-19 furuiva na a fia i le langi. E se fulu miliona tā la le tupe leo wo wha ai loi luma le fontanga le parlemene, e le fionga le minista o business a la manuia maleipa, le fionga le atinu Wayne so ialo, o se vaenga tupe o le a ave ese mai lalo le paketi, al vaenga o taui o wha ave lave wha fo se i le ACC, e wha atino i le si itanga o tutongi o tangata whainga ruenga le malo. Na wha manino e le fionga le minista o se ngā yoinga, o lo whaia i lalo ai a ingol tula fono o le vaenga o le ACC. Mai e hui ina wha ai lo fo i le taitai o le tuanga i lona langolango ino le fōwhanga le si itia leo tutongi o tangata whainga ruenga. Ai na fsilingia la wafo, po a ofia nei ma se fōwhanga wha atatau le malo. Mo tangata whainga ruenga tū maonti, o lo tutongi la fonga anga i le ACC. Mo silafia o le fsosoania le ACC, e se fulu miliona
i le malo o lo faia lava e tusa mai e inga o lan tulafono. Whamatu atu se fsosoani, pe amo o mia le malo, i le o se ulua i taimi fo i le ne o whaatino ai le ne fsosoani, tusa i man mta upo e fitu tasi o tulafono, tasi iwa valu i vala ACC. Ai man tō wela o whioka la hoi tipi mai la tō tasi percent, e awe i tonu i le ACC. O le hoi lai ma la tō tupe i tonu i e. O le i tonu i e, 10 milionga umane mai stupe. Le lan ma fuero fisiti pe o yaila se fufuanga. Mo se sosoani mo nai na hoi tanga whainga reka. Pe le ai. Sau nole whionga le minsta, ele o se whainga fau le whainga le nei, sa whaia momo foi. Whaatino ina momo foi ina o mo mia el malo, se sosoani o le budget support, mo le isi ati nai, e pe o national ID, lena tu whaita i limas futa la. O le 1 miliona le pesa au siringia. Ona e se ale tūlanga 1 miliona. Awa 1 miliona o le tupea na tipi mai tu tonga tangata whainga nweka. E ala mai le levy, ACC levy 10%. E ala la ave toi whaila tu si tanga. Ala mafuanga na e de pe o isi si tanga ua tua nai. Sa mai ai lalo tupe maua hoi e masani al malo, lalo revenue collection masani al malo. Sa ngawhatia. I le whesiringia hel te tai o le tuangai sa si itanga mō tangata whainga luenga tū mo o te le malo. E whōringa mai le saunuanga le whionga le minsta o le asila sila iai i se te mili lo manai. O le au auli o le asafarilo le vaiaso te nei na toi whailoa e le autu stala ma sui o le asosia fōmai a Samoa. Ma whaai loa mai e le presidente o le asosia fōmai i a Dr. Titi La Mese. O la lātou whinaunga e le o se whinaunga whaaporikiki, a alveso ta inga leo tu langa tāle whengai mā lātou tiu te mga ruenga, i lalo ta ialo wheuta na inga lelei malemalo. Mea mua lava o te whia whailoa. O le mta upul nei, e leo se mta upa whaporikiki. Mea mua lava lea, e leo se mta upu whaporikiki. O le whinaunga lava le ainga whoma, mo le leianga i luma o le whainga ruenga. E le whātulanga ngā whaule o whātātia mai e le komisio tangata whainga luenga le mālo to tongi o whomai. E manatu le pisa si o se whainga tāla whengai ma wia hala o le tula whono. Na lima ta ita ina ia swinga e pei foi o na io ina le presidente o le asosia whomai. Le tele o ia swinga le lei o whātātia mai le reporti na tu inatu e le pisa si. Pei on se le whina whaalawi lo se whawhanga le asosia whomai i le vaiason te nei. O le tūlai se funma le lua o le a whātau teim pe whātau nuuai. O lātou le toi whainga ruenga le whaai ungo le vaiaso. Ai o le vaiaso e mai le tūlai valu anga i le lima i le a fiafi. Se i vanga na aini ngā se tinga ina. Pei ta ina whaai loa le presidente o le asosi o le a whaapawhala mo le temi nei lea fuafuanga. Se ia mahea o na whaapepalo ia mai e le pisa si le lātou toi whailoa inga i le asofarile. Mea ia no lātou tala no hai. O tala fōwia mo le amatanga o le nei vaiaso, whaasoifoia.
Le whawhiang marisunga ia mi silukisua ia malapese ia nofa polonga ia le vaenga tātou whawhianga si uwhanga lau mua i Wellington ia au tātou ia ile toi tu la muni le tātou unanga o le iaso i lungo tātou ala ata o le Facebook ma le YouTube le nei taimi ia toi whamalo ma toi whatalo whatu i lo tau pa ia ma lo tau mamalu mese o tau o lo whaanga mai lungo tātou penga te whailangi le nei taimi ia mai mo mai tonu ainga ia mai se fo i tonu ngā luenga o lunga le wala fo ia o mai mo mai inisi ia me se foi so se no fanga i tono fa fa nga luenga o fa fa malo atu foi o tolo nga lu fa fa malu lu ya malo la va tawa ta i le fa ngo fie fo i le fa ya i malu lu fa fo ia a fa nga i nga luenga fa me le fa malo atu o i lava se nga luenga i fa fo lo nga lu ai le lava se nga luenga lo fa nga luenga i fa fo le malu lu me se va nga le palama i o le au fa fale o le au vali fale o le au mo vao so se nga luenga i fa fo ia me se foi le au nga lu i fa toanga ia fa malo atu mai se nai ainga fo ina uso fo i tu fa fine yo e malanga mai sa mo nga luenga fa mai taimi ia pe o la tu yo le na fa fo ma le malu lu ia ile fenga ia wa termine at tango se va ngole se la au se va o le malu lu o sole ia mele mo le tu fa malo ia o na lo e nga lu le taimi tono fa to anga mai se lava ila tu malanga mai nga luenga fa mai taimi malo fo le lo fa ina ainga sa mo e ala la foino se leni leva yaso maleva yaso ya o tatou fo ye sa mole fa fo mai ya e na o se tu ala lo ya mas fa manatu e mane fo fa nga le o nei se leni o lo mau atu ya i fa na uma ainga o lo la fo atu i le malulu atu jile o lo mai le malulu ma le fenga ta o nga luenga o lo fenga i mai la tu ele ngata la tono fa to anga
ia mai se fo ia fale fasimanu o lo ngalue isi le malulu ia ausu nei ia nai alo ia fai ngaluenga i fale fasimanu o tate aia tu male alofa i le malulu e fai o fafo a tonu fo i no foanga o fale o lo fasi le manu ia manu ma moe ma povi ia e malulu a tonu fale fa pena ia mai se fo i la tau ia wa o vaenga ia ngaluenga i ngalulu i fale fasimanu e fai sifi e o isi file ao o isi le po o isi le vave ao ia e le fai ngofie le anga i le malulu o nai whanau ia i ngā luenga a le olo whenga ia i ngā luenga whawai taimi ia e a fai o le te mafuta mai nei taimi ia ma mori atu wha malo ia le tapo e mai fo i mali mai mamai ia ma wha o ngā mai pēr le tau tua resi whonga lau mo nei taimi o le auri a o whanga solo atu a tātou wha fia fianga leo te luas fultol minute o na mai ele o le tātou tau tua ia ai mana ia le whapa o atu o tātou musika ia e whanofo file i mua i fo i le nea uli wha mawhana i fo i le vahenga lo e iai ia ai mai se fo ia o lo fianga i mga luenga ma lo lava le tau ata i tiu te mawhai vole nei a uli tasi le vahenga e mafuai o na sioki li suavai o le mau le wha mau ina o paipa e a wha peo nai alu lo paipa se matua wha mau ana le paipa le na Kalua sole lo fefe ile fola fola ale ai ngale au ka fa ole vai ka ile la ko pa le nga ma o fa alongo ai nga fanga la ka u sole kai ngo o ma wai ka la ban ka mano ole angila ole me afrika o ka sa o yai sole a ka sa o ki ba ai ile ka malo pe ole sa ai au le lo o ma ko fo ia ma wale ma wala ko se ko le se sne ole ko o ku li pa ma ole vai fa ola sorry ma ye lo ko o ma o ma sorry ke o mai u ole vai ola u kamane nga eki ole pai pa ai nga vai sorry na se lo vai la lo pa u vai ke fa amalu ku vai ke o ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo i le ma u ole nga ka u mo Sorry, ke o mai u ole vai ola u kamane nga eki ole pai pa ai nga vai sorry na se lo vai la lo pa u vai ke fa amalu ru ku vai i o ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo i le ma u ole nga ka mo sai fa solo aqua awala bangi ko pasi mai se vai yo wai ai okay fine o si dia ko ile me ai 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 ko pai me o mau i ko vai ai pai pai sorry ele mama i foi ngai fanga mo bingi ile kai ko fi ku ola o kama muri ai le ai sorry ke o mai u ku ole vai ola o kama le nga eki ole pai pa ai nga vai sorry na se lo vai la lo pa u ai ke fa amalu ru ku ai i ko ai nga u ko mai nga u ole a ko fo i le ma u ole ka ka mo yo fa talva ya solo mlanga ma fa after tele lava ma futa mai tatu fa fia fianga o le nei auli penina tautua fa aftai ma futa mai le nei vaenga ya
to nai kalasini ai tau fa umatu taro lua tatu fa mawai. Sauleonge Olive, ya whaftai tene lawa le mafuta mai ia whaunga mai tātou pese ia tu atu. Ia pese al tau marulu, Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Desmond takes a trolley to a jewelry store. Buys a 20-karat golden ring. Takes it back to Molly waiting at the door. And as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face. And in the evening she still singing with the band. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly's a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly sees his as she's taking him by hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, oh, blada, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La ufua rosae, la ufua
fonga Mario le afionga ya ai ono ni usale le afia unati pese tuai ya na ete uti mana tuol pese le pese ya fo le fa mo le pepe fo le fa te fa longa tuana fa mo le pepe tina lo matua ya na wasi ya toma ya mai tama se fa mo ya na si atu le waso le tal no tuai ya na matula la el pepe tu lungo fo le va se lo matua ya popo ale fa mai la ufua rosa ya popo asi lo matua maususu pese awa ya lo manatu ya lo manatu ali so long yo le so le se o fingal wenga ya le fingal wenga fa fenta ustabati o to inga pese ya o te lo ele ya mse si o tato ele ifa mo ele ifa mo ai pese ya so la tato tina si e tu lo tato dunga fo tati te mi tato la iti tato pepe fo ele ya na vatulo le fa mo fo le vatule ye fo le ka vaita ita fo le ya na tu ai lunga va lo matua ma fo le ma la ufuaro e pe o pese ai fa mo ai pepe ya so la ya o pese fo ye fo le fa na ni se pepe se lo matua ta o pese ta fa longo ye la ufuaro sa ai so ya o presenta to masani mai asola wale ai ma se o tato ele o mai mo mai le tai militato program ele i lore pese le ala o fua rosa ya pese ia na fa mo e tato ya sola o tato pepe o e pepe fo e tato nai matua na o tato tina me se ana tina ya pese fo ia lele si e tunta me ti fo e se fale la langa fo lele ia te fa longa tua ia lai tate totolo ai au tafa fo lele ta vale ai tono fale committee alai usu ta fa longa tu fo lele alai usu a pese ale committee ma la langa ia tonga alai ta vale ta vale solo tu tono o tato fale committee lai fa le fale la langa ia o pese ai te fa longa tu usu fa tasi tina ma tua la ufua rosa ia o ta vale tu desi pito ia ta vale ane sa ulione lesi pito ya ta vale ane solo lesi pito ele ya ma se ta to ele ifa mo ina ne ta to ma tu ai pese ya e mana tua ya na yo ta to tina ya sola sole pese tu ai pese ya e lo le ya ta to ya uma tu e sa uleonge o solo ya le rio ni sati wa ta si vede to ina matua ta to por kalame ni sati ya uma tu fo lo ne so ifu o tina matua ya penina tau tua wa vai e to atene la uma tu e ma sani bese ne ya mano la male ma futa mai ta to fa fia ta lo fa si ma ne pe ma pe umita to maftanga ya le la to ta to pese ya fa no file mo fo le ne auli ya wa fo la fa fo mai e ta to fa fia malo lava le va mai malo fu tala no sia o vai tu ana tu tali mai me pito sirina ta o ta tu o tu tali mai ya vai tu fa u mai ma mai to inga vai vai ya pi pi ti fa fe o le maoka e selu fa solo yai le fanga ngar kuku o le maoka e ku yai le sala kuku ma le sala koko asulu yai le pangoka wola o le fioanga lea o sa samua mai ngai lua. Le kausinga le whakaleiga ku uu ma loko ngā inga sa ku uu. Le whale lua ku la whale ya mango ma whawangali. Li o le whafonga le ala kaua. Ukai le ua ma le whale kolu. Kauia inga ye whakaka i muni vai ma mauka kofinga. Kauia inga ye whakaka i panalaua ma le awasuifua. Kauia inga ye whapopo e le vai makawhia. Ai a ka lele le ku i malia ma vai koe lau.
Ia Samuel atu no pele talo fai ia wa tele la fo fia tau tua ma tatu maftanga o mafana fana ile nei taimi on fa fia fia se filoi ia pangale ia wa uti tatu taimi mai a fo taimi tau tua si fonga la moelo ngo tatu wala ata o mele mo le tuele nga fa tele fa tele fa so mai fa ali me fo ia winga fia ma fa tamali tatu maftanga ia o mana ia la fo ma tatu bukala mel nei uli mo le tuele nga fa tele la uto mai mo nga le nei aso ya wa sala fo ise upu wale tau tamari I lau whaafonga ya sala ya wala ya se tau tua fo I ne yaso ya manuia lava fo fuanga o toi le tātou o tinu a mese la tō lo whenga I mga luenga I la tō fo I la anga lua le fia na nei ma le poa na nei ya wha manuia tele le tua ma pui pui o tau ya o saunia I mata pena ya I le anga ia tua I ngā luenga le poa na nei tātou toi whilo I tāhau le tai masani I le tu lai fitu ya on tātou whaifu I le tātou tala ya ia manuia lava fo fuanga o le nei a uli ya mai se fo I tau wha ino ngā luenga le tō tele ya ona nga I le ya inga alofa tele atu ma tātou o tinu ma wha manuia tele lava le atua soifua mai le fonga lau mo Wellington ma tau te wha atua wha soifua le mamalo le atinu